tasilima I vatolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata La usa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea oro malo Tali ilangi Samoa ea I malo au fatasi La tao e ile kueta E mafana fana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pa mole mole La usa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa I asau La usa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whamanu atu I leli I e lo watua e matua siri lava oe e ofu oe le vi inga mare matango fie olo e pulupulu I le malamalama pei o se I e pulupulu olo e fofola le langi wha pei o se I e pui pui olo o whaia e ia o na whiawhe au pito o lunga le vai olo o whaia e ia o ao mona no fua wha tabare vale e whiawhio ai o ia I apa au o matangi o le whai o matangi mana angelu, o anau auna, o le awhi mumuia. Vi ia lava oelo mātua tua, o le nei fo I tai hao fau, ua mātou ai manu masa ai maamalia iau whaamanianga, e alai leo la fau o mātua maua. Mua ai le nei tai hao lo mātua tua o mātou le whale ma le loto fia iau loto ase I o mātou pese o vi inga le tai hao sengi. Mātou alanga ina lo manu malo whaamanu ma whaane ne e ia te oere nei tai hao. Mātou ifo iu luma mātou whape atu e pa ia lava oe o le atua e au le vi inga. O le atua ma malu, ma mana, ma tautia, ma siri ese. E fo ia te oe o mea umane e whaia, e le ailava fo I ma se tusa ma oe. O le tua oe so I fua ma le wavau, e o le whavavau. O le tua e malia e mana o e me le lei umalava, e tu mauolo walofa malo wha maoni malo wanga le lei e le liu, e o lavaranga ta anga o mea uma. O le tua oe la e le vi inga o malu o le tua oe, e pulpuru le matangu fi. Tama, whawhate tele lava I lau mea lofa leo la fau mātua maura nei tai hao. Lau alofa o tutai manu whai ngā malolonga sa tofa whāiu tangata. Wai whapopole ni aso fau do latu se fua mora mātua ne yola o mātua o lia ni as tofi ua tolu se furu ia yaso o ke topa o whalau mora nei tu sanga. E se le mātalasi o lau alofa mau whamanianga whaasa fua mo I mātou I le aso ma le aso mātua whapeatu ta mā lau pule lea. Ia, o le mātou malanga o nei aso fau na oe mātou te maluai, o oe foi o le atua mātou te manui ai, o mātou tu inatu o ao ta mawha mone mone, se e tau tai mai, le mātou fo launga o whai nei. Ia, au le tia whaiva le whengai mana tino, le nei foi asa fau e a mai, alo whangia nei a mātou whanau I a lātou a o onga, maru tia lātou le paholo o ao sa ili le poto e ala I a o onga. Ta maa whamuri e whaivolo whengai maalip tamata e whai a ongolo ngafa male o oina. Ora ia mātou whanau I le aso ma le aso. Mātou te mana tua pele tino pele I sa mora mātou te talo.
whaamanuia rea tunu, iona te tai. Mātou matua foi le, te tai o la mātou tunu le whionga le li paramia, a mātou iai au ki la nei o whaawau pēr. Ia sa ilinga manuia, e alei tong fitinga a wāre sui fua lauri lei. Mātou te talo lau wha malononga mana wha fo si elon sui fua, lauri lei tino se sile le nganga. A o le ito e taliu i Samoa, a wāle wha ua wina o lona wala wina. Vea i o ia paramia o le malon Samoa. Whamuria te tai o la tino, o mātou a inga ma o mātou te ngata umai Samoa, ma le lala ma le pāpā awa iso se tafora ne ke lope. Anga le lein whamuria i la taulo mātou tua. Maria fore nei atunu ni sila lo mātou na nofo ma mawai. Whapena fo i atunu uma ole nei lalo langi. Mātou mantua a inga na atunu wala whai mai whanono angara nei tae au. Malanga le wha atua o ia le maliu ma le oti ua motu si ai mawhatanga ma whana mana a inga woma e masani. Mātou talo tamā. Lo mana wha malo whapena o na iei lo file mumlo ngang wha mai se wha mawhana whanai nai i la tau. Manuia le, tapo inga re mātou mātua tua sen sino le tunu i manu mōta malaura nei yaso, te tūru ina la tau le mawhana whana lo alofa, maua e pela lātou sui fua laude le tino, siri lava le nganga, o mea umala whana mātou whaia nia sa whaulo mātou tua, whaia lava i nei fo i atu bi inga i atu oi, ta mā, wha manuia mai, le tau tua rida sa mora nei yaso a toa ua mātou wole mātou pala au i nei mea malawa, e ala swafa mara malo Yesu ke riso lo mato di mara mato faola. Amen. Taue le li ole bi ing ole tua langine la fepes el kodisi fa fa au piula le tau tua mo re sa mos fliba e batolu a bo ta tonu le tu lai on no.
In this update, Donald Trump and Christopher Luxon have met in person overnight. The two world leaders met face-to-face at an APEC leaders dinner after accepting invitations from South Korea's President Lee. Trump described New Zealand as a beautiful place and joked Christopher Luxon had beautiful hair before the duo and a number of world leaders got chatting. And before that meeting, Christopher Luxon spoke at a chief executive summit at APEC. The Prime Minister calls New Zealand a safe haven for investors. I'd say to everybody here who wants to invest, there is no better investment proposition than New Zealand because we're bang smack in the middle of the Asia-Pacific region. We have very strong democratic institutions. We have abundant natural resources. The government's expanding its sanctions across Russia's oil industry and shadow fleet. Foreign Minister Winston Peters has announced the new round of sanctions while meeting with the Nordic 5 foreign ministers in Sweden. The sanctions will target 65 shadow fleet vessels and those from Belarus, Iran and North Korea involved in moving, refining and facilitating Russian oil. Peters says this is New Zealand's 33rd round of Russia sanctions. Now is not the time to ease the economic pressure on Russia that collective sanctions action can bring to bear. New Zealand is in this for as long as it takes. And Kiwi singer Marlon Williams has won the Silver Scroll Award. He was given the top prize at a ceremony in Christchurch last night. Williams says the song is a mournful lament about isolation and was inspired by 1960s Māori show bands. Meanwhile, alt country band The Waratahs were inducted into the New Zealand Music Hall of Fame. That is news to sport and to the finish of the Silver Ferns Diamonds Netball Series in Christchurch on Gold Sport. Game over, and Australia has regained the Constellation Cup. They have won in extra time by 12 goals to 11. New Zealand took the final test 62-57 to level the series 2-2 and force the deciding period. New Zealand pace bowler Blair Tickner has posted figures of 4 for 34 from 8 overs in his return to international cricket. Those came via a 5-wicket victory, chasing 176 against England in the second one-day at Hamilton, establishing a 2-0 series lead. And Cam Norrie will return to play the ASB Classic Tennis Tournament in January. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Bobo le tai ora o whātalofa whawhelo i fōi ma whātu lima i le awatele mane whaalo. Alo Samoa na tino pele le pa ia mane mamaro lo whaafonga angara nei tai au sing sing. Malo la vara sui fua maruia. Ja, whātalofa le swafo mane maloro tātu whaora Yesu Kiriso o tātu maua i le nei tai au fau. Tele lava le lofo le tātu o tua o le leo whaifo mai le ngia na whaamurianga o tātu o ria le nei aso tofi. O le aso le nei o whaihe le tua tātu o diori ori ma tātu fia iai. Ja, tātu paripatia whatasi le hanga le lei o le tātu tupu siri le langi. O le fo mbori manu tau sui fo mana mātu manosi wa tātu siri. Whae fo i manua o mala nei tai au. Ia fo i la ia ribi inga ia. Te ia lofo mai le tātu ma tai siri le langi. Tau tai tātu fo longo re aso ma tātu fo lau lo na lofa o tātu. Ia nei fo i astofi o tolu se furu ia aso ke topa. O le tātu fo lau le lua whenua se fulu ma le lima o se mai lofa whonga le porkala me maro le tai au. Ar rege sama o sfalima. Iwa tolu abo. Ngalman mana tāsha ba e lua. Social mai sini ol tātou Facebook, mari YouTube o Samoa. Sera tasi patea mara whenga pesta. Au jelo si o mato. Ona nei tawai meni tau tuai nai se pa ile tula iwa. Ile tai o nei malo se whamania. Mana. Lange malo sunga le o tawai vi ele li ile nei fo ia sa fo tātou au lia. Fatalo fat fo ia Samoa la tunu pele. Tole. La o mai whaari mo le masi ngari. Ka whewhe li ile alua li o lua whiro li mari. Pio le alua le pia i tiri. Sawa. Limo jale tulai ono. Le tino la mai momo la whawha. Mo le tai hao. Ole lui tau mo le aso.
lui tau mō le aso. O se fuafuanga tau whaasese, a cunning plan. Iosua o lona mata upu e iwa, o le foi upu e tolu, ma le foi upu e wha. Ua whaalongo e na no nofo i kipe ona. I mea ua whaia i Iosua i e riko ma ai. O na lātou whai tonga fiti wha ole ole lea. Ua lātou o, ma whaatanga tau sāwari. Ua lātou wha e tanga pala i lunga o a lātou āsini. Ma whangu waina ua pala. Ma māsae sae, ma fosi fosi. O se fuafuanga, tau whaasese. A really cunning plan. Na whaatonu ina e lea tua i Iosua ma Israel. Ina ia toe whaoa uma mai whanua. Ua nofo ia e tangata ese. O tangata sākanana. Ua mae ao na whaoa mai Jericho. Ua mae ao na whaoa mai ai. O lea la. O le a soso atu, ma le nuu e soso ai, o le a ai lea o ki peona. Peitai, ua whai e tangata ki peona, se tonga fiti wha ole ole ma le tau wha sese. Ua wha fōlinga, e pei oni tangata e ma mao se nuu na malanga mai ai. Ua la ei i la ei māsae sae. Ua utua lātou mea ai pala, o a lātou waina pala, e whaailoa ai i a Iosua ma tangata Israel, o lātou o tangata malanga, mai nuu e ma mao lava. Peitai, o tangata tōnu anei, o le nuu o ki peona. Ua osi e Iosua ma Israelu se wheangainga. E pui pui ai le ola o tangata ki peona. Lātou te le whaao o ina le oti i a te i lātou. Muli muri ane. Na toe i loa i Iosua ma Israelu. Ua tau whaasese i lātou e tangata ki peona. O se tonga fiti wha ole ole. Peitai. Ua le mawhai o na wha o le oti i tangata ki peona. Ona ua umao na osi le whea ngainga ma Iosua. E le wha o ina le oti i a te i lātou. Samoai. Tātou te whea ngai pea i aso uma. Matangata tau whaasese. E whea ngai lou soifua ma loo fo i ola. Matangata tau wha ole ole. Lātou te whaia tonga fiti, leanga mō i tātou. O tonga fiti e solo muli ai, lou soifua ngalue. O tau whaasese e wha solo muli ai i tua, lou soifua tau mawhai. O tonga fiti e wha leanga ai lou mālosi, mai au tau tua, ma au nanga, ile malo, ile e kālesia, i nuu maafio anga, ai maise o lou a inga. Samoai, a e whea ngai matangata tau whaasese, matangata whaitonga fiti wha ole ole. Aua lava e te tau i masui. Aua lava e te whaia iai se leanga. Aua foi e te whaao le leanga i a te i lātou. Ae i atuu i le atua. Aua o le atua e sili atu lona a ao. E pai atu i tangata ola tau whaasese. Tangata ola whaitonga fiti wha ole ole. E wha lea o ngā ina lou soifua tautua. Ma lou soifua ngalue.
o fuafuanga tau whaasese. Tātou te tāro. Lea tua pa i ai. E whea ngai pēa Samoa, matangata whaitonga fiti, matangata tau whaasese. A o mai i mātou. Ia maua le toa whi le mo. A ia tu watu i au a ao alofa. A wā o lau pule e ao lea. Tātou ia malau o fio i whi au mga aluenga o le nei fo i aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou wali ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. See
Manuelo le pese malave pese le hallelujah worship team ina was full male valu le wate anele tula e ono nei minute ona makwai fa pa o fo le tanto musica on the tie out fa fi ai o fa si vai o the tie out fa malas au fo le no le lo shu chu manga wenga o le nei fo stofi to kwata le fitu le tie on nei na le pe fa va no mai su temi o ne MC o le tanto programe Arreto o le ola te pena mai le songa pasta la fa copa fa na matato malu tie out fa le nganga more nei fo ya so fo tanto o le lo fo le tua today in history tara va vai pone mena tupula so tonse furo ke topa ile telo to sanga ba vale taina fitu ile tao nei mo fa po tel fo ile ngal pro tania pa tal fitu por ka mena ma taile tatu tai awa se mo foi tara va vai po ma wala le foi tai fo Salo fata vale ia tato wanga ilunga ole awala mai tawatu taimile nei ole fo yolo a file mula va fo ile tele nisio vaenga o lunga ole tato awala a lo mai tawatu le taimile nei lunga tato state highway 1 langa ia to fo ile tawatu le nai matu na paule na ole vaenga Rosedale o le lo mai tawatu lo faisi vave ona a pisi mai le taimile nei North Coast Tavern o lo yaile ata ole ta avale o lo na winga fa ala vela veta ta avale fo ila ile vaenga le na o lunga le tato a wala na fo ila ia e alai ona pe un ua vave ona pisi mai le vaenga le na o le nei fo itai au a mai le anga ia tele na Queen Street anga ia to North Coast Point o ina tonu lava ia le na o ia le fa ala vela veta ta avale a nisio vaenga o tato a wala a ta avale ia o leo lo so lunga le lava fa ato a mata le tai au kilia tato mangala uma ia tautu ana lava le saunga le mul nei taimil tai au sfulu iva minuto o te aile tu lai ono Tasilingo iva tu amo Mai ga mata talo tawra re foi tai fo tamaki makoro au kilani no fa fa salonga radio sa mo se furu lo le malu lu ka malu e fo ni ka ya so ka fe wingo le tau de so o la fasolo na awa lang de leili tau e le tele vaengo au kilani se panganai nei vaengo au kilani la o le pa uai timu nai wanga mama e le so se furu i par mo runga na malu le fa ba wina mo au kilani mo ne yaso lo se furu mo le no lona ma wala lo tai au pe au lia o la se mo mo le nei foi masina o le alangi le leili tau le tele vaengo au kilani tutu sa le lei ala malu le nei matai o se furu i vai lona ma lunga o le vaenga yon tuatu la sto nai o le aso mo bora na o le masina sfutasi o le fa solo na langi leil tau telo vaenga o kilani mangia sa o novema ma lo a novema e se lo le aso sa pe au lia langi le lei fo le tau aso ngo fuora na pa yaso fo langi le lei fa solo pa o timu le aso lua ma le aso lulu o le yaso o luma na i atu mabonga na tuna mai la vai tau ne foi taimi ole tai out ya ole tulanga masani la foi fanga solo le por club e maru le tai out re sa mom tato va ai tulanga ile tau tiro isi banga sila pa pena for tau sa mom mani sa banga ole kelope luas futasi wate ade le tula e ono e ke so user e se on tupulanga talina fa mi fanga re sa mo por ne foi tai out fo la tulu anga juta manga le ole tai out malu fa malu on fa ka fik va yaso tanto e mani fa le yaso ol pesele mo Sola
Hey ho tu sa la fa longo te le lo ya o e mal fa fonga le tinu a ngal mal mana a la fa longo le pesele e tu sa wa matua ia o fa mo ina ya le upu e masania I o nei te penai tai hao o le winga le tala a la fa longo ole e te tauna langa ina nei matua le manu malo wa o lo lato wa fulilingi male lato tua male atina ino nei fana I lato sanga mo vai ia le ai nei fana nei vai tem ia a fua kula le se senga le te ngasai hole bakwa ki le ole se senga a wai modi le upu ia fua la ia tai el temi ngo ka nga ia kausu ese ako le le avia ka meao ia ai lo singa ako pode le langa laungi ia por ka nga le sa fode o mga le sa ai po ekipi fa le le nga ko mo ba fo fa fo mara ko ia ba le ako avi meao ia ko nga life nga le sa ia le makanga ole o langa fo I a ina male ia ai ia te wa mala fa long e mo kwai ko ar pulo nei matu o la to ia mo la to wa faiva sa fa pena na tina e na ia alo fo ni fana da wa ai fana le vai tem ia ai mes fo ngia ko wa ka ko ia a fa ko is kama me ka e le o sa vende le ma o le o ia ai mo dia ka va le ia le o le na ua tala tu le pese ia ele wife lo langa nei las sa la fa ye le fa go ia ele tofola ta mai tile ye nei ia lo fo imfana o le ye nei ele melesa sa ka ko mo sa wala ki ngai ka mai ki sa le los formaru le tere tu la ono fa tala fa pangal tala proclame lo ngal Facebook ma YouTube ro sa mo o te baba ya tu ngal manna o le wa mata ia consultations po fatala no ina e mana I foi a noia wa o le no le tu mai malo I le community ma tanga ta o mala vem kako fare o lato finangalo I fu fanga ba maura malo le nei mo vai ngai o warrant of fitness ta vale ngai o matua mana ia ta vai talo sia ai fai fo ile ai talia ia masui ai lo le swinga fo wa le o lo au mai o manatri o lo ia ile taimile nei te tau ona fo ile fa alia ia finangalo o lo tala mai le no mo submission sa o a fa peo ta vale uma lava o le sa le sala ile ina ua uma January
i le tausanga e lua afe. O le fuafuanga fo e tatau ona iai, e tatau la ona whai o lato vaenga fo i warrant of fitness i le kai tasi tausanga. E kawanka i kasi tausanga ia mawhaafou ia le warrant of fitness. Au whaapela o ta avale o leanga le sikala ai le iau lia Januari i le tausanga e lua afe o ta avale la nai ta tauna le skala whai o lato vaenga na ta iono masina mawhai o ta avale fo ia wa ka i lua kausanga le matutua o ta avale o lona winga tauna tolu tausanga ia nga whako a koe whaile o longa warrant of fitness mo ta avale la iki la maka avale fo ia o ta i lua anga i le tolu tausanga ia o ka avale fo ilana e ta tau ona ta itasi al tausanga ia mawhai ai maisela o le isi tūlanga mana o ta avale fo ia ia maka avale la iti e peila o le isi vaenga na o le ta tau ona laki ke le vaenga lea ka ikasi o nga whai le ia wa ke whai aku fo ita vai wa ka unga ka fo le warrant of fitness i kaus inge vai tau o le tau sanga la tau ai mai se fo ia o ngai ka avale o lo ia le wa o nisi o tunu te selo lalangi e ia la kungu ele ingi warrant of fitness o la tau ta avale o nisi fo o tunu e ka ikasi lava fo i na fai ia o tato e pe o le isi tule e pe e whaaku kung kai au afka avale lea lai ke lei fo tickets ia wae o le taunga ta fo i o le whainga o wafo ta avale nei vai tau ai sa le o te lo isi mai ngā leanga e swinga i le malo o a fo i o inspection rules mo ta vale fo i ta la pasese like taxis rentals light a vehicle warrant of fitness checks ta si fo na ba ngā leanga i ai so e mana ia la pe ia wala ngā le o tala mai le mano le malo e fa le fina ngalo le tunu foi ai le fa la to final decision le foi tulang ai rongo vinga la pe fo nga mai pe fiki ko va nga le fo la ko ka vale e a wa pe e ya tau sanga la fo le ia or ko nga or matua lo ta vale nga pe ka e lua ka sanga fa fa le warrant of fitness ia al makua le ka ko sa oi o fa no lo tele yo tunu lo langi ele pe o ngi sila e sia ko nguka i dua kausanga kai ko ko fai warrant of fitness ta ba ia ai fo i winga le ai me e fo ia mafu anga le leila to o le fai warrant of fitness ta ba le every 6 or every 12 months ia wa man to fo la i ka ba fo i o la fa le ko ia ke oku pos fa la velu ngola wala ia ke le la fa le ko mo le sango le mo tanga te ngola wala ia oni sina ba nga lo fa lo mai le minsta Chris Bishop mo le minsta le o fe malanga inga New Zealand transport minister ia mo nei vai nga tau fo no tangia le tino ma silfia ma nei ta tole te wa ko milionga i le ANZ o jele lope na faina o tau na fisel ka minga down for the system al ba nga le na fi pe ko fini se na faina le tulanga fai si so te la tau ia ai wa va pe o le sala le na au mai foi pe e ova kwa male afe ia li poti fo ia o le na vala awatu ia mali poti atu fo i le ANZ ona o le kulang foi le wa ile la tau app le fa nga ina lungo le telefoni so o le app le na ia se tulanga fa le tonu na fina le ma fai ai ona fa nga ina ila tau uma lava foi le fa nga ina le na foi vaenga lungo telefoni o la tau i o le te wala tau tupe ile ANZ but o la lava sa le lava foi ia masini pe yo ATM ia la nga le ia FPOS machine sa tau ia ma paywave se vanga na lava la le masingi la tau o le fa nga ina la tau telefoni o la sa yele app so o le foi lana fa la wilo mai a fa apea o le ato ele e kakawala o nga delete ese le app mai le telefoni o nga koe download le ina ia mauti no le ia o lala a koe le operate but e kakawanga vili pe auto le nai te auto o ile ANZ ia ina ia mauti no uma taimi ia o le ato e mafai o na fa le na tau tu o jelo na fa lo mai le ANZ na fio te ele fa porque minga le fa lo mai la download system fo le o no fo ma fo fa pe ya man to fo ni vai channel technology o ka ko ye wale ai ma se ko ya lu se fa ku pe sia ki pe fia nga video nga le ko le ya e se va ai ka ya ka lo nga o mele la ke le se mela le fo al mela ano no winga me no kilo va pe sole okay kilo ko technology nga down the system i lo lang ya ko e mo ko yo ki ako ma e le finga e access ya e po update jo ka am sla ye i far ku pe ma mar ke si ba nga ele le ya fa la technology ai au fa nga down e o ki fa sa wa ka ko
Titi lo tu yele China New Zealand le na mo lon China maliu tono se chance fatel malo tono sala po Thailand. O lo tau su e pea ma fa awau pea ia sa ilinga ai pea ma le fasu fitu tau sanga o sitina lea o le tulanga foi lele ona o lo masalomia a tonu ua fefiloi le ava malosi ia mana fuala au awai ei fuala au o lo tau sia ilo na soi fua maloloina i nisi foi o ngase foi ia o lo mawai ia ai peita ila o le langa mawaku inga ua maua e lana wo sa la mafuta foi ia o lana wo la le ngavilia leo ia il taunu ato leo ia o la o lo ia tu langa na so ele o foi lea o le ia se masal salonga le time nei pena fa o lima ia se but o lo fa wau pe lava suenga ai o le mea lava ia o le tala leo a tonu lava foi ia ona o le afa ina o fala au male ngase leo te tilo ia o fala au ne malo lo stele mo le tu langa foi lea o le mafa fau ia afa pela o fefilo kama male ama malo ia e ono afa ina la le mama ia ona fa le tonu foi leo le manava sa wa todos for lima minuto lo talo le chula fitu la fa fa por clave malo le talo de samas for lima e toru amo malo for mo ina tunu kako ye le aso so mar joya aso la masina lo se fulu kako for lo lu hape lo di masar cafe fe di le alu causa ngari fa fianga mar colisia by bawa good morning
Zato te mana na o umalava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. Crewcare.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So lua se fulu minu jolo talo le jolo fitu le polo kalame malo le tai reda samos falima eva tolu mo fatalo fale tino lo fafa mai tono kala stete angal me mana la mama ya tuli pot yo le pito no le pito sili on the babe ia on le grow bole tupu o le totelo tangata de nofo ai I tono ni sila ya e fuala ya wa ila wa titira mala foi tau li potifo le ngato tangata malanga mai fafo ma fia nofo I tono kala stete o tangata mai spito no ni sila fa pena foi e pepe fo I tono le foi tu ni sila ai ya so sei tu langi lava foi e ile tu o le alu I lunga o fai tawa fai tangata o lona winga o lo makua le lei lava tu langa mata mai lava foi pepe fo o le la mai tau atu ile taimile nei I foi no mera lava fo I la to ia ile fatu susaina o fai lava sito tele afa pe nei la o I le vainga le Canterbury ia anga ia tu o le wa 5% le siti o la to fo I fai tawa fai o Selwyn District e lusu 50% ia ona fa solo ane ali fo ila ia le ia wai makariri la to se 10% Ashburton o le sile pito no utavai Christchurch e fai si mau fo ile o le ngau le woka vai fo le o le fo wa saula la to fo record 5% ia ona fa solo fo le Selwyn o le la o Selwyn le wa mai taulia o la to la le o silo na mawalunga le fai tawa fai fo ile o le growth ile lua te si male 5% o la winga la mai taula fo ile migration gain fo ia pe amale tolu se lau lima afe tolu se lau le fai lava foi o tangata o le lo fe malanga ai ito tonu lava foi ia ma fa solo atu foi o nisi e moni lava o la foi malanga ese mai nisi ese mai o mai ese atu tonu nisila ia ai ele ma faila e penga le tolu su fit tolu afe fit se lau tangata fuala ile lima afe tolu se lau o lona winga o le lava e fai sisi ti o le foi numero i la to o lo o au mau ia mai se la sole fa peka I ko ngai nu la iti e pe fa peanga o kilani wa masani sa to le ta o le tumo o kilani ia le yo le foi le fa le anga nei va ngai ti o ni sila ai sa le so lona winga fu e fa numero le na mau le tampo kala me to lo fit la la to na mo mai si va ngori sila to kala stete a fe on se la tanga ta malanga mai fafo po fe la va tu no la langa le malanga mai fafo o la la to kala stete ia fa bo poi manai pepe fo lu a fe corse la e che le fuori pepe la co io kala che lo fa manuina Alo fa malos alo lava malo ya tato so se full fit minuto lo talo le chula fit ma fa fa wal penino che fa le si pot ma wala wala so ale mal char bukala me a reto le lo nei tai malo la per se fu
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O lo ye se whaalawelawe tau taawale tele lava I lunga o le State Highway 1. Mata toa I le vaenga le Free Bay. Whaasolo atu I lava a ngai atu I Napier Street, Freeman's Bay. Whaasolo atu I ngā o leisi taawale St. Mary's Bay. O leisi fo I taawale leo o mai tau atu e lua taawale I I St. Mary's Bay. Whaasolo atu I lava e o lava I lunga le tatou a wala lau papa. O lo mai tau atu o lea fo I o lo o iai. So a o fu atu nei tasi lua tolu fa lima ono fitu taawale tawai. Mal whaafonga la tunu o lea o lo o I lunga o le tatou State Highway 1 I le vaenga le naso o lo o afia I malunga o le tatou a wala lau papa. Whaamole awa taawale se I tautu ana lava le nei taimi o le tai au ia o lo o lapata I mai le waka kotahi mo tatou ina ia mai tawina muli I whaatonunga ia mai se foi o taiala o na o ia I le taimi nei lunga o vaenga na o le ala tele mo tatou. Lunga le State Highway suma le ono Ivanhoe Road o lo mai tawatu ia o le na foi o faisi pisi le taimi le nei. O lunga le tatou Southern Motorway o leo lo o feo lolo le taimi le nei. O le na lava o lo o le lei le o yeis whaalawelawe tau ta avale le vaenga lea o le ala tele se wanga na lava la ia le anga ia tu le nao tatou anga ia tu anga I le taulanga ia o leo lo o mai tawatu malunga le tatou awala papa na o lo o yei whaalawelawe tau ta avale tau tua na le saunga le mul nei taimi o le tai au to is fululua minuto na tale o le tulai fitu. Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whaawiloa I tatou tunuu ea I le nei fo iaso I le nofo le tua ma lo soi fua manuia I tatou tunuu te oe mwhai o na whaatasi ma mai moa ma whaafonga I tatou polkalame nei o le areto leola. O le isaia mua whapusfuru valu e whapea o lo whapea mai o Iova o mai ia I na tatou filifili ia e wilawa I na pei o le ofu mua o tau angasala fe mai e sina ia e pei o le kiona pe a whaamangalo o le tua. O le upumo o le aso le nei e mawhai o na e sau whapena I le tua. E tele tangata e manatu I lantou se ilonga e sui mua o latou bolanga ia malelei I latou o na whatu atalia lea o latou e le tua.
e manatu fo I whapena ia tai lotu ma tangata Israelu I aso. Na latu manatu na o tangata lelei lava e whaatanga I tutonu o malu po mei o latu sunako. Na ole pau I o tangata e anga waa o na o I tutonu le sunako. E awa kukanga sala e whaikio iai pe manga fo ilea e le mingao le o mai o I tangata I tutonu o malu. O na ole latu manatu lea na o tangata lelei e talia e le tua a o tangata leanga e iwi ai fofonga o le tua. Ai kilo e vai tu spa ia le fa pena Yesu ina ua fio mai Yesu e sela na vai le masangi o ngafei tangata Israel ma fa ia Yesu se ale me ma fukaila o to wa o matangata ngasala fa mai fo ile sia li farsaio na fa mai ina ua saule fa fine muri dua wa Yesu fa mai lantala anga se kanga mo ia Yesu o le tu se mangu na ke lolele awa tangata ngasala le e le te tau saule fa finge ngasala kongui e te vai e fa fine sa Maria ngali liu e Yesu e nga sau nga sala ia Yesu o le fa fine muli lua nga au mai tangata tau ai ma o ngol finge nga sala o le fa finge muli lua nga sala ai na fa mangalo a Yesu i le tūlanga sa iai o ia o sa kaio o le sifi o inga ngoi ai nga sau fo ia Yesu e li fa peo sau ke ala ngoi e sau ia Yesu o le makua sifi o ngoi ai na suia e Yesu matangata fo wai ina ua feilo ai foi mai Yesu e ele sia o foi mai te ulan tala fe makelo ele fai o fia o me sa o ke lango inga o fia kalia Yesu lo langa ke lo ele mele bisi lo lang a ke lo melo ke fefe o ke fefe foi le ngo ke o laku ya Yesu lo langa ele akoko malisi me o fia laku foi le lo ke mga fo le si le le mo lo langa u laku langa u laku fa penge yang sala fa penge lo ki kilo me fa ka makele kala ia te o fa tu le ia vai ele o tangata ngai ke sau ia ma o le me sili fo nga ka o ile tua o lo sau fa penga ia Yesu ai o ke sau fa fala sai o ia Yesu o le anga sala male o langa lalo langi ngai ke ia o le me kongo ngai manga o Yesu ia lu feilo ai ile kulanga le na ete ia o le tangata nga sala a wa foi la o le fa fika o tonu le na nga sau Yesu e diol male nga sala ele sau Yesu e diol mai ka ngakale fa metala foi le Yesu o ke le sau mo e malolo a o e mama o tele isau mo e amiotonu a o e ngasala ngasau se I fekau I marka ngasala ina ia pa u I lalo le tūlanga ngasala o iai ai fa ia ina le tangata ma fa o la ina le tangata so le upu fo ila le mo o e ile aso le nei o lo fa pe mai ova vai fo ila le tala fe mai o lo fa pe mai ova o mai ia fe mai o mai ia e ui ina pei o le ofu mumu uinga fe mai e ui inga makua mumu ula o kou ile anga sala fe mai tala le tua o mai ia o le invite mavala au kule tu tangata Israel le kou kuranga anga sala ngai ai o mai male loko mawalala a esau male anga sala male loto mawalalo e mawhai le tua o ngasuia lo wolanga ke loa o le good news male tala fia mo oe e mawhai Yesu o na suia le anga sala mu ula nga fia ngai ma oe le tua le ala wase mea o fefe ai le tangata sau ia te oe na e fetalai so se tasi sau ia te oe ma se avenga e te talia o ia o oe e te aveina lana avenga fa fikai Yesu e te le tulia I matou amen lo sana alo fanai lo vai ai no atino ai I lo si pe mai fia mai o Yesu ya Yesu ele tai ia malu no langa wa fai ngata no ali ia
manga whaingata o te sawa ilunga ilo whaamangalo mai au wamio se ua whai Fia maai a oe Yesu Ya Yesu a ele tai i a malu O laka wa whaingata Lau ali i a whaamama Ai a oe Yesu Ya Yesu a ele tai i a malu Lo uali i so uala i lo malo Lo uali i wopsalano Fia ai a oe Yesu Ya Yesu a ele tai i a malu Laka wa whaingata Loku ali i a whaamama Panga malia i opu whai walu, lo wali i whaaola. O le pesi o whamai a ili tāra pukalame, a rue tole ola ni fwoi tai au fau i na ua toe lua male awha minute i le fitu. O le aso tolu se fulu o ke topa o ari mena tupule nei aso i tau sa o mawai. Siva ono lima i le aso malili waini tangata e lima se fulu i totono Colombia i se whaalawelawe na tūla i mai i fireworks sa iai. Sa siva fitu ono na vea i foi Reverend Joseph Evans ia ma Palestine o le talitonunga United Church of Christ. Lua afe lua sumal tolung tūla i mai ai Magic Johnson o ia o se tangata lo na wha sili o na mau o loa tamata alo mau o loa lo na wha i so o mai a Michael Jordan, LeBron James and Tiger Woods. Nisi nā wa aingai men tupu, nei aso I tau sanga ua mawai. Tasilingo I watu, amo. E maua le maalusi anga I mea ai tau mafa, I oe. Mo oe malau ainga, au wai le whaitau wafe o tangata anu au kilangi o lato I oe atu, I le whaongaina o le tosu wafe o tone o mea ai totoe. Me ai e le toe whaongaina, e mawai sa malusi anga fau ma le mama, mawai le elitise, I mauta malawa. Awa la te toe la fo ia se mea tasi. All together Auckland, Tamaki, Turuki. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua maua lato pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso.
this update, Prime Minister Christopher Luxon has dined with one of the most powerful people in the world, Donald Trump. The pair spoke at an APEC dinner last night, with Luxon suggesting Trump should bring his love for golf to the courses of New Zealand. Trump didn't commit, but did say New Zealand is a beautiful place. And New Zealand's again making a plea for tariff reductions as Donald Trump's set to meet with China's leader at the APEC summit. Trump's expected to meet with China's Xi Jinping to discuss a potential reprieve from a back-and-forth tariff war. Christopher Luxon's admitted every country is acting in their national interests. We believe very strongly in that rules-based system, the free flow of trades and goods. So we will continue to make that case in forums like APEC and ASEAN, where I've just come from. Hurricane Melissa has taken a deadly and destructive toll on the Caribbean. Jamaica's been facing extensive flooding and mudslides, with many buildings destroyed and most of the country without power. Haiti's reporting at least 25 deaths, including 10 children. At least 132 people have reportedly been killed on a Brazilian police raid on slums in Rio de Janeiro. It would make the raid the deadliest in the city's history. Authorities in Rio have been carrying out operations for decades to crack down gangs that control many poor neighbourhoods. Back home, and some teachers believe the new social sciences curriculum is trying to cram in too much. Education Minister Erica Stanford has unveiled the draft curriculum for years 1 to 10, adding financial education alongside civics, geography and New Zealand and global history. Aotearoa Social Studies Educators Network facilitator Mia Paro says the plan leaves little flexibility for teachers and requires students to study the Stone Age in year 2. That's news. To sport, and Chicago's preparing for Sunday's All Blacks match in understated fashion. Reporter Alex Smith has arrived downtown. You'd likely have better luck getting a bribe past Alice's Untouchables than snagging a ticket for Soldier Field this weekend. The match has been sold out for months, although a search online sees some tickets being free sold at questionable rates. Perhaps something Al Capone would be proud of. Having said that, perhaps unsurprisingly, media attention has been largely confined to local TV stations, and even then it's more about the Chicago Bulls' unexpected hot start to the NBA in Chicago with the All Blacks' Elliott Smith. And the Silver Ferns have lost netball's Constellation Cup to the Diamonds 12-11 in an extra time series decider in Christchurch. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whai lava si pisi o lunga o le tātou au wala, awe ta awale le taimi le nei, ai mai se lava i lunga o le tātou State Highway 1 o lo o mai ta watu ia o le nā o lo o tele lava foi ina slow tātou le taimi le nei, so i titi lava i tu la a toa le travel time lea o lo o whaatulanga mai mō tātou, ia e whapena foi launa whaawawa tu lava i le vaenga le nā a Coatesville Riverhead Highway le taimi le nei, awe ta awale whaamulmole se i tautua nā, ia pass with care e pei o na whautua mai le waka kotahi mō tātou. Tātou Southern Motorway o lo o mai tā watu o lea lava fo'i e tū mau le wheo lolo na o le vaenga le nai Ellerslie fo'i leo lo o mai tā watu lata tu le tātou off le nai Ellerslie ia o lea fo'i wa iei lea tau ta avale o lo na winga fo'i whaalave tau ta avale State Highway Lewis Fulu Weary Industrial Area lea o lo o pisi mai le taimi le nei. Nisi o vaenga o lea lava o lo o so longa le lei tātou i le taimi le nei o le tae au. Feo lolo nisi o vaenga uma se e vanga nā vaenga nā o lo o iei wha lave tau ta avale le taimi nei. Avta avale tau tua nā lava le saunga le mul nei taimi o le tae au. Ina ua whami nui te aile tu lai fitu. Malo se fomaria le tonu nei te mana tai au fa malo fa tailo mai mo malo fa fonga mai ile malo le tai au le Samoa ta tu ye lona tolu se fulu nei aso ole masina lon se fulu tala fulu o le dua felu se fulu mo le lima le vainga lata mai le nei ile tala o le tau na ta tu amata mai Samoa le ba o ta ba vai atu lua se fulu le ma fa le Samoa o te outfit tu Samoa nei foi tai au fo ma nei mai langi le Samoa nei tai au
O winga le tau le tunu o le fasona langi le leile tau awa ni so taimi e ni se vai o Samoa la pa wai timu. Pe ona fa mawina mo nei foi a stoffi. Tolu se fulu degree Celsius mo runga le ole be vela le ea i Samoa nei foi yaso lua se fulu ma lima i lona mawalalo. Ya ole fata fitio taru tala mai Samoa. O le nei vai yaso ole tala valu i le tau. Nei pa anga le tala bukalami so se vai o le tunu. E o lo taru mafuta fa pena foi America Samoa ma lo la vale se fu ma ria fa tala fatu i la mai bom ma la fa fo mai nei foi tai au fo. Se mai tala le tau tono New Zealand nei. Tatu amata mai motu i saute e le baba ya tul tele vainga e kai kora la langi le leile tau sfulu balu mo lunga le al malu le e fa mo ina mo kai kora le so Nelson langi le leile tau sfulu iva mo lunga le malu le e baba tu Queenstown o la fasona na awa pa timu ni so time is fulu tolu mo lunga le malu lu timu la langi le leile tau mo to e awa ni so time lu sfulu mo lunga le mafana fana fa mo ina le ne fo yaso wana ka fasona na awa ya pa o timu mama ni so vaenga la o ni mara fa na nesu farma no al malu lu Westport matena na wa le tau pa timu ni so taimi sfuli mar mo lu al malu lu da niden wala pasoro langi le leile tau ne ya so sfuli vanu mo lu al malu lu makara estete o le atuno silio no to tele tangata e alala ma no foi it is full ma sina e fa momonga tau mai union tu sangal ne so unit of sangal nei fundo masinga kuak kara estete oka om ka number 1 oko elenga tangata mai se tuno tangata mai si ba ngo sila al kele el pepe fo oka hallelujah pamodianga from above kaya muya fo oko langi le tau mo kara estete le so los full mo lunga ma fana fa mawina ya mo le ayo fungala au le ayo teresa kara estete le motu matu pi tola bu ngol motu matu pa unai wanga di so temi lang de leila o di mala fa na nes fu fitu bodunga ole malu fa mo ina mo kai tai le so Wellington malu la versi fu mo la mo lang de leita mo to le so el teme malu se civili mai matu si foni so temi la o di fu lono bodunga malu fa mo ina mo ne fu yaso teno ba ngo tauranga la awa le tau le so fu river mo bodunga malu le tau po awa e le nei fo yasos fulona maru ala maru lu oro torua fa sorona awa pa timu ni so time is for fitu maru ala maru lu Palmerston North awa pa timu ni so time is for fitu maru ala maru le so Near Plymouth awa for tamo to le so fulona maru ala maru lu Napier ole afa solo langi le leili tau mo to mare fo mafan fana do su tassi lona mo lunga Masterton ala langi le leili tau fo maru maru ala maru le efa mo le so Leben Pasona na awa ola town is your time is fulona mo ngara malu lu mal telo bang o Hastings lang de Lely Town Gisborne lang de Lely Town kiri do ma tena na awa ola town mo to le so ful valu mo lunga ole malu le efa mo wina mo kiri do ne so tama ke ma kaura o kilani do fanga fasalonga radio Samoa ful lo el malu lu ele nei bang o ta ya ba tu fafo ya lo amata mal mala mai isi awa mo le town we got to tell you so mo au kilani awa lang de Lely Town ni so tiny spulu ipan mo ka malu le fa mawina mo au kilani le nei stoffi tai up au dia las mo muli le masin na lon spulu o le nei fito sanga ala fa solo so sulu mata ngo fila la e au kilani tu sa le malu le nei mata spulu ipan lona mo lunga aso mo mo no pe mala sto nai pata tu au dia la langi de Lely Town langi de Lely sa langi de Lely so fu pa o timu la so lua mala so lulu o le pe aso o luma na ia Papa bongo manau tu na mai la tau I le foi taimi ole taia ole tunu la la papa au ni sabai ngor kilo pe ele tunu ngolo manu le tau mo tau le ne so fo wa ta tu liam ibo tele tu lai fitu por kala me manu le taia ara really samos lima ibo tolu a mo o wa umar ka ko sanga wa uma sole ka fe eri ya ole aso ne so male aso muni ole masina non se full tado follow ngol ni fu sanga ma lo la bala tunu malanga manuia ia ma follow manuia fo ni sanga ya tal tonu a fe mo fo follow ni so ai ngol tado tunu ya ai fa tele to le mo lo tu se fu mo wor ma to wala fa wa un tado follow ngol fa nei Poi fa le scacco picchioni che foi a stoffi. Ai la vala singa sua fai.
Sua whae pōpō ngela stofi. Ana ia. Ia masi whalawa la fulea. Kusa la pele so ngā whapakar whalawa ngā wala. Wa manga ia whai pula. Ia o ngā fia le stoina mas luma tō nei aso. Ana ia. Mana ia. Kero lai kele whai pula am. Kele. Ia le lei mantua fo ole mana ia le sua whai fo ile palengi le whai pula ma le vai awane i koe whapopo i se suka. Auange koe whapopo i se suka. Walawa le sua malia le whai. Ia. Wha sua malia ma ngai ele kako sua whai ngai aso. Ko ia masinga sai kopo se masoa. Ia. Ia wha palengi ma le pepe. Oi. Ka kourunga. Ia. Ka kourunga mo le fo ia le lei. Ola mata le talonga le ana po. Net polo. New Zealand Australia. Oi, se ka longa fo inga manga yor ka longa sole. O ka fai aku fa pea. Olo malam lama nei a malo New Zealand po. Wa ngofole pu yang New Zealand wala kusa ka ilua. Ia. E mantuala ole o New Zealand malo ka sangka ngi. A fa pea la kusa. E ka langa ngofole ipu le. Ele aula nga ele kusa pe kusa. Wa pe fa pe ngar ke lo ka lo Yeah. so la wa ku e se fo fa ngor ni polo la ko ya li ya wa ringa la le na malo lo New Zealand ta lo ngar po ya ka iduo lo it is seriously a constellation ka ya le lang ko fa po ina si kai mi e ka fi ko e mingu ke le ko ka e lo le sul fa mingu ke fa po oi so le ke fa ya po ko Oscar e fa le kai mi e ke man ko la ka is furkasi au ki la ku pe ya ko se furu e mingu nga fe pasia e ale Oscar o le polo pone ko nge ko le baba nga fe pasia i solo e la ko nga baba ya ko ape ko lima ese ko nge ya ku lo la e nga ko mang ko ngi wa in le polo ya ba o lo marka e se ya ka mai Oscar e fe ngol me ari ya e se vo poco la ko i fa lu ka ni so yo la nga Malo la il fa allo il time. Malo Oscar e poco fa lu ka ai mana ia e malolo le au silver ferns am ka ma ia ka longa so se la pa senel talo ia le la wolang im sira marka ko wi Asta. o ia ko ngofo mo ko mo ne ka ngi fo isfulo ma singa no manga ia ko ka ko fai fo le ka sanga pe audio mana ia dele or peleki de la ka so ke fai o ke va ko ka longa ke ro peleki ma ia ngi ave fai america so se se foi por que eu me calo ngaria apa ko foi ia wa pe ia wo po so e po fio ka usang pe ko pe fa ka usang o fa ya le pule a ka lo ia ai langi ma mangi usila i oi Chicago ale la ko pingi foi la sa ka ma so ma ngai pe fa pe Pola xaro la ka ko pe ki ola ia so ia e mau kingoa tavai e moi mau kingoa yes ko kala nga e mau kingoa ia sa le lei ese mai ta longa alo titi lo tu i vaenga o New Zealand wa foi wa mola talata i se vaenga fo le ole ban on mele ole social media ia kere no pe fa fenga fe New Zealand ia ben le vaenga lo siringa ma faro ke le o kai mo ka ni si o vaenga no ma o ka po ka me io mana tu le sa ia le pili fo le na tu to tonu le tin le ka ko tin biscuit fo le ku ia o pili la na le na fa pe o le ia le ban fo le pe o le ia se vaenga ma fa ia ona pui la to uma ia la lo suon tau sanga mai le fa nga no social media le la sai ko o le ka ko kingi apa ia fa fetai o le wa venga ke wa se o ka mai e fa pa lo ka fo le ia le tai me se mai ia fa fo ia ona i lo le o le la pili ia o le ai lo ina le tai mi so fa tai la o le la wa mai tawina o fa mang ia inga la ka ko pili le but o le a tele ni fisile tu lai mai po le a nga ia lo ta to fo le ta so what no le tu langa le o le ban on social media mai tamaiti but e fa fainga ta ia wa man so o le wa fa ali fo ila ia fina ngalo nisi fo e fa ia si fainga ta tele o na
whaatau nu o lea tūlanga. Ai mai se lava mo tamaiti. Ia ai ole atu lai mai ei fo ilele fesili. Ia matoia ilo atili ai. Po fea tonu lava fo. Ia olo o yele wha mo awai ke lela. E whai ole alua i o tūpe le to e tau whai e fo ilea. Ia ole o whai o tua oi o penga ta whailangi ina ia awane I whaongai na tamaiti. Ia o company fo I lato ia o lea olo o lato au mai ala internet. E ke le yo vaenga o le atitilo iai. Ia le whainga malo. I le tūlanga le ia wau titatono ia Australia wa lewa ona ia le lato vaenga whapea. Ia ai se yo kako ilo ia kako. Po le a whapea I mai fo lingo le tato pili lea. Ai certainly. So tēnā le si mea mana na o, I mean, maanga ia I le monisi. A le si mea na o nofo ana po mo whai tau. I le vaenga leo le aonga le o le makapiko ngō Kelson Boys high school. E mani a whai lau titilo atu e whoringa mai e se le vaenga na titilo e le boara le aonga. E le lanto mana na o ina e vea Kelson Boys o se charter school. A le no maua li poti mai le suipule ia manisi o whai aonga. E le ma se malia ngā Kelson Boys mai le pule ma whai aonga. E mana na o e vea Kelson Boys ma foi ma charter school o le winga lau tala foi le pe foringa mai e fai unga fai le board a le aonga ai le lango ai le o le mana onga na le pule ma telo fai aonga so foi foringa mai o lau titilo e vai nga ia sa fai la to tal sanga ina ia vea Kelson Boys ma charter school a le ma wali potina o fai tau atu na po ele ai o le mana ona le pule pena falia le sui pule le ngo ki la kulo na el vanga le falia ele ia ma se mana onga o la tawia ma telo faiao ina ia vea Kelson Boys ma charter school o lo lango ina tele foi ele tu le leipal party le leipal tu lango na o le aua le avea o le onga ia macha ai o le tu lango foi le tau vaenga tau ta inga po la lava foi le mana onga o le board la tau ia e te saula foi o na utangia le leo faia onga ai le ngatelna o le community e ka kaula onga au mai le consent ale community e fa maungi ai wo la tau lango ina se tu langa fa apea o le ai mai se lava I tonu o onga ia o lo faali foi la fina ngalo foi o le sui pule pei ona iai le taimile nei o se faalinga foi lele ma se fasila silanga ua pei ua faisi faale tonu le taime au mai ai ua faalu fe sasi foi manatu tamaiti o matua ai mai se le nei taime le tausanga ia o le ua ngai ia nei alu manai fanau I suenga faai ai ole tulanga nei ele o fa maonia e ui lava ole o sa le social media ai le o fa maonia ona ele italiana ele ao so te lo fina ngara le acting principal Daniel Samuela le titilo le potima vaenga na mawel tapo kala folele e pela foringa mai ila wa titilo e me na faia elato a mashala vaenga ia sa e pe foringa mai e le vaenga lo band kids education but a well-being trust ke lo po vaenga ia e a fie tonu o sponsors po ni fala po tonga lai e ngalu fa tasi mana e shalme nga elato fo imana onga ai le o le mena lai lo to ile il tele o faiao fa se mar pulenga fo Kelson Boys ya o le ala wo ba tu pena e ta o fo nei tai o le o fa so ta ya tu ia le fo le fai pule ia o le fo bitono o aukilani sifo ia po le deputy leader le Labour Party kana se boloni ala fa ma o mantala no ngai All Minster le tilo ngai po fe tonu le e va il fonga va il tulanga le o le va al pulemba ma faiao e ma la to foi o le board members Kelson Boys ma ka ki vo fai ngoi ko nga me fa peari ya le le wala ngau tele tanto lo fa fonga mai o ngo to walo I le o nga malo sila ma ko ki le ngau mo champigno o le polyfest mo si va ngor kausa ia ai tausia ia ta oto sona ta tonga le ia vaenga ia mali le umar pule ngam faiao ia mal tulanga e foi board members ala onga la to ia ina te se la to ia fai na ilu mana I walo kikilo ala fa mai al pule onga ia faiao ala le ia tulanga il fanga solonga onga Kelson Boys la to
pe a fual tele to sango ba mai Io e. Ia a fa pe ai sui. O ma kwa ke le lava fo o sui ngol ai ai. E ina fa e au ina fa ma vai ni so start o ia. Ia ele ngata le na o le curriculum o le a sui fo le curriculum lo winga o se kai Michele lava e fa tau nu oile nei suinga ia ma afia e tai mi ona yalma nei fa na ia. O te leo polenga tele na la titilo atu e pulenga fo ia pulea o ngama ma fai o te me fai swing on ko ke le o swing ai fai e ono a fai na fo tamachi na to ia mala to o ngai tono ke os boys alo pa talo fai tamachi o ma to la ona yo la to walo ke os boys o tu langa na o lo ia ia tau se e va mai stay me so longa le ia wale wa fa so ta atu ka me se poloni o fai puro lo to pitano ia ina ia so longa mali emba fai spai unga le ina ia ona ise mai nga fai na ia ona fa na le le wa fo is for we vale o te ai le July fit ia la fai mo no la marca ko so fai or kai wa le fa ko pesca ko so fai fa ka ko ki or kai ia le fa fi fa ma na vai o le so fa ia a mai ala so e male fa pongo ne foi tai al por la Voltania think a minute por la Voltania with some was for leave the tola mo allora per se fuoco good morning Oloi matai wa malingi mai Sia ufana ue po ofea o iai Po ai se tanata asa o loto ai Ai se vai salo Io i se sua fai Ole fa fine lea wa fe sola tai Wa va ai uo tino mai Afisilingia ita eta ngata Wa ima ito ta si fea lau Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A guy was complaining to his friend about his wife's nagging. He said, "All my wife does is talk, 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 talk." His friend asked, "Well, what does she talk about?" He answered, "I don't know, she don't say." You'd think that with 2 ears and 1 mouth, we'd all be twice as good listeners as talkers, but not so. Research shows that we usually listen to only 20% of what others say to us.
Yet good listening is one of the easiest, most important ways to be successful, whether it's in our job and career, our marriage, with our children, or with our friends. It's interesting that even though we can't actually shut our ears, we somehow still manage to. We listen only to what we want to. But when we don't listen closely to others, we not only hurt them, we hurt ourselves. There are 3 important things we need to do when we listen to others. The first is observation. Use your eyes and look at them. It's just common courtesy and respect. Take your eyes off the TV, newspaper, or whatever else, and give that person your attention. The second part of listening is concentration. Many of us are guilty of looking someone in the eye, pretending we're listening, when our mind is actually miles away. Also, when someone's talking to us, we shouldn't interrupt them or just be thinking about what we want to say. Hear them out. Listen to everything they have to say before you respond. The third and probably most important part of listening is consideration. This means using your heart. Really care about what that person is feeling and going through. Don't just hear the person's words, but try to understand their feelings. People usually know if we're really interested and care about what they're saying. This means we're even willing to change something about ourselves if it's hurting them. Jesus Christ said that if we really listen and understand what He's told us, then we'll actually change and start doing it. So why not listen to your Maker today? He'll help you care enough to give an ear to others. So not only will they be happier, but you yourself will enjoy the success that comes from being a good listener. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Yeah.
lava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Nangos whanau leo so tofile nei he no awhatonu le July fitua matalai male telefoni pe a mawhaiane whaungaina le telefoni mo moli se whamanianga mo se tasi whamanatu. Lona aso whanau le nei fo i aso tolu fitu tasilima i vatolu mo le vanol tanto e meli On air at radiosamoa.co.nz. o vanol fo tanto Facebook mari YouTube o Samoa mo whamanianga whanau nei fo i tai au fau le tanto telefoni nei tai au malo si fua. Talofa. Talofa lava. Talofa tawai. Ja, malo lava si fua. Malo lava si fua ila wafionga tawai ma ka te whalupu ni se nika ya. O viri wha kope akwa. Ja. Ye se wha manguia la whango se unisle o Veronica papa. I ngai tia tatu. Ia Veronica, o lasa ne o lo waso whanau. Tot se furu tau sanga ring te mai kai sanga. Vi whaftai ele loto i le tua, mai whaftai le tua, ngai kausanga wea fua i mu oi. O re talo ma ua ngai, ia stanga whao popo lawan kausanga skele mu oi, a wale wa i o seu whangau, ia mo kiu te whai fo i kongo seo kako ainga. We love you, Nika, and then we look forward to celebrate your birthday. Ia lava fo i arisaka, pakeka le afiafi, ia o vi inga ia tu maui le tuelo no vi inga. Happy birthday, darling Mrs. Ia ai koe whailo as e kaimo le afiafi o le whenga lwenga. Okay, alo whaku, ia wapuri matangi, ia malo kausonga le o Gideon. O oe, whaftai, ia ai meise alo whaanga, wa ole nei mo oe Nika. I love you, okay, whaftai te, le lava tawai mo le avanoa. Manuia le tua, whaftai lava. Tai vai tino mani fo nei tai au fau. Pe il ta whamanianga le ngol Facebook. Mana. Whamanianga mea AJ Benz Vitale. Whamanianga la sa whanau, tasi tausanga la ta li'i baby a va li'i junior Victoria's Beniamina Vitale. Whaaftai lea tua lana tausinga mo oesan, walo whaanga mai o brothers, Pasilio Mamina, o ainga uma whaapea uma atua, o Moira Maulungia Beniamina Vitale. Fōringa mai o tāna whamanianga, mana ora nei tai au, le lei, o le a se o, le sis whamanianga, pau le Manaia, le lei, o le a se o wala o atu nei a woia, SJ Di Marco, ma Wesley Lafayette, o mai whaamoremone, a mai se pese manga i se i momoni i whamanianga le tātou au whengarunga nei, ia wala pokarame maro le tāmo na te noa whamanatu, lantu as whanau nei aso, ia le lei, o le mako mea no wharanga mo oi, ningai kai au, o le kāre pese. Ai o koe wharako pāki. Le lei pese le mo tau mori a tere o tu as whanau nei aso, le lei. Toi luas furu fitu, le van. Fai malu, o fai ba. Oh yeah. Batia, nangal, hoplangon na milimili. Demago. Batia, milimili. Batia, nangal, hoplangon na milimili. West Coast. Batia, isangi famanu iti na yo ulangon na. Sefale fo uafalia. Umewa tutu uelivi iya ile anganga. Naluenga amata mafua fuanga. Lelo
Tolu Amo Radio Samoa. Taimi pisi lava fo ele nei o lunga o wala tele ava tāwala lo mai tau watu ia o le tātou State Highway 1 le Southern lava ia o le fo iwa mai tau watu faisi pisi le taimi le nei o le tai au Mount Wellington o lo mai tau watu ma mafa lava le traffic on State Highway 1 le na se fulu valu minute le travel time o lo whaatulanga ina. Route 26 is full tolu minute o lo whaatulanga ina I lunga o le tātou I lunga fo i le Wakakotahi o Neva Road o lo mai tau watu pe ama le se fulu wha minute le o lo o iai mō tātou ia o lo o whai malanga. Lunga Market Road to Penrose on the northbound o lo o maita watu foi o leo lo o mamawhale traffic I le taimile nei. Great North Road to Patiki o lo o maita watu foi mawhale traffic. State Highway lunga le Great South Road Manukau to Green Lane o lo o mamawhale traffic. Whapena whana maita watu lunga tātou State Highway 1 Mount Wellington Rams o lo o makuama mawhalawa le traffic mō tātou. Lunga fo ilo tātou a wala lau papa ia o le nau a matau na matala tala nisi o lanes lea na tāpunia ona o whaalawe lawe tau ta avale ia na lipoti atu le ima mau atu I le nei fo taimi o le tai au. Victoria Park o lo maitau atu fo I on the northbound o lo o whaisi pisi mai o le vaenga le na so ave ta avale tau tua na lawa le saunga le mulu nei taimi mai se fo ia o na o moli tamaiti lea onga tau tua na lawa fo I whaau tau tai lunga o ala te tele ina o tau luas fulu minute na tale o le tūlai valu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo
Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Oh my, fata more follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o ke topa. O se tala fia le mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele. E nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whaosota iane, i le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. Poi loe mawhai o na whaongāra o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Ieiso mō kesi e mawhai o na tato soisuina o nisi a wala i whare tupe sese a tonu i whetau i ma tūlanga o roa langa timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te fisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le orua tasi o valutasi tolu iwa, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Come on and dump it, fuck that feeling, give all your best. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. This my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la.
Paiva tamatane mania taloa ma le Obalada, Mr. Cowboy. Sino o Joyce Futasi Bino Talo Tora Talo le Tulavan. Le Porcalabe Malo and Tai already summers for him to La Monato Maria Tayao. Let you know my Momala Fonga. Malo Monta Malawa, Tona Lota Valley, Tona Fingar Wenga, Yafa Penafo, on Facebook, Mari YouTube, or Samoa Malo, Fafte Lava. So the mail to tour Nevo Taya Fo. Fai mafia mai nei aso fo kako mo de lo fole tua e karo fai be ni sinto fa na po o le audia mani kai hao ya vi ele tua le wa o ni aso fo lo tu se fo mana mako malos ya le ma tua te penai na fa na o tai hao malo long sa de vo coffee o toi titi lava foi uma tau sanga sa o so le o baba ia ku o ngei o tele no pala te muli na o te taulanga ia kilania ngaman mana o fasile ba ke ko o kai a ke no kai muli lango wo ia sole ko kikia o se solo le o awala la wo kai min ngei wale kusamala so sa kele awala o pasi ka vale a pe o ka o se mai faingo au kilangi taulanga ia kilani nei taimi ala ke kilo o ngei ne a makai le service a taxi o taxi le inko kongi ale manga arba ngale fa nga taxi a masala pi ko uyo Ponson B o New Market matakapuna pe o taxi ngai masala po taxi o ave kanga kai ko fa maka kaula base ko fa vanga o la tu loto manga e kilo kaula ngai kilangi
Ya me ngai bisi ni seri wanga afar ke le fa iri abure no po ka awe fa ka wolo bisi ai manga ya mo ya le service a taxi le la le amaka I onge le ke lo ko amaka le I retro red taxi winga company taxi la le na le ole fa ya le se kula ngai manga ya tele tavai ya wai ese a foi le alu foi le pase lo ku ya mfai langa ele mfai na ho ya mamai tawina uma vaenga au le uma foi o au kilani ai ia ka ika foi la le se alu foi kai au kilangi sa o la so no nga wa lo ku se so lo lungo la voltele ia mal wo le taimi au le mana ia foi la le service kalo sia la ia fa wow wa me se la vala ia e nga le to inga service fa pe e moni lava o le fa pe o le service e alu foi le te fua pat o la lava foi o lo ia le tu pe la to ia o lo o maua e le service la to ia le mo le avita avali foi ia au le ka wasili o ka ko la nga ia maua le fulava ngo foi le ia mafai o nga le maka le ka ulanga ia ai sa wa o fa o lo tonto no ia sola I tai le ka ulanga o kilani e fa mo fa o lo le pisio le traffic foi le I mean tangata ia wa le ska ka e fero ia ba ko manga ia o lo le fa lo ki wa fe ia fa ta mo le ko mo le ngale ko mo tu langa na tai o kilani so e fai o le leongi me pakai ka avale o le ingi vaenga o atu tangata ka fafao ma sa bari ya fa kai na le ko o aku le vaenga la free taxi o pe o rola susfuongo no ve vaenga kai pe ngai me fa kai ka I voi o fa vai taimi e ko ngai ka mo fa vai kai ai sa o ya so o le na jele loya tato la ke lo pe fa fenga pokla taxi pe nga o ia ya ai silsilange wa o pitonu na le ma ka ko pokalam le ola laki I le vaenga le o Ponson B ni market matakaputa e kai manga I fo ko e lo venga la ka la ku ngai fa pe la ka la ku sifu ya po sa te foi ka la pakala ka vale o I somewhere in Grayling ya po Ponson B ia po ela ka taxi le ka ke ve vai ka ulanga o kila manga fo malo le si vaenga na ma wal tapo kala mea ngamal mana o fiti le Pacifica o le atunu o le titi to lo atu o matua e ke le popo le ngalo ia ile ngase le ne o HIV o titi lo atu I fa momonga le na ma wal tapo kala ko ke le la fa ngo fiti le we ne ma o se warning for mas fa fang mo le Pacifica ato pe fo ile manatu fo your Dr. Jalal Mohammed o ia o se tasi fo I Maile University of Canterbury Maile University of Fiti ilana ia fa mtalanga o le o le fa maile nei le tipping point it's tonu lava o Fiti but a fuala ia I fuainu mera lava la ia o le o ia le estimate po le fo le o ia le temle e pe amale lima afe lava ila to o le o afia ai le o mafai o nga li fo ile o nga ele o lipotia ona o le tele fo o mafu anga o le fo I o mafai ona fa ali le taimile nei o afia ai ia mafa pena fo ina fai me papupungi o le maua o tonga fitinga ia mai se fo o le anga ia tola to ia sa ili tonga fiti so o lapta ia mai la ele ngata se tonu lava I o fiti ia ai o lapta ia mai fo ele World Health Organization atu nu o matu moto le Pacifica ia manku o fiti pe o le sile taula inga o tafaonga ia mata anga matango fie fo ile nei vai taimi ia ai o le o lapta ia fia New Zealand ia matato ma tunu umal Pacifica ina ia mautinoa ia fai te wa e kele lava fo itu langa me fai no pipisi le nei fa ma e pe ona sila fia but o fa ave fo le fa mafa tau ona ia se tala noanga a maka ku kongo le ainga to tonu a onga to tonu so se mtanga luenga e tau lava ona ia tala noanga nei ina ia lava le awareness o tangata ia unga ai mai se o le pui o tangata lava ia mai le nei fa ma o le tantanunga le forma ele o Dr. Sharon Magdalene o le senior research fellow at Victoria University, Wellington. For my all the lack of education, pe I ona pe pisil fa mai no HIV and AIDS. O tasile vaenga et tau ona pe lanta o e tau na o ina. Ma fa loa mo tangata umale ngata fiti e fa pena for Pacifica. Ona pe o tato Pacifica pe tau file mo. E tala noa I menei a mesiame a e te lele a final si fua mana loina.
malafia o tangata so a culture of silence and stigma Yeah. olona le taltunga so olona winga afa pe tulanga le o le vana fia fiti ale fta anta wala le maltemini nei olona winga la o le vana tawona ona fai strong fiti ma fai sia wala ina ye strong fiti ai langa elengata na fai nai le atunu I tangata ai o fiti ai ono a fai nai fo male mal pasifika la to Iwe. Ja, so o le tulanga na iai o lo o a whaina ile atunu o fitil nei foi vai taimi. So tarsia ia awane I o atu lea vaenga e ono a whaina ai ia ma le Pasifika atoa. Ia masio le a whaina ma le telefo o le foi toinga a whaina le foi whama I le HIV and AIDS Voi fa manatu mo tātou wale fo wanga I atu I taimi o whainga malolonga taimi Christmas pe o kaimi e pe fia inisi whai malolonga a nga I atu I fiti ia a o leo o iai le tūlanga leo lono winga lava tā pena lava fo I tātou ia ele ngata le nā te tonu lava o nei o tātou a inga ma ngai e o open communications here po conversations here ma nei whanau e iai lava au wala e mawhai e lava o na tala noa ma whanau a wa ele ngata I fiti e mawhai lava fo I o na awhia so stasi so setunu Exactly. So o tulanga le vanga na manela le failo mai e fo I tangata poto fapto fo lele I lo la tu telunga wa live on the town of first o le kwa o le wo fiti ele tulanga o makua I tele le faino le o la tumutu wa live on the town of first fo so o le taimi la le nei o le taimi le ane o town of first to fiti ma faise a wala faino pui ai e tulanga le ai le I a faina tele tangata fiti ma a faina tre mal Pasifika na to yo ka fe ya le o se foi le o langa ma le langa ka ko ai pa wa mo fa le exercise ma le upu fa mamafa fa keke fai le ka ko fa malastino le tai ma no fa malastino so ma talo mai sa mo nei foi tai fo ka ko wo Let's go. Let's go. On va donner l'air tellement. Via Toto. Eu sou le PC fala la tout le monde. Fa pas mai sa mesa over. Let's go. Say fai le show. On va donner l'air tellement. Via Toto. Eu sou le PC fala la tout le monde. Fa pas mai sa mesa over. Sabali Outsapa das dua bolu ka das dua bolu ka luma kasi dua bolu alfa das dua bolu ka luma das dua bolu ka kasi dua bolu ka yo Come on, let's go. Yo. I say fai le show. On va donner l'air tellement. Via Toto. Eu sou le PC fala la tout le monde. Sa ole le tau au I luma. Come on, let's go. Yo, au kaka. Yo. Nesse pito. Via Toto. Luma. Eu sou le PC fala la tout le monde. Luma. Luma. Almangaya. Yo. Luma. Aya. Luma. Kasi Luma. Taitasi. Spuse. Aya, se mai Luma. Aya, malo losi. Mana vai solo. Fafo, mana vai solo Superman. Mana vai fafo. Malo, lava fa malo, se manhã nem essa soifua. Moi vo
tolu amo. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te fia foi whatalofo le nei asa fōlu tātou tunu o tātou whenua i ma futa whaatawhita le ngā ruenga o le nei vā yaso talatau longo usi mai alau whafonga. He tōrus fururua tangata nu o Samoa, ua wha o popo atu nei le whaitau au whai o tangata nu o New Zealand. E ina waloa ia le veo i la tō masiti seni o Aotearoa. O se sauninga le ofisa le malo New Zealand lo tātou tunu. Na whaafelo iai i la tō le komisina mawalunga o New Zealand i Samoa, le tai o si Eleven tua. O tua ao se tasi o na matua po grandparents o ni tangata nuu o Samoa, na malanga atu i New Zealand ma wha mautu wai, i le valu se furu le nei o tau sanga tanu wai. I se whaasana launga mai le ofisa le malo o New Zealand i Samoa, e wha alawi lo ai le mau o si te sendi New Zealand o ia tangata nuu. Wa wha ilo ai se vaenga o le saunuanga le tamaita i komisina mawalunga na whaia i lea sauninga. Na ia wha ilo ai le tau o tere le umi o le si te sendi New Zealand, ona o wha manuianga mawai. O se tasi o tangata nuu o Samoa ua maua lea tangata nuu o le tina o Cecilia Bartley, o lona to'olua o se ali mai New Zealand wanga va ai lea tina ma o na alo e to'olima e maua le si te sendi o Aotearoa. Wa umai le ofisa le va ai tau se va inga mamao, e tau la i ai tā pena penanga le iai o Samoa, i le vai tau o a whāma timunga ma mawha, a o mori mauina ai le nei vai aso winga wha le tonu o le tau. O wha li e le vai inga mamao winga o le tau mo le tunu e tasi le wha, e ono lampata i ai Samoa, mai ono o atulo na malosi, i le la sangatolu po le category 3, pe ta i e titi lava se avanoa, e a fiairo tātou o tunu i tūlanga ma ale o le tau. O lo wha malo sia lapta ingo timungo ma mawha, ai wha malo sia whao tuanga o lo longa, sa vidi malo losi ma whao tuanga, mo o ngā sami uma o lo tātou o tunu. O le porokalame fisoa soani o le Pacific Partnership, le wao fiai sui o le fitafita o le malo a Amerika, i se whainga pa anga maisi malosi tau fitafita pe o le malo Australia, ma le atunu o Farani. Leo lo whainga se lantou ngā luenga fisoa soani o lo tātou o tunu e vai fuai fo mai, ma ia malosi tau fitafita e au noa ma se tatongi. O mori mawina ile to o tero le atunu wanga i whalema i whai tu malo i upolu, mo lea fisoa soani. O le stofi le nei o lo mawai lea fisoa soani i whalema i whai tu malo i Sanapu, ina ua mai ai whalema i Pautasi o le Lomanu ma Whaleolo. Ai mai se foi o le ngā luenga whapea na whaatino lea i le hall, ale e whakasā i mole no. Les farina le whaingo le vai asa o whamoe moe o atuai, i le whalema i whai tu malo i lufi. O mata po o whafonga whapea nifo po o loa, o lo au tu i aile ngā luenga whasoa swani a whoma i lea por kalame. O se tasi o whasoa swani o lo whaatino ai, o fitafita ia mai le malo o whalani, lo latu to e fausia nisi o whalea o ngatūlanga lua ma whaale leia. O le asfreile e peo na whaelo ai se so upo o lea por kalame whasoa swani, e whaiai se whaalo alo le fitafita o le sami e wharani, mo sui o le tātou malo whapea nisi o malo wala au ria. Ma u wha moe whaia lea tali whaalo alo i lunga o se wha leo leo le sami, mai lea malo o lo ilo tātou o tino. Wa manino nei le tūlanga wa to oto i eitangi e valu na whaulu atu i le whaamsinonga mawalunga, o na morianga o whainga whaala tua, sa ali e li mai le whainga palota tere le tino, ma ua ta oto mai ai e tonu lava tangi u sueina le whaamsinonga, o isi tangi e lima wa toe ave tua. O le mata upu mai whale ali li tasi sa whafonga ina, i le au audi o le soluro le vai aso nei, ma tu ina atu ai fora sanga lo i ai tu a wai, i le whaelo ai leo mafua anga, o le tau nuu o lena tu ina atu mua le tangi whapea lena molia, ina ia toi ave i tua le nei mata upu. O ta tia atu ai nei les freile le nei vai yaso, e toi vala au wai, mo le wha mauni ai o le marienga wa au tasi i ai tu a wai o lea wha masinonga. O stasi leo tangi de wha tūlanga e amata su e mori mau, i le vai yaso nei. Mori mau ia e langolango ai mori anga le tu tangi, whapea mori mau e le tu o lo tua ia, e langolango ai fo i mori anga whaasanga i le na wha uruina le nei mata upu. Pe ta ina wha i loa i le vala aunga i le solua e lo ia,
ua iai se autasinga I se marienga I tue lua, ina ia ave I tua ona ua tau nuu I se le leinga. Sa ili tata le whaamsinonga e wawe whaia se wha I unga, ona sa polo ina lo ia te pena atu ni forasanga, e wha I lo ai mafua anga tonu o lea tūlanga. O le mai au ia forasanga I le solulu wa tolo poa tua I le tai au le sfreile, e wha mautu ai se finangalo le whaamsinonga le tau nuunga ua maali lia I ai le na tangi, ma le na whaasanga I ai mōrianga o whainga wha la tua o le sui whaipule leo whale ali li tasi lea na toe whirifinia, I le palo tele, le fionga toe lupe maui au tele pou muli nuku o le semo. O le tō wha I atu I lo matusa la ni selota la meko, sa tau wā mo le tū wha upu whai e pui puia I a te tau tangata, na wha urui na atu ne nei tangi I le wha sinonga. O wha awau le su e mōni mau o le tangi tau pālota mai wha sale le angalua, ina ua toe whonga ina lea mata upu tau wha sinonga o le pālota, I le solulu. Ina ua tuana I le solua sa le wha aua winai, ono le wha ino ai le lo ia le tūtangi, o iei se whina ngalo le na tu ina atu le nei mata upu, le fionga ia mangele se kati fiaui, ina ia ave I tua. Na wha ino ai le tamali isa na saunoanga le mauta wha masino, ina tai au le solua o le amtalia taurumanga o le wha masinonga, o le tali lea le atua ia teia. Pe ta ina ua toi whonga ina le tangi le tai au le solulu e le ito iei nisi whina ngalo, o wha masino e toa lua lo tau veina le nei mata upu, ai wha tonu ina loa le lo ia le tūtangi, e a mata wala au ala tō mōri mau. O mōri anga le ave o tupe I nisi o tangata pālota lo o mōri ai le sui whaipule, na mānu mālo I le whiriwhiri ngā whaasale le anga lua. Ai o mōri anga fo ia o lo tua I ai e le whaipule, le na whaulu ina atu le tangi. Au whanga solo ai la sue sue ngā le whaamsino ngai lea mata upu, ma tū lai mai o le mata upu muri le au wha inga e valu o tangi le whaulu atu I le whaamsinonga. Ai o lo whaau au peo na wala au I a mōri mau, mo le tangi tau pālota mai whale ali le lua. O toi tuu mai I luma ngā lua ngā le whaamsinonga le whongaina o tangi nei na whaatūlanga mo le vai o sa fōu, o no nisi o tangi ua toi ave I tua. Manuia le nei aso I ngā luenga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Loka la wala nei taimi o le tai au le papa I atu whaisi poloka tele o tātou o le malanga mai si sifo, bata mai lava I o pasi mai whenua pai mai le highways funma le balu. Lincoln mai sfun male ono Westgate poloka I nei taimi o le tai au whaasolo mai Royal Road oka kawhewhe Lincoln Road oka kawhewhe te ara tū poloka I le nei vai o le tai au e bisi le mao te ara tuanga Rosebank lai flow pasi mai fo Rosebank e le o mai le off mai o le tunnel I le highway losifolu poloka whaasolo antoa pa ia lava tai Western Springs Pena fo le lingos furuono anga southbound, State Highway 1 fa pena fo northbound. Ne vai ngona tai au poloka ia mo tātou lo malanga mai sifo. Mo nisi malanga mai sifo a fe mai le State Highway lo sifolu. Lai manai, lai flow le lei mai a, tau pisi lai titi lava le pasi mai o Mayoro Road on ramp fa pena fo Dominion Road on ramp. Lai manai lai flow le lei. Ta poloka lava southbound lo sifolu e le pasi mai o Lambi Drive on ramp. Whaasoro link o le luas furuanga southbound State Highway 1 o nā vāanga roja wawatu poloka mare nei vāanga tai au lai flow le for the State Highway 1 city bound tā tōlu malanga tu nei saute anga tau langa o Kilani lai pisi lava nei tai au lai flow le Manurewa on ramp tau poloka lai titi ma flow le Manukau anga te Irirangi Stamaki Road on ramp anga I High Brook Tip Top Corner Mount Wellington poloka i nei vāanga tai au pasi atu Green Lane flow le mo tātou malanga I le taulanga I au Kilani. Whai whais poloka le malanga mai North Shore anga le taulanga I au Kilani, City Bound Northern Motorway, Bound Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Northcote, Oka, poloka I le nei taimole tālai o Keilunga la wala papa. I le malanga le taulanga I au Kilani ne fo I taimole tai au, e ne vaenga na poloka, ona o le tulanga I whalawlawe na batu tai au.
ya lawa felolo mai nei foi taimo le tau lunga na wala male tulanga le am tabale ma lo on sai ma lo foi sei silsilane fa mo nei fa nau ave fa mo tamai ti taimo ko sila wala mo la tu saunga le mu a malanga tu la onga nei tai au le poti lunga na wala una tu fa longa le tara company a faio fu sa mo langa mo sa mo le Pacifica a fio ne loi le la le Ardas Travel ile tasi malulima Great South Road i Marirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura mo pase se pa u wala au lo le Ardas Travel ile o lua fa malu o po o le o iva tolu iva lua o fa o le Ardas Travel Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malo va tele tro ila mai mo malo va fonga nei taimo tai ala va ingala tamai nei ile tala o le tau va vai atu Samoa ua au sia le lua sumare lua degrees Celsius ma fana ile nei va o le tai au va vai atu ma winga langi le le o le tau Samoa awa o ni so taimi ni so va ngo Samoa pa we timu nei fo yaso vai na au sia le lua sumare va ngal tol se fulu degrees Celsius mo runga o le pepelo le Samoa nei fo yaso lua sumare lima i lona mawalalo te fatalo fai panga tara pokalame le ngate Samoa America Samoa o tara fatasi nei temo le tai malo lava e le se fomari nei fai temo le tai au o le tulanga ile tau e te tonu o Australia ma vanga se Australia good morning panga tara pokalame so vanga Australia malo lava se fomaria to tele tato sa fatalo fomai vanga se Australia nei fai temo le tai au le mo Canberra Baba atu sportasio el marulu nei vanga o le tai au fo o le afa solo in awa o tau de so e va faina o le losu ma lua ma runga ma fana fa mawina mo Canberra de so ono i lona mawalalo o te lo isi vaenga o lo te baba atu fa talo fa mai ni so tanto Melbourne ma lo si fua i volo il malulu nei vaenga o le tai au o lo te baba atu o la fa solo in awa o malangi di le tau mo tau e ni so taimi losu fa o le marunga na le bevela fa mawina mo Melbourne e le nefo yaso pe ona fa mawina il tiro atu sini Australia sfurfalo il malulu o le ele nevanga o le taiao o winga fa mawina o le tau la fa solo fo ina awa pa una wanga ni so taimi lang le lefo ni so taimi losu tolu o le marunga ma fa fa mawina mo sini Australia e le nefo yaso o le telo ni si maenga e la vea Brisbane Sfulbaro lo il malu le ere ne bang o tai au po mai la vai tau la fa solo ina awa o po timu ni so taimi lo so mo ono malunga le bevela fa mawina mo Brisbane e le so ya ole po vai atu na o telo bang ai dau ne bevela yo le oka ka fe lo so vi volo il ne bang o tai au wala fa solo na awa o po timu ni so taimi lang le lefo ni so taimi em faina o le tolu sumar far mo lunga le bevela fa mawina ya mo dawan le so ya o tulanga na yai Perth Australia awa pa utimu mo toni so taimi lang le lefo ni so taimi o ba to so lo mo lunga le bevela fa mawina mo Perth Australia so ba nga na Australia mal tulanga e le talo tau mo ne fo ya so no fa fa sa lo radio Samoa tamaki makauro au kilanis futolo el malulu ne ba nga le tai ava ba tu fa fo ya ole awa mai ya va vala mai foi male langi de leila tau o winga na tau de nei yaso la va solo na awa langi de leila tau e pa ona e wanga di so vaenga o kilani la o di male fa na nei se furu i par mo no al malo le fa mo ina mo o kilani nei yaso se furu lo na mo la lo tai pe au lia ola se mon mori na le masina lo se furu po le masina o ke topa ola su sul mata o fila la tele vaenga o kilani tu sa le ale malo le po ma fa na nei mata yaso furu i I lona maulunga bainga yon tuatu las mo o November le sto na pe audia su mata o fiela na tena bainga o kilani lang de lefo la sa lang de lela so for va se fo po timu la so lua ma so lulu por na va solo mala ya so ole tu langa na e fa mo mo la vai tau ni foi bainga o le tai au ya male tal tunga aso se bainga o kilo pelo la lampa pa o le tunu ele fa mo mo lo mo ni mali tau mo tau le nei foi aso fo wa ta to wolia to mo mo sa mo sfoli mo to na mo no sfoli mo lo cha nei e le tu la valu fa ta fitio ta ta mai sa no per fa fo le tunu le foi tai la to fa sa lo wina mo
Pea tale to la se fulu male lua le ole le so fa na misia tala nei tai o te pole la te fa sala wina mo o le ole le so fulu lua a pena fa fitu po ana nei tau lunga talo tala mai sa mo ne va so le ta ole balu e le tai o tai ora na fa fonga mo fa longo e tu lango e melo tu sa mo ia e le ta tu wanga te foi e le fa unga neva yaso mar fa unga masina e le tatu tananga masani sa mo ma le sui fo tatu ready sa mo na so atai au ia la fa lo tele in se melo tu sa mo ia le fa mai no fo neva yaso mar ne fo masina lon se fulo tatu fo longa le lua fe lua se fulo ma le lima se fulo no tele tu la valu le porkalame manual tai radio sa mo le leono si mai la fa fonga la fa te fitel neva yaso ho tatu mau fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. A sala le la, ia le lei o na lawama. A sala le la o le waa, e te tau o na lawama ma le whae tete, ina ia tau le lei le ama, ina ne ilolo pe furi whao le waa. O upu fau i tangata, ia whae te pe atu i lalo le lao o lo fola wai le wa, ne mea ane ua sae pe lolo i ama. O upu e fau ai i a inga a whai e sala le la, ia lawama a wae ono furi whao le wa pe ngoto taluai, ua whatamala. O lona winga a tu i lalo le lao le folau, e te tau lava, o na tau le waa ina ne i lolo le ama, na fuli lea, ma tupu ai se whaale velave. O tangata e fōlau, e te tau o na manino ma mala malama lei, i whaatonunga, a lea li i waa, ia po i la tō, e whaatau teia fōlaunga. A sala le la ia le lei o na tau ama, o lono winga, a tuu le la i lalo, tau le lei le waa. Manuia lau whaasausaunga.
Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te lalai mangele sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Alofa lava Aotearoa, o le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua o le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eisa ngaluenga tele te whaia, e au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manava le kānesa le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava, ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 555, ovalu selau, lua 555. O e sila fia e iwa te si ma le tolu 5 miliona tala le se leni ale UTOS, ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa lava o aola pi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasilima iwatolu amo.
mama pau sawana ana yali ipulo apa sili la gona pa polau ina ia ola le sala tingila elenga loisi o uloto lota ie tau heso atele a ile savali ua savilingi a ile matani tupu e ole atunu a paata sina e nei pula li fulu talo pai a mila ua toe lili mai foi na aveni usila ile sitima pa apea lava ua oti ila mai pa afia ula na e pati tipa ile pa motusuka ua limu limu a otamata ile mafia ole latana ele ole o via palangi e maua hoe ise pasifai lau mutu a panga panga e soho a toa lo ua ile lapa tatele fia manatua e kalo ne na muleana tumua tau masua sua na feifo ile patapata e kalo ne tau pa a pepe la vose manoki o se vea ese Kaisa e mahila wasa sola la fisi amali o fea o fola folana o le mei la vareta tali se e tira lo tapau pau e le malu mai o le tai tai au Moni ala vaamal pesse ole mau ina ua afatonu le tula valo le porkalame o aso tofio vai aso te tasi tua ile ele. Patalofa la fai whātuanga na nei tai au le moe me tinga nā so stangata e fie te tō le whatu le la au e wha moe moe e ola matupu mafua mai mo a tai au e tua i tātou le tangwa tā. Ola soi fuanga o tātou iai. Tua ile ele lo pokalame ala ready sa mole songa tu le por pena kovati pata simali tara pokalame le foi tai au. Te lepa malo se fo moria. Malo se fo le songa vai fa tala fo le malo la fa fonga marinita ya tu lang fa pulu in fa malo se fo mo malangi ma halo o mai wa yuku nei tai au te tu sata to le o mai to su la kom fa le la su mo ya la ka fi po o wa se fo nge ya wa se fo ya me le wo le wo ke le fo ya so le ke le ngila o mana mi ho la o le la ya asa le ya o tatu fa so solo la fo never time of spring ya le time before if you feel fa fa to anga to la au ka ke fia kala ngol to ino le pi fa bon mone ya fa ya le fa mata twino to ino le pi o mantu never time o le meta o la va rotate to ino la au ni to fa lo in se la no fo anga tas ya fa pena to tomato no fo anga le la last year this year sui si me por le pi por le capis por le me au so to fa lo no fo anga tas ya beta ua na o le toina la pi a fa pete mna to se la ina o mi tasi pi fa eli mo se po e mo nga fa la o mi na to na va to ni po se lu tu se si po pe lu mi te lo mi le spito tu le po le spito na va te lo se wa to se lu el mai le sito le tum tum le sipo le tum tum le sipo na va te lo ni mano e tau le sto yo pi fa ola mo pi ola lo pi na va te lo mano no e spito la le pi ana no le spito lungo le waya o le tasina ki to ingo pi le sia ki o le fa le inkia le fingo pi fa pe fa le fa la poto ya pe lima ni la o va te tu ilalo na no le o tu mo la le se le pito tasi lunga ya pe tu sai
tasi le futu le vao le la au. Ma le sila au. Fala pot fale le ina menga ka fa le inkia ma ka lu fa fa le inkia pe ngo fa ka u le dunga le se point de casia e tum wa no fa tasi le la pito la tum e tasi la no ana la fala pot ya mela pa ila pala to fo le la umr pi tasi na kia going pi Mana o vai temina o vai kepinga ko kamanga a. Ia lo lepo weekend over a matena to fola o sama. Para o pi tomato isla elu o sanga o melengi o maukengi o me un papena o fola o sama. Okay, le lei tato uma ono fa pena ona fie te tore pi o nga wa vakure le fotuanga ma se fa te inga le lei mo tato e le ne foi tai au fo ma fa mo la ke lenka ko nga pi o ngi so ah ya na mo to ya tele ya nga pi o le pi foi a fa ma tu foi o pi fa sa fa mo le sta sang fo tu ni si pi fa ma tu ya mo ya pi mo le sta sang. Okay, le lei tato pi e mo mai fa lo fa la au ah ya mo ya Bunnings Warehouse mo le mai ta tin garden center la ya Ia, il telo launa Il fatto launa. Ia. Ma sen fan fa mo pi o mo un family. I garden center nga. Pe mga ka mga vafi. Ka mga vafi na mai koro. Okay. Ia, le lei o le tato le sona ta ora na nei ta o to ino le pi. Ai nei ba nga fo le manefso so mai atu le pa o telo la au e toina tatupu apo ka ko mo se moli vo le ya nga marka ko pur nga ko ile tu para ya nga ola le ya le se so mai le tau toina le foi va nga fa mo ya o so fitile la fa ya tu ta o le air layering ta la fa o so ala pila la au lungo la au o le fenga la fos fa ta inga fa pe o si por le mana e le ya e tango fili mo se la o mana pe lu futu lo mi ta se futu pe lu futu lo mi le la nga ka ona fili la e foi e pitura la landa tango le fama ma se ni la o ye lo no inisi tango le vatu ne fisi tipi fata mil pa tipi se lu tu sa pe tolu inisi lo tele pa o la tango se sa ese pala poto tipi lu na sa ese lo pa o na sa ese pa una tango lo sa mo ye lo ngala una o expose mai salu ma ese o ni sua vai o ye mani pa o to na matulero pala a fifis pe pa ila po se grad rap po se pe pa ila malo se foi na matulero fusi ele me na le o multi pe ser pa sai pitu lungo pitu lalo e na pat ta lo le mo tolu le fa pe lima masina te va lo go tu muya e na matulero kila au kipila lo i formelna ave to ave sel presi to ia ila o la kia nga me nga ka le layering ia le so fitina filosofia la pila lungo le la Oh, sorry. E mo fai fai so sela. So sela aula mo fai por ti polo por apu por palamo por pea por la foi ele ngi fruit ornamental plant. Yeah. Oh, sorry. Ka fe. E fai la si uminga ka fa ka mi so ia or ka manga. E tolu fa masina ata fai por pala fai fa sula ti por pala ele era fifi ele mena len ti pese pa. Yeah. Okay, ia lelei ai ni se fifia faina tu langa ia maneia wala ngor ko kero ka ko ngar fifia ko ko pala. Wala nga va venga mo cuttings vengo fie mai ele umia ta se ta sanga e fu mo lo tipo. Right, okay. Ia lelei o lewa tele nai ba nga ta wo fo e fa mana tu la tunu ne fo ta fo e nga ko fsile mai kia ai ki kira ko next door. O ifon me pese upenga o kaba o mai le la o kele no pora la o pongi vinge pongi ange a fesidi mai ala me ala nga kaba ia la e mo manu kelo isi ai na ko ia neti popongi la pala o nga manu atu ai e hu strawberry e va ko neti pongi lu strawberry e nga mo mango ai fu strawberry esa ola ngala
Ia, lelei, e se vai ngā wha ta po kala nei tai au, lau songa tu lai po. Whamlatu masani lava o le tato 5 plus a day, a la titi fruit mo vegetables ai le aso le lima, pe silia foi. Matolia a lima whaate le lima mea ngā lai mo le mea tasi. O limu lusu lima mea ngā lau tu alo tino le aso e tasi. A whaatol, sui lau lima nā alvai asa. Ua fitu su lima mea ngā ua tu alo tino. A fiksu lima, u kua malosi au le immune system alo tino. Whaingo whinga kia ku whaama. Mga e mara tip mule kako, mula pau whala. Au mga fisil pau whala, sakar pau whala, i po sulima i lusul minuti. I ngā inu sua vai, tele atu mea ngana le pau whala lo le anol whala. Isole. I ngā tip mo kako ngias. Wala po kere whala inga ngi meka mi. Io tele whala inga lau mo, e mai mawar whala e tau sanga atoa i whale o loa whala, e mai i Filipainga e po, se meo Asia nga mai. Okay. Songa tu lai pa whaftai mo tapo klama nei tai au, moriel nei aso? E whaftai manu e whela sanga ne vats, whaftai la, taso e fwoi. Le songa tu lai pa Ropena Kobati, male tana po kalame tua ele nei tai au, ino mo tu luas futasi minu tu lo tona talo le tu la Eva. Gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifunu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. A mai al tātou le poti le manu la wala la talano atu le songa le whawhenga Pastor Olangi Mikaele Sini Australia. Mo le talaina o se tasi o tusi fau. Na ia tu sia talaina e le whiawhia tai au i tono Sini Australia. Lunga la wala newa angona tai au. O lo tu mauna poloka tātou la malanga mai sifo whia lolo le vāo te ara tuanga Rose Bank.
o le saua ia mai o le sepuluvalu pasi mai West Gate Royal Road Lincoln Road o le mkoa poloka lava a pena fo Western Springs anga le taulanga iau Kilani tu mavona poloka Mount Wellington Ellerslie Penrose mo tatou City Bound State Highway 1 nei taimo le tahi ao tu mavona poloka southbound o le lua sefulu pasi mai Puini Road on ramp Lambie Drive on ramp around Rainbow's End but link o lua sefulu anga southbound State Highway 1 tu mavona poloka le nevanga le tahi ao ma le telo isi vahenga Ono tu maro poloka le nevanga le tahi ao av tabale ma lole on sai ma lole fa ma losi ma lole fa toa i lunga na wala nei tahi ao tu mawon sawa le mufe malanga ingo le tano ile nei fo i aso forward tātou i hai. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Bye.
O le pese usuina la vai pese le Friends o le au vai pese au talavou mo ke riso I Samoa ina ua toe se fulu ma le 2 minuto lo tole tale o le itu la e iwa toe pauna minuto lo toe o le tana pokalame malu o le tai ao mo le nei fo ia stofi o tātou au lia. E iai le tusi na tusi e le sunga le whawhengainga Pastor Rolangi Mikaele. E le tau whaira fōi tau tua le fōi au na le tua I lungo le tātou le tio, sa iai le pokalame. Te loa sa ia whawhoi na fōi, Samoa mo atu nuu whafo, Pacific Two Nations, ia le ngate lea, sa e fōi teimina ia whawawina le pokalame lui tau mo le aso. Ia ai, o lewa ia tu whatasia se tusi, o le tala noa ele ne foi tai au fau mo le Pastor Rolangi tala fa manosi fo nei tai au ia fatal fatu fa fonga ngala tnu ele ngate ni sila ia so staff le Rolangi ia mo ai ni fatal noa ia ele li malo fa tai Pastor fa mo le o la malta camera na mana ele kidia mo le audio nga le camera fa mo le pe fa yana toi fa le fotu langa na ai malo fa tai o mai sini Australia nei tai ia lo manu ia la fa tai o tu sa na ngalo sunga ia mo ia maruru skemia le foi ma e o ma fan bai malo fa tai mo le fata semale nei tai o le ma o tai o le fiafi na po Liverpool I sini Australia te tala nei le tusi o le tusi na tusi la sunga se mai se tala fa matala pe aisiana e na tupu la ngona ma yese mo mitinga e te tau ona tusi le tusi ia pe ona saune tala la so tai aftai la sunga mo le fa si fo ia e moni ma le saunanga o le tusi solo o le solo la anua lewa na tusi fo ia e fa yama I tembi o ngā luenga fa missionary fo ina fitafea iai e me se tono ngā luenga le youth for Christ ia sa viveo a yama mo fa tino ngā luenga e fo ia tuala ma tusi ngai solo pato o le tembi la lea na mafua ilo na tasile na ile nganga le afa ile tusile o le ia watu fo fa fonga termina ile fa mai ia ua ia nei vai nga fo yo pe ua fa nga etia ile le tino ia le ala na mafua ia na o ingala le fa mai tusi le solo e fa tau o ti nga o le aso fo ia o ingala le na mafua ile tu fa sia ilo solo ia me monia wa pu de tani au ina na mafue na langa ia lo le nganga e fa pena ona na tu fantasia ia solo na tu si mo ma le taimi la le o tu si ale solo le e ave o se tau ti nonga foi le ro fa la va io le tu o me mo ia la sunga tava be foringa za tau mate male se tu langa ile ola ile te milai ona e faisi o onga tele. O le tūlanga na ia ile, ia maftianga fo I o le tino. Ia o ina la le na mafoi. Na tu fatasia lo le, ia le ngā luenga lea. Fatasia I lari I lau sunga. Ona e, ia watu fo whawhang mai. O sai le korisi o avele le tau tanga tasi iwa fitu iwa. Anga I tasi iwa waru tolu. Ia o tele ia ila le whailonga ina le centenary avele last year. Ai pei ona I mo onga masafi e whinga. Mo re alo whaanga le korisi. Ia o tu whatasia nei lana I solo na e fitu ma solo e whatatau ngā luang wha missionary. Ia ma solo ia e wha manatu e le tau tinonga. I le alo whalawea I o le tua o ia le whanmai. Ia le ala o tu whatasia iro. Mafu angala na le wale I vaine le tusile. Batula fa fonga mai lo ia e tanga I mai
Ia. Mana. Ia lea. Fia ni solo tono tu sia. Ia o le au whainga atoa solo e fitu se fulu. Okay. Ia o lo ia ima solo e mori ia lo whaanga masavia finga le auso sa ngā lulu e le ngā lua. Mua mua atu. E pe o le sunga ia fitu mau, o le sunga ia Peter Crichton, ia o le sunga le apostolo ia Williamu, ia ma le totele o isi a uso, na iai, ia si uso ia Manu Samuelu, ia o Lofangia, Pasta Lofangia, Pasta Tonga Kupa, ia manai mātua foi ua mua mua atu. Malo, so o lena sa no i el falma el tembilen tele na tu sei solo fo lele o le ase la ngona na la walunga i lo finngalo o le tembilen le ya le o te tauna tu sini solo o le tembi wa luluti tinga o ngase foi sa fenga ma o pe ia ma ia tele fo al city o le mafuanga na leina ma fai ona tu si ia solo le i falma ia le lo sunga tava o le tau tinonga. O tupu nei le, ia le ina ua umalu tau tonga ve atu whafonga mai i le tae ao lea. Awa o le mea moe ano walu e wharitau tonga. Sa tau iei le masalo o foi le mavo fau. Po la tūlanga o iai, o le mea moni ana. Taipe o le upu foi le ala apostolo polo ina ua whātia le wā. Na whairana tala. Na manatu i mātou le a whanu. Papena umale la ngona. Ai na ua umana lo tau tonga ve tu fa fonga mai pe amale lua le tolu vai aso ta fai la vesili va pele tua o la le mafu anga ua to fa sa ina mai lo wola to ya mo ya a o le musu ngara le sa lo lot tu si se tala e fa matala i le mena tupu ai le fai tau tonga ma le taimina ua uma e o le memoni ai o le fankai o le kaimingo il fara mai kusa e iwa masina. Mai au ki topa last year. Ia iu lai i tau sanga le nei. E ui lai le langona voi o tinga. Au kau kuskusia ia upu e whamatala i tau tinonga. I le alofa la vea i o le atua. Ma ua mawhau. O le tai au fau le i le mele o iai. It's a new chapter. Awan me moni ata vai mo quite upside down rale o langa. In terms of mobility. Wai umangi o le mwhaisa vati. Le mwhainga ku, le mwhainga ngofo. Nga kau wha mange e lai kiki e lungo le uru vatu, ia kua kure spongi. Nā na ufasiri e ilo le whaila utalo le tu. Ai se la ua tu e whaola mo ia. A o le lesi mea le la ua kupu. Ia, o ingana le ka mawhainga. Nga au mai roma ngaku ia. Yang kuskusi e lola ia. Ia ui ala i keimvo ia le pōpo la po le surunua, le tasi. Ia o kau mosinga masele, ia ngufo e lunga kuskusi ngai mea. Ia o inga. Ma lau maftai, Pastor Olangi, so stangata la fai tau i solo ia o le le fe au ta o lo momoli e upo o na e tu fantasia o solo umalo i tonu o le tusi. O le tusi o lo whauru talaina o le malama. O le ngaruanga wha missionary le Aotearoa Mokewiso. E le ingata i Samoa, o Amerika Samoa, o New Zealand, Australia, maso se mia mantua o le ministry lea. O le worldwide ministry, fonga le motu pulanga talavo. Ia ai o inana pina langa ia ile nganga nau e fio e tala. Ia na o la ile savalinga ngā luang wha missionary. A ulawa ia. I South America, i Asia. Ma o taimila ia na o ai. No ulo ai, le tā ua tele o le malama lama o Yesu Kiriso. Mo so se tu ai ngā tangata. Po la le lanu la le ngangana. Langa e susuru ron maram nama. Aru e se ron pong sa. O le au tu a toa la o le tusi. E wha urutala o le malama lama. O le malama lama o Kiriso. Mo le lalo langi pong sa. O ia le wha moe o i lava i mawhai o an whai tauina. O le a mau ai se so soani se whasiri ngā malosi. I lona loto.
ia tau fi mau le malama. Ma ia so le malama. Ia malama ati le pe. A wai ele me wale ani tawai. E vai nga sa wani le muking king ole la. Ala ma kwa pongi sa ar me ala ilo ma fa. A vai nga e anu pongi sa. Ala malama lo ma fa ia me la fai. Ma le anga ole la lo hangi mi kuinga ngam. Ia nga. Malo. Fafte tele ona lo te papa antu o til tan tamil nei tai so porta ao ina mo to sini Australia ona tala la no so stasi fi Hawaii pe. Ia ma tala la no so stasi fi fale ile Skyview Lounge i Liverpool. Ile fitu le fiafi ai min leon o le fiafi. Le pastor Olangi fa maro fafte tele mo le fa no mo le time mo ta programa nei tai ao ma no fa mo le po tai ao. Ia, malo fo imbo fatfatunga o manatu manangona tu fatsia ia solo fo tono tu sipione ia, ia, manuel fa moi moi. Ia, fa taila vela usunga mo le no fa manuel foi le tu fm tu le ne aso. So fo yesu mene. Le sunga pastor Rolangi Mikaele Kingdom Restoration in Sini Australia malatusi ole malamalama launch le po ataiao de tono Sini Australia. Ja, se i mo fo streami on vai de po fe fa tawina le tusi ia wa fo le silfio le tino ia mo tato au kilani man nei tulangi lo tato ia ta malu ta ona na mo nei fo ta fo fa te tele love sa mo lau talo mo fa fo le nei fo ta fo telefo i nai minute ia mo po kala me fia mai sunga fa le tusi tia fa le tusi le te mo to ona nei tawai meni so fu ma ia manu ia o manatu e ta uatu le wai e fa ya moa o manatu e whailo atu, wana o ye o manatu. Na ia iloa mamaoa, o lona lo patunoa. O Yesu, o lona iloa, na sili o le lani e toa. Tau atu, wana o Yesu, ilo manatu. tala fatu tala ni mai ati aroni sina mole so tai amoria o se tangata to mai fa bitoi te mau ainga wo fa lia o le morio ai inga fa tino le pai tu pe fa la fonga tu polo fiti mai a sete fa to wina capital gains tax e fa lango le sikia ilungo tau fale ai ora temi nei o ta paina tangata e ai asset investi ile lepa e awone to fa malosia ile tapu to e seo tu petului pol interest deductibility o le fa to sina ile lepa de luas fulva percento tu betongi fa la fonga i profiti mai asset ma me to tino ya i ulai le lua fema de fitu ai ele o afi ai fale o ai nga ma fa to anga wa ia ile fa mo ia o ina ile tu sa ma fitu la milione tala to sanga ile vai te mo fa to sanga ile tele le mai nga tupe o le anga ile e tongi ele te tolu ora se singa atangata te to tasi umoni usila i fomai e unoman tu tongi ile te sanga
o Ryan Greenaway McGrivy le professor ngolango te mau ainga le University of Kilani sa I whaalia o le lei le tilo o lea ua iai se whapale no tupe al malo a ua ia valo iaina ia lea lua ilunga o tau whale ma ia whale ai a whaia lea ilunga ni tau whale o lona winga e le ini tupe whala fonga mai nei a seti a vanoa e whatupe ai nei a se singa e fomai whaalia e Greenaway McGrivy e le o manino mai pe o le sini au tuo ni ia inga le lepa o le tau fia leo le siti o tau whale a po le siti o tupe maua ale malo. E te tau ino fo inga le parlemene New Zealand na whaopopo e whatau sanga ma le numero whai pule di tono le whalefono e whaopopo e rizai ma le lipo tifo o le vaenga whaapitoa mo ai inga whaatino po policy think tank le New Zealand Initiative ai whaamatuina le asona nawhia le ungor suenga o talo sanga ina le toi whaatulanga o whaatinonga o whainga palota le tunu. I le tau amatanga o le tau sanga nei sa whaamao nia i le whainga malo o le alato fola siestu la fono e whaatangai no fo inga le parlemene whaopopo i le whaatau sanga ma i le tolu tau sanga o iei nei a e fuafua le se whaalinga lau telo langona po le referendum o le ali poti se lau I tūlau I le mai ai o le tolu tau sanga o whainga malo I lalo o le MMP le MMP after 30 years time of electoral reform sa tūsia le li professor senior le vaenga whapitoa Nick Clark o talo sanga ina le tolo tau sanga o no fo ingo o iei nei ale parlemene o popo tele mo whaatinonga o aia inga whaatino e ao ngā mo vai teimi umi o le isio fautuanga o le si tia le numero fai pule le parlemene ma li se lau lo se fulu o iei nei li se lau fit se fulu ai tipi lau le numero le kapeneta ma li lu se fulu o iai ili se fulu lima ta wai le li poti o le numero fai pule o iei nei ala iti tele pe a whaatusa satu I tunu e le leita ma ainga e tali tusa le fai to wafai mani sila. E tolu e supermarket I kla estete o whate te iaini a wala whate kono losse pu e folinga e fisoso ni le mai te wina no tangata sa momo inga I oinga whatu bevesi o le whamatau di tono whalo o le New World St. Martin Pack and Save Papanui ma le Pack and Save Morehouse wa amte ina nei whate te ingo le a wala whate kono losse mo tono masina e amta mai anafi Whaalier company o na ina ni supermarket I le motu I sautia le Foodstuffs South Island. Sa tilo I tangata e whaima mate I tuina na supermarket e ulava ina ave iang tusi whasa o na urufale iain. Ma ua iere whamoe moe o le vave mai tawino tangata e whai pea umisori tula fono o le a vao iere tele atu ni mea leanga e arin mai. Whaalier suiso upar company e re tau tangata I tasi uma o na maua le whaalangona sa o le mu I ngā luenga ai po teimi o whaataunga. O le awala whaatingolosi o le au inai ni ata o tangata te tisi uma e urufale sosa na supermarketi e tolu. Ma whaatusat sa I fōring o tangata olo ia I le lato lisi tangata olo o mate tuina. A whaia e mai tuina e le awala I se tasi le lato lisi o le a awina tulo I se whai loilo I lau whainga wa o ina le whaloloa. E te tolua I tangata whainga lua ngā o ina e lato te ilo ina ni ata. Ma whaia whai unga pere tu se whoringa. Ma a whaia tusa o na tilo le ia I se tali tuaing. E au fiai le wha ono mate tuina ma to o se tangata o I se whaloloa. Longo I leo e po le wha au I la vea mata paina. E tu ua le whaloloa pe a whaia saonga le mu. O na whaia. O la pata ia tangata tomai whapiti o I soi fō malolo ina whapea. O le sao saorsi ti o tangata e a fia le wha mai o le HIV 50. E wha ono mawhaia pipisi atua I le itulangi le Pasifika. Pe a whai. E le ini ngai o inga wawe whaia. O le pipisi o le wha mai fiti o wha matalai nai o se wha arvelave o tupu le tano. O le whaia o ngā Sydney le University of Canterbury ma le professor langolango le University of Fiti, Dr. Jalal Mohammed, o ia whaalia. O le wha arvelave o le pipisi o le HIV o stulanga mtau tia tele. Sa valo ia le soi fō malori nā Fiti le silia ma le tolu awhi o tangata fōe a fia I le wha mai o le ali putia le tausang neim. Wa whaaria Dr. Mohammed, o lea fui numera o na asina numera uali le mai. A wa o tangata o tunu e fau ma mau I o la tulungona. A tunu e mau lunga I le whata wemu tangata e a fia le virase. O lea tulanga mau e atu waile numera o tangata e a fia e le li potiaina. Ma ia ta o foi. O lo la tu fa singa ina le tusa ma le fasu 5% o ngasi. I le fa fe 5 selau I le 5 afe o tangata fau e a fia. Si numera ma tau te le mo se tunu lai titi. Ma o lea foi numera o ia ta o ai o motu uma le Pasifika o ia nei si tulanga la matia.
Whaalia Mohammed, e te tau i tūlangi le Pasifika o na sauni uni mor whipisia i au le whamai o na tua oi. A wa fiti o le whai te toa i se tunu o le Pasifika, se tunu o lau leo tele tanga turisi mai o le a sauma iai, i le mea o mai o le a le sauma iai, i le mea o tupu mai nei fiti. Mai e tā wai, o whiwhata wa ingo whala o whasaina ua musai ai foi, le arurua e o whamai. Tā alonga, o tā pena i le whai aonga le aula ka pili kia kiwi sa New Zealand sa wawali se isi foi lui tau tere o kilani le sasa. O le sami ula la mua mua lau tāpo e tonga o i marato, o le alanu ato ele malaya Eden Park, a whitau i New Zealand matonga le la tā alonga o le tā marasanga le Pasifika. O au tā alo New Zealand sa manatu sa tā alo i pia. A ele o le Mount Stadium i le la tā alonga i whasalonga mua mua o le tā marasanga, a o whapea o na lan moana a toa i le malai lau tā poa i ale tosa moa. O se tā poa inga manu maloa ma le buina o le siwa haka le kiwi au whaia, se ngā i oinga sa langa ai se le whiwhionisi, ma whaari au se le whaaloalo. A e ui lea o le whaia o ngā le kiwi Stacey Jones a i o pongi ina lea tari whaitau o le au tā poa e sa moa, sa la tau maua. Whaari e Jones, o se tā longa la kapi. Ma e tari eina e na tamata alo se tari whaitau. O le latu te dia ina lui tau ma ia sa mo matonga o na oni tau whaalili. Ma lona la ngona lawa ia iai, o ana tama e ta alo ma fia i whaalongono o tunu o Samoa matonga. Whalia Jones, o le si tio le la kapiri Pasifika o toi whaamusa sa ina. I ta alonga whaavao malo o na au ta poa e Samoa matonga. O le soa kapitenia la o la kapiri tama ta ia le kiwi Ferns and Isila Ray Sina McCracker. Sa ia whalia ai, o se whaalongono winga SSI ai o na o le ta alo le territory o le fili lea, ilo la tu lava ai, ina ufitau i marifitu Samoa. Ai e whalia, sa la tu whalongo ina lea afa mua le aulangolango le tapo e Samoa, ila la tu au arifitu Samoa lea, ma pupuni ai lea manumaloa ai wai, ila la tu ta alo, lea sa la ke o le manumalo. Ai le tebinei o le auso tama ta ia Trinity ma Alexis tawane ai, wa aufia nei le automata ia le Kiwi Ferns mo le talonga ma le Chillaroos Australia i le aso side malai Eden Park. O le atala malai le talonga tamata i le talonga le var Kiwis ma ni sila ma le mate mahatonga. O le auso teine sa moa ni sila o fata o te talo fatasi talonga fa vau malo ina o firfili atu e Trinity e na o se fulu valtusanga i le au. Trinity fato a moalan talonga mo mo le tamarisanga tamatai. Liki le NRL Australia i le whama sinteluai. Ai o lea ua awina tu le au whaavao malo i lo nausa matua Alexis, sa mo te alo i lanta alonga whaitaulia mo ni sila i lo loafe marino fofa. O le po o le aula kapia Queenslani rea te Australia le alo sa mo ni sila ia Alex Atuolo Hotman o tu e te liu mai nei New Zealand i no mai ana folaina lo na li taia ma le kapia wha professor. Hotman sa whanau i au kina nei sa mo te alo mo le All Blacks i li ta'alonga ma le Wallabies i le ruafe ma le luas fulu, ma e wha ta'alonga sa i ofuina li tōninga uliuli. E wha tau sanga muli mulane ofuina li tōninga lanu aura Australia, mo le ta'alonga ma Georgia. Ma to a wha i ei tama sa ta'alo mo le All Blacks a i wane, ina ta'alo mo le Wallabies. Whalia Hotchman, o ni sila i lona inga ma woi loa, wa o le teimi, e to e te liu mai ai. I whanua, talanau ne yasa maria la sōd. O se tala fia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sa salapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mauto Samoa i mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lanta weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whaafsauta iane, i le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. Alofa lava au te ro, o le tala fia, ua whaiti tia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluanga tele te whaia, e au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whainga luenga mo le whati
tino ino ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava. Ma whai o na wha sao ina iola. A mau alola upusa, whai loa. E fia le Moana Rentals se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma walano ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Lucila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e wha ngā ile Pacific Easy, be wha ngā fo ile credit card, e wha tino ile tongi ino lusa. Mori si wha talanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane le Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Wai ta wino le tūsel whāta o tolo na mta upe tōru sifolu. O upu a kurua le atal o yake. O le walo anga na whai atu waili tanganto i tielu. O i tielu a toa maukala. O au nei lava. E sili o na walea o au i tangata uma. E leia te au le ata mai o tangata. Ua lea o ina fo ia au i le poto. O au leilo a fo i le poto i mea pa ia. O i ea ualua ai le langi, matoi i ifo. O i ea ua wha poto ina le matangi i ona lima. O i ea ua fusi vai le ofu. O i ea na wha tuina tulu inga le larolangi. O i ea lo na ingoa. O ai le ingoa lo na tali, pe a whai ua eiloa. O a fionga le atua, ua se ario ua te amale o ta ia. O le tarita lava o ia e whaatua i ante ia. Aua te whaapopo se upu i ana fionga. Ne ia o iatu o ia i ante oe. Ona whaatau pepelo ina i lea. Ona whaatau pepelo ina i lea o oe. O mea lua o ole atua i ante oe. Aua te whaafiti mai ai i ante au. Manu o te leoti. O mea whaatau waa ma upu pepelo. Ia wha mao i ante au. Aua te tuu mai i ante au le mativa po ole mau oa. Ia e whawhanga mai i ante au ini mea e ai e te tau mau. Ina le i o matua ma ona. Ona ufa afiti lea ma ufa apea. O ai ea i ova. Ina ne i o mativa foi. Ma o ngaoi. Ma o tu fua ina le suafa o lo ua tua. Aua te whaleanga le au nailona li ina ni whetuu o ia i ante oe, ma e nofo sala. O iei le tupulanga e whetuu i lo lātou ta mā, ma lātou le whaamanuia i lo lātou tina. O iei le tupulanga whaatei lātou wa lātou mamā, ai le i fufuru e sea o lātou ele ele.
O iei le tupulanga e whaasia na ua o lātou mata. Ma whaamawarunga ina o lātou lau mata. O iei le tupulanga o pelu o lātou nifo. Ma polo o lātou nifo tuni manu. E ai i e puapua ngā tia i le nuu. Atoa matangata mātitiva. E te orua whawhine o le aluka. O lo whai mai. Au mai. Au mai. E tolu mea le ma ona. O mea e whau o le whai mai. So ia. O le tunga mau. O le manawa o le whanau. O le ele le malia i vai. Ma le afi o le whai mai. So ia. O mata wa tau emu le tamaa. Ma ino ona usiusta i le tina. E sa lia ia e o rewa le vanu. E aina e tama i a e tō. E tolu mea ua whaingata i a te au. O mea lava e whau te leiloa. O le alo le a e tō i le langi. O le alo le ngata i lunga o le papa. O le alo le va ai tu tono le sami. Ma le alo le tane i le taupou. O lo whapea lava le ala o le whawhine mu li lua. O ai ea o ia. Ma so loi lo na ngutu. O na whapea ane ai lea o ia. O au le whaia se me leanga. O mea tolu wa whangate te ina ai le lalolangi. O mea lava e whana te le la vā o na sai ai. O le au na pe a pule o ia. Ma le vale pe a maa ona o ia i me ai. O le whawhine unia sia pe a nofo tane o ia. Ma le au na whawhine pe a turi e sea e ia lo na matai whawhine. O mea e wha wala haiti le lalolangi. A e sili o na popoto i lantou. O loi, o le nu e le malo losi ia. A e saunia i lantou a lantou mea e ai le tau sanga vela. O se whanai, o le nu e le fita ia. A e whai le papa o lantou whale. E lei se tupu i se a kirise. Ai o atu i lantou e vai ina umalava i o lantou au. O le pili, e tango atu ona lima, e iei fo o ia i maota o tupu. E tolu mea mātango fie o na savavali. E wha fo i mea ua wha mātango fie. O le ona e malosi i manu vai wha. E le liu fo i o ia i lumo se tasi. O le solo whanua ma le oti poa. Ma le tupu le ai se tula i atu i ate ia. A whai wa ea mi o wha balea ina ua e wha maua lunga. A whai fo i wa e manatu se mea leanga. Tu atu i alo lima i lo ngutu. A te tau swa susu. E mawai le swa sustoa. A omi le isu ua sawali toto. A whaoso leita ua tupu ai le misa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
with the lesta lengua do to with the lesta lengua do satau be my now satau be my now satau be satau be satau be satau be my now Kida kau ersaba de ani kida kau koira keda nangon ersaba de ani kida kau sangai di tunamat ersaba le kiabi abi sangai di Dai bele wati le walua se ful malaiva minuto tene le tu laiva. Ile tau tu bala udanga le nar si fonga le Samoa tasini ba tolo a momal tato po kalame pe ona ye ful nei jaya ola sa tofi. Fata fita tuti banga luenga ma senal tato wa tunu. Ole fata fiti fo ile po kalame fifi mai mo tato pe ona ye le jaya nei. Aso tolu se ful nei masina. So mual tato po kalame mal tato unanga. Mai so tato ba ftanga nei jaya fa tau ino o po pocho. Tu se fata auto lom tau pe tolu se fulu. Pai ko ile matap samo tato ma so sani tato fo longa ma tato savalinga. Ia pe ona ye tato po kalame fa ngasolo nei jaya. Papa por fa talo fa mal fa felo ya ima malo tato wa tunu. O man fa felo po kalame malu jaya. Ile sunga la to meni mo malo tato wa tunu. Ia ai to fa talo fa po kalame fifia mai. Ile ma to mai na ya tato to mam tina ma tu nei jaya fo. Ia apia fo ila usalevi o le o sunga fa fengainga ia ila tolo fa fale le malu lo fa fale tu ia so se fata faita blanga mana vai no lupo leola pe ona iai ia awale le lafu mamoya le tua malana ngaluenga ia fa talo fatu po kalame le taya ia to umala wala finga luenga tofe le tua ia bale lo tatu watu le fo mafuto bale le taya fo mal le taya ma tongo fia malo se fo laudo le malo lang matafi fa talo fatu po kalame fifia mai fa po tua fa felia ile le sunga le o taya e mo lungo le tatu watu pa pero ai fa to atu le avion al palmia tatu malo te tai o tatu watu ya o tatu ye peito lo le tunu ya wa foi sa dinga ngase sa dinga manuia o sa dinga malosi pa tai le tu le lavol o maua ia le malosi mo foi tala wa fa solo manuia ai fa tai foi le tua ya o le na o lo maua vandoa e fa tal noa ma fa so inicio proclame awa lava le manuia o tatu watu ni sa mo fa tala fa to le proclame fifia man le tayao o fiona te tai o tatu malo lo sunga la audio le malietoa ba se fo ia se o fatua malo se fo la le tayao Batalo fatu le proclame le fiona consul al tatu malo ma la tu foi official o mafuto ba nai mangele talo fatu le fiona afmata pa salue fa pole le malu malo se fo la le tayao ia male to ofisa malu lo fa penau na taula ia ile tulanga o le telo me fai al tatu malo inei ia tapu wa tasi fo ia me fai al tatu wa tunu utono au kilani malo to wa tai malo nga lue komsino fa tawa inga male to fo ia la blau male to ofisa atalo fatu pokala me leita ya fo a fiel tatu fatalo fa ni so unanga mtotua alum topa fa na wal tatu wa tunu business company tasi sai nga malo ine ya tunu lo tato ia tafa fio lo langi lo mawa mal proclame fi fa ne tayao fata lo fatu ya te to malo sai malo le finau wa to mo nei al mafsota inga mal tato proclame le na fo fa nga solo le tayao nei ya mo le tatu foi fatu anga Samoa ya le sunga Mikaele ona I fofuanga le ma alofia fafu se ia ele ima fofu wina le neta penal proclame nei le tayao o la ma faina fa so ma yai pitai ua to vala mai nei lava ma wo so ta inga ona ua yai nei proclame fafu se ia na wa fea to ia o lo mana miel so sani
ia lea ua le taunu ua le tātu pokalami lea na fuafua tala noi lea so ai o le aso la tai ao ia atono lea ufa ta oto la mo wai la tatu poklame la lea ai ua le mo sia vanol tauni ua fa malulu mai le fai fa atoanga ia ile mamalo tatu atunu ua le mo sia vanol mo ia le tauni a o le na fuafua mo le vanol so so ani mai fa so mai lunga le tatu tautua ia ona o le ua te taunu atu se so so ani mana mia mo ia e mana mia lan so so wa le ma fa ia fa taunu tatu fa so ma tatu poklame tauni le ala ua fai mai atonu la mo le vano ataiao la atonu le la mo i le vano mo tatou ia na mo foi le fa so mai mo tatou e tau ia le vano le fa so mai ia le fai fatoanga ia mo le mamalo tatou watinu ina i mo fai ona atina ina pea tatou ainga matoanga e to tatou fa aina ia matina e tatou Samoa fa malulu atu ai le fa fonga mai Samoa le taiao o le mo mai le tatu poklame po tatu malo fa lor ngirna e fa soa le tatu tautua o le poklame mo tatu le nia stofi a tono le so ataiao mo le vanoa ia ona fa no tu fa mai ai no naua le poklame le ona sa una fu le ina i mo fai ona fa soa mai le vanoa e tu dia le vanoa ina i mo fai ona mo ona o te tono tatu watu no Samoa, o lea o lo i eila tina elea. O lo i eila tina elea. Wal facility lea. Lea me ma e mawhai e lista ngata, e ne mawhai e lista ngata. Lea me mawhai o na alu lista ngata wha ato ale lua eka, tasi le eka, e whai ai ana me te tō, ai le mawhai e lista ngata. Ai te le o lea e te le tatu whanua i Samoa, e le o mawhai o na umana tatu ngalue ina. Ai o avanoa i mawhai o na tātou tilo, i le atina a ina o le tātou atu no Samoa, i tātou a inga. Ia o le nauno ta inga na tātou pokarame na ieli tau nei. Ia ai whai aso le li a tonu le aso a tai au, la mawhai lo na mole avanoa mo le tātou whai whatanga, le sunga a Mikaele Iuta i Momoa. O na utali watu leo le whaatalofa ma le whawhailoa, ia tu inisi o tātou paanga umalawa, malaia, se atu tātou pokarame, ai po whel pito nu umale atu nu, nai te mafuta mai wa tāse fia ia te utau. So pesio Josefa fatalo fatu nei tai au fo malo si for lau lei talo fatu le sat out alo fatu mo oi para mario hinga luanga tai au utita mo sili fatalo fatu nei tai au fo fatalo fatu poklame pamalo atia asenate tu ua malo si for lau lei asenate e fata si mai mala inga nai kala state lele si alo mafuto ba ina I takapuna Atalo fatu pokalame lei tai au le sunga alfawhengainga Reverend Kolia Tulia lo fatu lo sunga alfawhengainga Reverend tai au manuia tai au lau le lei e mesi foi le ofisa malu inai fale ula lo mafuto mai ilunga le tatu pokalame Diso la to lo mafuto mai ilunga le tatu Facebook lunga di YouTube le tai au nei lau papa tuna timo fata si mai nai Alaska fata lo fatu le tai au balor si fomania ya Rachel o mai tai au le mafuto mai nai point England langa ia tina GI patalo fatu ya poseta good morning malor si for lau de lei patalo fatu tatu tautua mo to umalawa lo pena fo fianga tutu manga luenga le yaso so lo suma family te jalo le tu las fulu manga solo diso tatu fa fianga down nei o lo fatu mo tatu wa tino o Sina uata pesila fa ole sole e wafaya e yaba na tatovoli ali mafia fia ia le wa pesila fa fia fia le no fale mesia o sale masali Tasia, Momolinu ala au ifonga ali iare atua ilunga Vetafe alai maua osia Tauina ia whaia sona oma Amaile alofau keri soe pusia I taua
lea Yo manuia Tofai na soifua Afai eta Pesele ya fia Au maele atua Tota manuia Ya mama oni mala Manilani fatafa Pe afai ole atape Ole fua manusina O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftawhane o le McDonald. Aman rewa i taftawhane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito mata utia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whaapitoa nao le lima tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo avano fo le tātou direct transfer, ti posi mai lau tupe le tātou account, ma whaamari eina whisiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whaapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo avanofo yo tātou fise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whaasawa i lo teimi, ai sidi o na whaasawa i nau tupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira on Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Leo taliban tebele wati tais formal cholo minuta chalo leju les follow. Ayo atu lo maltatu poklame nal talo nga fatau o chara. Mai tau ina ile fatu mulia fo le tunu wanga ia te fatau de bangi keke. Fatau de fausi. Fatau de chalo. Mau mal sa pasui. Lipotina na mela utama ya Victor ni tayao. Nau taliwane le sipito jatu frenga. Ya lo sa fa sunga ya Victor mala unang bertu jual cha word mo cha le ni tayao fo. Pajalo fatu lo sungal pulal makeki ngai o tara Victor malo si fola blake. Ya, si fo mo malangi malo sunga tia malo la sai malo ta wata para mo pisa mo ta puinga. Itulah di saya, ya malu nama sama lu sesuatu, ya makanya nama aku ya di Ottawa ini bisi kita ya ini soal ya ini bisi kita ya maku. Fale bisi lah ingat Tong fale bisi ya maku le space Maria ya maku paiku ada kole kakak ya ada boleh maku paikik ya boleh paikik sama ausi sepasui boleh. Ai fa kau na wala goya iku. Esale kal. Ola vesini la Victor. Ai le kakere iola. Ola sa wa ai le feo ia kangaka. Wa ke kau nga ei luar kangaka ola ma kwa ke lele seringi ako. Mar kangaka fo ida la masau ingai I Ottawa ai ma kwa I ngau ngau ola sa wangi va sa oi va ai wangai ke do kwa fo ingo tanga ina I Ottawa. Ya, orang kakak masau ye di serengi, orang kakak masau orang le serengi, angai pe sekoling ini mengai fainga. Ya, orang kumbia umbang apa? Mau ia maku kakak sawa sama di kakak. I. Mau mana ini kopi kau tahu? Ya, kira sudah kira ya kakak sawa sama. I. Kalau mau ada si kopi, ya kakak ada. Ya, kemarin ada bakal aku. Fori ngamai la masau. Amasau, ele se me orkanga. Ya amasau de se me. Amasau de se me orkanga. Ki lo solo foi vasangi. Ia fa penga. Oi fa penga fa kam. Amasau, longo inga lai masau au kirkilo solo poisi se masangi ia wa si kisin ke pua. Iya. Pankeke. Pankeke. Iya. Ya kembang ya macam wah macam kau makan ya. Ai ape si do sa vari longo winga lai alu e ma fa mo ki kilo ole ali me ai fa ka ku pelea. Ole ali me fa ka ku pelea pi fo nga lai fa so ma fa ma. Ya nga fa so le ma fa wa. Rame fa aru ne ne fa so da udi. Fa so ya ya. Lava foi de tirine sumai ma marca paga. Asa. O ke loanga fa pe se kaulanga fa ile o tarai e soliama ma pipi e roka ngoi ia so uma ka safari. Longa winga ke la ia ngo kanga e ringi kupi. Ko ko ki ya. Ma akak ki lo faro lo akak Dori. Ipi mayak. Ba ka pa pi lo faro lo la dispe me Iya. Ya. Ele le ia le masawa awa ke la polisia solo pi mbala ka ki lo faro. Ma wala kema. Ele ia le matau awa que yo como dia que no falo lo fa balamba. Iya. Awa que ele lima ka vale. Jeki brother, malole to atai malon galu fata fito galu ngam de vayaso. Te lo ta u fu yo lo to ngolongo mo tatu watunu. E le mbawaini sala I pepa ta vale e le tu wai ta vale lunga la tele
ia ua pe aleanga ta vale e te tau ana fia le ta word ia wa ngai a fengo fia ngai o tau ya so le ya fe go fia mako pa le sa sa me talo fa tawa ma pe ke sumai pero to le ka ko compensing e ka ko fa dia ma ta pa i da o tawa ia male ta ko compensing yo le ta to pesing le va yo le dua sala fantasi su sene te sia te auto tava de mato pamu piso ala fituri masele awale ngalo e ka ko airport ka text ma airport ia pa nga soi o de pope pe tu sa ya mato o le ngalo ro swafa tu na ta ko se me aso fantasi ia e ro man malo i se si foi va te tu tava ia mato o le ngalo do son kesi LPG so e fio lo su varu tala i vai masele ia o le tato a presidia mato tu atusi suma ia fa lero sa ta si matolu stama ki go o le full service a transmission service if you ma tuta vale pota to you do inisi to inisi mo runga ko le lift lowage no ko papi ia ma tu ku pa se fa ilo ki filinga o se sita vale lava a se tento to ni da so do su tala i be aso ava pe ko ngai ka usu ngai ko pia so ku pa si sa mo e tento si ai to mo ma sani ta to fairs ta pe ora kere pa ora usa o le passe de le walk with fracks with rails ma ta poder te para ta vale o para te toia para te para ta varia ma to ma que pole ta skena kena fare te no ta vale na uai ma ko ta va pa ta o le ta to qua per fili no sta vale la no ma to ta vale fo ta vale uai o ta to piti aku SUV ta to kai cars ta vale ma te o ma ko no modify isi o le pa o marcas mo to iai noko patu pam papi tato piti aku o venta hela no lisan ale se mete por aí a me que a auto que o uma que o que matou a fata vale a fa que o fa ta vale se me ma que ele que o fa que piti aku e que mais suia se que me por penala e fe não matou penso lá mo e tato tava fa tau que isso tato fata vale e lo in ta peso tava tu ai ma tu e to no la que so tava o e matou fata vale la sene todo masih lo thanks te me para eso está la mato fata vale ole número de mato telefoni o iba que tu pa tu o la mai mo se so sani para pau ile tasi fitus skulu pecho ta pa o pa tuai pero que filinga se que me aqui mo se está vale lava amata ma se su lima se para ta to sa duas sulu ai lunga mo ta la po sui pa faro ta varia ma se ile me la ngai te mi lava na ava pe ngai ko senyo pa o masta mo ta to for willy to tasi to lo to to fiku se plena mo mo ma to pole Yokohama pole Nexus e fai la volta ta non è lo sa mo e ka mo o se so san e tu lai ta to ta ma sani na pe ngai mo mira o se san ta van ne de aso for winter va se lo to sanga for willy lo se la ta la te bina ma se aso o mo na te o mo fer mari fai ta te ya punna e fai na filinga ya pe tu mai for ile ta to fa pa ta si tu skuru pe to ta se so sani ia tia ha kai la mo no te mo ia foi que me sai ao tu me mani ha kai la va malo va taile sunga Victor mo tapo klame sol nei ta ya mo ni foi ngal wengol nei ya stofi sei forma Emanuia Victor la una mo tau jual tato falta vale pole tato fale pa vale ni sini o le tai word ina Otara Wala wani oi valu fiti fato lu lu o pole lu fitasi tor o telefoni fa via sunga ya Victor te val au yai ole olu watasi oi vatasi o tasini mafaono olu tasi o oi vatasi o tasini mafaono ia so ta ia sunga ya Victor la na tu langa mo tanto tawar tau longolongo martu alalo proklame mo tanto e mese na yalum tam fanau olo nga lu jono tatu fa insinia tatu na le le pe polo tabale au foi te fel wai fa so tu la fono yo o ye tu la fono nei atunu u lau tabale ai mai se o lau sene so se atunu u wa i la sene ava pe na te fel wai lena tau na faile si la sene no lua wa tau na faile la sene no tolu pe polo tabale awani ye sala ya lu vale o no vinga a tu pe toinga sala na wa e usu e tongi le sala tau tu na ma tatu ma tala lunga awala patalo fatu proclame pispe na Australia dalo fasiria la la mustele kama to TV alo fatu so wa o tina Australia
Wa inai Australia. Timu eno kalau mafuta pandai jaya fakta imo fatu mumuat fa. Christina tanwasa fatalo fatu mai bei pole Australia segi mai le jaya. Pamalot fo ia soa Felicia lo fatu mai lungal tatu tua. Fatalo fatu po klabe nei fo jaya ia Mel Massey. Io e fatalo fatu nei jaya. Si di Australia lo fatu mai ia Augusto. Fatalo fatu fai ngame Asiata fatalo fatu fo nei jaya. Malor si fo lau lei. Fai ngame o fele te vala mai ai. O yo tutuila ia ua. Aua le fatu mai ai fatalo fatu po klabe ia tau. Afia la tatou wa to tele la tolo mafuta mai ai am Samoa. Malor si fo maruia nei fo jaya. So si atei si va lo fatu para. Lo fatu ya te oi malfatua mai si au tua. Ia manai tina manai tama talo fai. Telo tatu pokalame mafuta mai la tau. E vai va manai musika manai tala malie. Ia ele tu ala val fa talo fa val fa felo yatu. Telo tina o tau tina manai tama fa malu watu o telo ma o tau suafa. Ia a o watu fa la witile tatu fa talo fa mal tatu fa felo ai. Ia manai lo fa anga mo o tau tu asin sina. Leo lo tau fa atasi mai mauta malawa. Malea nganga fa afitai. Ila o tau tapua inga ile aso male aso. Ioi, tau te wha no manua ile li ma tu te talo leo leoa. Ese le mana ia. O, tiu te fo ima ngā luenga lo tu whaia. Au te iloa. O le telo o ainga. O lo iei matua tausi. O lo o lato whaia le nei ngā luenga i tae au i vave au. Tu ai alo tu iafi afi. Ai pehi o tae au i vave au. Pese ali loto to inama lo matua. Ia la e loa pese anga ia. Faila na ia te talo ma whaafitai le atua. A whapela na ilu ta maa malutina matua tausi i lo fale. Ma lo whaafitai a te oe le uso to fine. A inga o lo tausi au tutua a mātua. Ioi mahaloa whaiva mahalolo o sa. Ile se mea whaalonga ina launga luenga nai whai. Ia ai pa ufo le manuia ia te oe. Ile whaapeti ngā ina oe tausi. Ai avele manuia ilesi, no. E alu watu ale manuia pa usa o ia oe. Pa oilunga lau whanau. Na e waile te ola fia foi. E te ola manuia aisea o whaiva nau tiu te nā. O le asuina o le vai. O le whaingola na iputi. O le kukaina o la mea ai. O le whaingola atu moenga. So se me te whaia i lau ta māmalu tina matua. Te iloi o lau manuia le nā. E uma atu foi oe, ai te vai atu le manuia lau whanau. E manuia mea uma. Ai sea o whaiva. Whamalo whaftai tamam tina, e foi nisio nei tamama nei tina o lo mafuta mai tono mauta whalo tangata mātutua. La foi o lo mafuta mai la tu le nei tae au, ia whatalo whatu po kalame ia te outou, ia oe mafuta mai ia inano whanga vi ia lele. Ia inisio la tunu o lo ngalulu no whanga ia. Ai ua whai foi nei no whanga e ese tama ese tinao i tono no fuanga nei ai ua latu ngarulu ua fai e latu e pei fo o latu matua lai tausi ia o fa malo atu fo nal pokalami atu utou fa au ngalu ngalei fa au le na ngalu ngalei tuli alu ai tuli ala manu ia maua tuli ala manu ia maua ele fa pe tuli ole manu ai abelis le ai e mau e ole manu tile yo le fatalo fatu mafuta mai dai papa choe fatalo fatu de se as all setu la ka moso al pe wa sa mai samo la ka mai sa ro mai la ke sainga ingelang inelani oh la ke sainga inelani porque que singa nga sila mga iya sam. Mila ko mo so alo sa mama. I love you so alo. Pajalo vatu sa apel amo. Ya taside le malolo ay maside fingol upa ay fubo siti ola polo ka siti. Pajalo vatu tidak ya bala si mama lo vatu ya oe mafuta ba ina siero ya America. Ina usol valia tu le vale vatu lo tato nu la vale tu la sfulu simel fa fonga. Ile te fa salawino tatu tale vai fanua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
whaatala whātua, tala ni mai Aotearoa sila mole so, tai amoria. O se tangata to mai whapitoi te maua inga wai whaalia, o na mario ai inga whaatino leipa I tupe whaalafonga tu tongi mo polo fiti mai a sete whaatawina, capital gains tax, e whaalango le risi tia ilungo tau whale. Ai ore teimi nei, o tāpaina tangata e ai a sete university I le leipa, e awane I toi whaamalosia I le tapu I to e seo tupe tului polo interest deductibility. O le a whaato sina I le leipa de luas fulwar paseno tupe retongi whaalafonga, I polo fiti mai a sete ma mea tō tino I ai ulai le lua whemarero fufitu, ai ele o awhi ai whale o ai inga ma whaatoanga. Wa ia ele wha moe au ina ai le tusa ma le fitsalau miliona tāla I tau sanga, I le vai teimi o le whaatau sanga. I le tele o lea mai ngā tupe o le a ngai lea e tu tongi ane tai tolu o ara se singa a ta ngata tai tota si umoni usila I fomai e au Norman tu tongi le tau sanga. O Ryan Greenaway McGrivey, le professor ngolango ta mau ainga le University o Kilani, sa I whaalia, o le lei le tilo o lea ua iai se whapale ni o tupe al malo, a ua ia valo iaina, ia le alua I lunga o tau whale, ma ia whale ai a whaia le aru I lunga ni tau whale, o luna winga, e le ini tupe whala fonga mai nei a seti a vanoa, e whatupe ai nei a se singa, e fomai, whaalia e Greenaway McGrivey, e le o manino mai, pe o le sini au tua ni a inga le lepa, o le tau fia le o le siti o tau whale, e po le siti o tupe moa, ale malo. E te tau ino fo inga le parlemene ni usilo na whao popo le whatau sanga ma le numero whai pule di tono le whale whono e whao popo, e le zai ma le lipo tifo, o le vaenga whapitoa mo ai inga whaatino po policy think tank, le New Zealand Initiative, ai whaamatuina le asona nawhia le ungor suenga, o talo sanga ina le toi whaatulanga o whaatinongo whainga palota le tunu. I le tau amatanga o le tausanga nei, sa whaamao nia I le whainga malo, o le alato fola siestu la fono I whaatangai no fo inga le parlemene whao popo I le whaatausanga, ma I le tolu tausanga o iei nei, a e fua le se whaalinga lau telo langona po le referendum. O le ali poti se lau I tūlau, I le mai ai o le tolu tausanga o whainga malo I lalo o le MMP, le MMP after 30 years time of electoral reform, sa tūsia le li professor senior le vaenga whapitoa, Nick Clark. O lo talo sanga ina le tolo tau sanga o no fo ingo o iei nei al parlemene o popo tele. Mo whaatinonga o aia inga whaatino e ao ngā, mo vai teimi umi. O le isio fautuanga o le si tia le numero fai pule al parlemene ma li se lau lo se fulu o iei nei, ili se lau fit se fulu. Ai tipi lau le numero al kapeneta ma ili lus fulu o iei, ili se fulu lima. Ta wai le ripoti. O le numero fai pule o iei nei ala I tiri tele, pe a whaatusa satu I tunu, e le leita ma ainga, e tari tusa le fai tawa whai, mani sila. E tolu e supermarket kla estate o whate I aine o wala whate ngorolose po e folinga, e fisoso ni le mai tawina no tangata sa mua mua tu whaia, ni ngā oinga whatu bevesi e por whamatau di tono whanaloa. O le New World St. Martin, Pack and Save Papanui, ma le Pack and Save Morehouse, wa amte ina nei se whate te ingo le awala whate ngorolose mo le tono masina e amta mai anafi. Whaalier company o na ina ni supermarket I le motu I sautia le Foodstuffs South Island. Sa tilo I tangata e whaimamate I tuina na supermarket e ulava ina ave iangi tusi whasa o na uru whale iain. Ma ua iere whamoe moe o le vame mai tawino tangata e whai pēr umisori tula whono o le avao iere te le atu ni mea lea ngai ari mai. Whaalier suiso upar company e re tau tangata I tasi uma o na maua le whaalangona saonga le mu I ngā luenga ai po teimi o whaataunga. O le awala whaatingolosi o le au inai ni ata o tangata te tasi uma e uru whale I sosa na supermarketi e tolu. Ma whaatusat sa I fōringo tangata olo ia I le lato lisi tangata olo o mate tuina. A whaia e mai tawina e le awala I se tasi le lato lisi o le a awina tulo I aise wha iloilo I lau whainga luenga wa a oina le whaloloa. E te tolua I tangata whainga luenga o oina e lato te iloiloina ne iata. Ma whaia whai unga pere tu se whalinga. Ma a whaia tusa o na tilo le ia I se tali e tuaing. E au fiai le whaono mate tuina ma to o se tangata o I se whaloloa. Longo I leo e por whaau I la vea ma tapaina. E tu ua le whaloloa pe a whai e saonga le mu. O na whaia. O la pata ia tangata tomai whapito I soi fō maroro ina whapea. O le sao orsi ti o tangata e a fia whama I le HIV fiti. E whaono ma whaero pe pisi atua I le tulangi le Pasifika. Pe a whai. E le ini ngai o inga wawe whaia.
o le pipisi o le fa mai fiti o fa matala nai o se fa arvelave o tupu le tonu o le whaia o ngā sinia le University of Canterbury ma le professor langolango le University of Fiti Dr. Jalal Mohammed o ia whaalia o le fa arvelave o le pipisi o le HIV o stulanga mtau tia tele sa valo ia le soifua malori na Fiti le sinia ma le tolu afe o tangata fau e afia i le fa mai o le alipotia le tefsang name wa whaaria Dr. Mohammed o lea fui numera o na asina numera wali le mai a wa o tangata o tunu e fau mamau i o la tolongona a tunu e maurunga i le whata wemu tangata e afia le virase o lea tūlanga mau e atuai le numera o tangata e afia e le li potiaina mai e ta o foi o lo la tō whaafsengaina le tusa ma le fasu 5% o ngase i le whaafe 5 selau i le 5 afe o tangata fau e afia se numera matau te tele mo se tunu lai titi ma o lea foi numera o ia ta o ai o motuma de Pasifika o ia nei se tūlanga la matia. Whaalia Mohammed e te tau i lei tūlanga i de Pasifika o na sauni uni mo te pisia i au de whaamai o na tua oi a wa o fiti o de whae te toa i se tunu o de Pasifika se tunu o lau leo tele tanga turisi mai o le a sauma iai i le mea o lo mai o le a le sauma iai i le mea o lo tupu mai nei fiti mai e ta wai o whawhata wa ingo whala o whasaina ua musai ai foi le arulua e o whamai. Tā alonga, o tā perepena i whai aonga le aulaka pili kia kiwi sa New Zealand sa wawali seisi foi lui tau tere o kilani le sasa. O le sami ula lanu mua lau tāpo e tonga o i marato, o le alanu ato ele malai at Eden Park, a whitau i New Zealand matonga le la tā alonga o le tā marasanga Pasifika. O au tā alo New Zealand sa manatu sa tā alo i pia. A ele o le Mount Stadium i le la tā alonga i whasalonga mua le tā marasanga, a o whapea o na lan moana a toa i le malai lau tā poa i ale tosa moa. O se tā poa inga manamaloa ma le buina o le siwa haka le kiwi au whaia, se ngā i inga sa langaranga ai se le whiwhionisi, ma whaari au se le whaaloalo. A e ui lea o le whaia o ngā le kiwi Stacey Jones a i o pongi ina lea tari whaitau o le au tā poa e sa moa, sa lato maua. Whaari e Jones, o se tālonga la kapi. Ma e tari eina e na tamata alo se tari whaitau. O le latu te dia ina lui tau ma ia sa mo matonga o na oni tau whaalili. Ma lona la ngona lawa ia iai o ana tama ta alo ma fia i whaalo ngono o tunu o sa mo monga. O le tio le laka pasfika wha malo o na au ta po ai sa mo. O le soa kapitenia o le kapia tama ia le kiwi Ferns i sila rei sina macraka. Sa ia whaali ai o se whaalo ngono winga SSI ai o na le ta alo le territory o le fili lea, ilo latu lava ai, ina ufitau i marifitu Samoa. Ai e whaalia, sa latu whaalongo ina lea afa mua le aulangolango le tapo ai Samoa, ila latu au marifitu Samoa lea, ma pupuni ai lea manumaloa ai wai, ila latu ta alo, lea sa ala ke ora manumalo. Ai le tebine o le auso tomata ia Trinity ma Alexis tawane ai, wa aufia nei le automata ia le Kiwi Ferns mo le talonga ma le Chillaroos Australia i le asoside malai Eden Park. O le atala malai le talonga tamata i le talonga le var Kiwis ma ni sila ma le mate mahatonga. O le auso teine sa moa ni sila o fata o te talo fatasi talonga fa vau malo ina o firfili atu e Trinity e na o se fulu valtusanga i leo. Trinity fato a moalan talonga mo le tamarisanga tamatai. Liki le NRL Australia i le whama sinteluai. Ai o lea ua awina tu le au whaavao malo i lo nausa matua Alexis, sa mōmota alo i lanta alonga whaitaulia mōni sila i lo loafe marino fofā. O le pō le aula kapia Queenslani rea te Australia le alo sa mōni sila ia Alex Atuolo Hotman o tu e te liu mai nei New Zealand i no mai ana fōrflaina lo na li taia ma le kapia wha professor. Hotman sa whanau au kina nei sa mōmota alo mo le All Blacks i li alonga male Wallabies le roafe male los fulu sai ofuina ni toninga uliuli ai fatu sanga mulimulane ofuina ni toninga lanu auro Australia mole talonga ma Georgia ma to afa ye tamasata alo mo mole All Blacks ai wane ina ta alo mole Wallabies Falia Hodgman oni sila yelo na inga ma woi loa wo o temi e to teliu mai ai I fanua talana ne yaso maria la so Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela
Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira kedmon Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Sangai di tunamat Sangai di tunamat Ersa wala kiabi Ersa wala kiabi Sangai di tunamati Topo del estalei badua Satau bi mainau Satau bi mainau Satau bi mainau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Sangai di tunamat Sangai di tunamat Ya sumber tolu minute lewa jai nei le tu last follow Au fa kembali jatuh wa tinu ui joy fa salawina now jatuh jala ibai fanua le tau tua foi malau nanga le na le fionga seuli malau I me fo lo tupu I mo lo langi jatuh jala I me lo tupu le nei fo ya tinu u fa te se man jatuh jala I jalonga la tu boys fa mo ponga le po krame le so tai au po jatuh jala ibai fanua jala tula iva fa te se mo lo tu fa salawina le tu last follow on te volunga fo ile mo nei va ya so se mai lona fapoponga I le vai asofo ai faftei o leua se mai le sa o le sungal fo mai o le to fai o menga to fai pau Dr. Royo Sange ya mo le tatu pokalame masani ya mana tu foi o le tatu pokalame nei o mea fa fainga tai fa fainga fie lona winga o le ale mea fa fainga tai ya to la ma fai ona fa ma tili ya ma fa fainga fie fo ilu ma fau o le pokalame napi ona ye tatou la unanga bali tautua ale sungal fo mai o lo mfai ona longo pu yali mai ai le tatou wa tunu I melo tupu tono le malo America Samoa pe ona yai ia o le fo to tele ni so paanga wo mai masani ia le pokalame le lo fatasi mai nei America Samoa ia esto se atua fa talofa ia mal fa felai ia to umala valelo mafuta mai le nei tayao ina o se formal family to tene le tulas folo mana tu le tayao ya sumaya matala maya au lau sungal fo mai lau to falo moenga le tayao ya fa talo fa tu ai malta poklame ya le nei tayao le o tato e filwai tato e militino le tayao fo le lo fa maleanga le le tua fa pele sumaya matala maya au ta poklame le tayao malo si fo manuia malo se fo tia fa ftai o lewa te va vai foi sul tino I lau sunga ia ai mes foi o le avanoa abatuai le fa'asoa mai lau ele o le motsa ma le falasefulu ia fa'atalo fat fo'i I le atonu o lo'o maua le avanoa fa'afoga ma silasila I le tapolokalama ia meise o tapa'aga masani malo le soifomanuia lenei taeao Ioi, le nganga na tasi nei tayao, ia wai fa'atulima mai fa'afileo le tatou watunu, ta se le fala leu e fa'afileo le tatou watunu. Ia leua tatou e fileo I nei tayao fovi ia le li. Wa mai le tau na ia tautou, wa mai foi tau na America Samoa lo mueng. O leu alangi le leil nei tayao sa fa'atimutimu fo ia le ason nafi le fiafi ia ma le po na po. Ia fa'aftai le tua leua maua se tau le lei. Ia maua vaia foi le susulu matangofie o le la. Ia mai taua ia teimi uma te fisilingi ai tia le tūlanga le tau. Ia wa foi la ia no whanga I Amerika e fōlinga e whaale tonu le tau e tele na timunga ma. Ia mapongi sa foi le vani mo ma e fōlinga mai e ele fsota inga o le tua inga tau le nama le tele o tangata e pule le soifua. Ea, mai e ala lao na taua I a le vaenga le ta te whaso ai. E fōlinga mai, e se lava langona tangata soifua pe ava aile.
il susulu matangofia le la ia ia o le mea moni lava la ia e ui lava la le fesootaʻiga o a'afiaga o lagona o le tagata ma lona mafaufau le tau ia o talitonua ia ia a'u ia o tatou tagata o le ali'i ia po tulaga o le tau ia mautua le fa'atuatua o le tagata ia i le ali'i ma iloa fa'avesega ona lagona ia mai loa fo'i pulea lona finagalo ma lona loto pe loloua le tau pe langi lelei ia tumau lava lona finagalo i le soifuaga e tatauna ia ia maopopo ai ona lagona ma lelei ai me faia lona aiga e le tatau laona afiafua la lagona o le tagata ia pe a fa'aletonu le tau ia ae afai la o le tau i nei Ameliki Samoa le langi lelei manai le sulu o le la ia lona uiga e tauna fa'apopo la le malosi le mafaufau o le tagata e fai ai le fa'aiuga sao ioe ia aoao manogi ona lagona e fai ai le mesili mo ia ma lona aiga ia ae le taimi la foi le tasi ia le auaunaga ma le tautuaga masani e te fai ai lesi tagata pe a fai o'oe o le tagata faigaluega o le malo ia po oe fo le tagata e fai lau pisinisi ma tautua le atunuu ia langi lelei le tau ma matagofie ia ma fa'apena foi a mioga e tauna fa'alia i le atunuu e pe ona moli mauina i le langi lelei o le aso mana ia le fa'asoa sa'o lelei le saunoaga sa'o lelei a lolomoega a langi lelei mana ia le tau fu na langi lelei atu ai malata mio ma mana ia atu ai malata mio e fai le aso ma le aso e se le mana ia le fa'asoa o langona fa'atutupu i o le tagata langona tutupu i o le tagata i le aso ma le aso e le o le langi lelei ma le kau ae ese le pa'ā o la kamio le aso a lai magia le kau mai le hali a fa'akimukimu e kakau e vāia le whasoa e vāina le māri o le kikai au tōni e vāina le māri o le ata o le tae au a langi lei ia whaaka le kai au ma wha langi lei mai ma lau a miho ma kako a miho ia a le wha le kongu marikau a le lei marikau ia a le se kupere kanga e whapenga mai le aila se mela e whapenga mai e fuha le te wau ia tu lo moenga ua whaise o pisi le lava iaso ma whaingola iaso le sa fe fo ia al topi tonu ia be fo to ina Ameliki Samoa I fontanga sto e kalisia tia vana fa fonga le tonu e tulanga se fo I le fa tulanga ina o le kalisia sfitol to fio mai le lalolangi e te lima tausanga mafai ia fontanga e fai ia swinga o tofinga le kalisia e amata mai lava ilona ofisa ulu I Amerika ia mafasolo mai ai TV se I vaenga ese o continental lalolangi ia angai mai konfernisi ese I vaenga nei ia o mai mo meo o uni ia ma misiona ia e peila o le fasolonga le nei lima tausanga ua mai a maamtaina mo le isi lima tausanga ia lesa fai a iulai tausanga nei I St. Louis e Missouri le fono ale kalesia sfitol tofio mai lolangi ia a umala le fontanga na ona ta apelo lea ia na nga ilo lea o vaenga ta utivise ia e fatino foi ala tu fontanga ia wa te vai aso atoa e fai fontanga ma fai fitu nei nga ia la tu te tai ia a uma foi la fontanga tivise ia na fono lo lea o confernisi ia sa o le fono le confernisi lea ma le uni le nei al Pacifica ile masina o se te mai fiti ia le la wo te me fai fono atunu po misiona o le vaso la le na te tau mai ile asosa o vaso ne yamato ia o le fontanga le misiona Ameliki Samoa ia mai le fast fului vai le limas fulu afe tangata nu Ameliki Samoa ia ela talata ele vale lua afe mal tolu afe tangata o le kalesia sfitol tofio mai I nei Ameliki Samoa tuila manu ma manu mau nu ia o le tāua la matou fontanga nei tia vane le whaafonga le tunu mta paanga masani sa tatala lo ia le matou wala leo ale kalesia I nei Ameliki Samoa ia e whaingoa ina
o le ala leo le fa mo iwa lima tesi lima 95.5 ia mai o le ala leo lava le nei ia e na o Amerika Samoa i tutuila o lo mawhai le malosi o le satelite o lo iai ia ona maua e tangata whaalongolongo ma tangata o lo alalam papa au i nei Amerika Samoa ia mai o lo ngā lulua nei mātou insinia ina ia mawhai o na au le isi valsfulu mai la anga i sasae ina ia whaafonga mai ai ia i lato o lo alalam papa au le manu o tele ia whaatasi e male valsfulu mai la anga i le tu sifo ina ia mwhaifona whaafonga mai ai ia i latou o lo alalam papa au tu muampule ia o le tauala o le mele tau whasoa ia wale foi tau whasoa ia la ata ma la leo ia ia e pe ona whaamtua tumu ia i lau sunga i le teitai o le blokalama ia aolona winga o le a telefona alo ua wanoa e whasalalau e lunga le mātou wala leo lea ia e amata atu le vai aso le nei ia i polokalama i le ngata polokalama whaleanganga au polokalama e whātala noi nai le tele o vaenga e fsosani le soifua o le tangata me se lava mata upo e pei o le soifua ma loloina ia maisi polokalama o lo o mawhai ona aloa ia le kale sias fitol tefio mai ia le ngata Amerika Samoa ia ai whapea foi ia le lalolangi atoa ia o le ala ua o mafoi lan tofia ia komiti ale kale sias fitol misiona i Amerika Samoa ia mai o mātou teitai sa awai mai le mātou unitu loto i fiti o le presidente o whailau tusi ma le teutupe ia le ala ua i Samoa ua ana pōna amatei nai ia le fontanga ale misiona Samoa lo usuia i lalovaya ia pia ia na matala na po ia mafau mai na ile aso sapo le aso ngofua o le vai aso fou ia o le taua la fatulanga ina o fontanga le kale sias fitol te fia mai lolang ia amata mai lava le lolangi i ofisa ulu i Amerika ia fa solo i kontinenta ese lolangi ia o mai konfernisi ia o mai uni ia o mai lole misiona ia i motu o Pasifika ia e aufia la ia motu nei lalo o le Pasifika i saute ia e aufia i Amerika Samoa o Samoa ia o Fiti o Tonga ia o Vanuatu ia o Solomona ia o Kiribati ia e aufia i fontanga nei mai faiala fontanga ia le motu ia po le atonu ia e fua le fasolonga o le kalesia ia maltaua o fontanga nei tiatia ia e tala noi nai le tele o mataupu mo le fa ngai o ingo le kalesia ia e foi le ava noi e o mai e nisi tangata nisi o sai li linga wai e le mawhai ona uma sai li linga i mataupu silisili o tuspa ia fatasi malfal tanga ia fatasi e manisi mataupu e manatu nisi ia te tau na toi vava ai ia e mai se lava ia mata upo e peo le anga nuu a Samoa o le anga nuu i Amerika Samoa ma fete na inga male taltonunga ma mata upo whaavai ia o le kale sia sfitol tefio mai whateita inga la ia e mata upo ia peo whateita inga e whasauna o na tā se te taupol se langi malo fie ia a se tangata o le kale si asfitu a tālau tau ia po o le malu ia lona winga e whaatea o ma le kale si mo se vai ngā teimi ia e foi la nisi o lo finau mai ia se le whaasaranga me loko a kaungo kilo ko siuli ngā whainga whaavai ia e foi nisi ua manatu o na sa le tonga le kale si asfitu ia wa levan fa pui le kale sias fitul tonga wa tau na talan fa ngai no tonga o matau pula fa penai o mai tangata ia o na fatal talano le i tu ai nga fontanga fa pe ia mafai e unga le kale sia ia
aua e whateitainga o le kalesia fitu i le mototonga e tanga le whaonga ina o le ietonga. Ia e tangata asfitu, ia le whasa i Samoa. Ia e foi mafuanga ia teitai o le kalesia le timu mawai na lei o na whaatanga i tonga e whasa i Samoa. Ia mai isi mau mata upu e whaataltal no na i fontanga whapea. Ia ma ngai i fontanga o plokalama o le labe ingonganga o whaatala inga. Ia o mata upu e au fiai ia tinam tamaitai o tuplanga talavou o whanau. Ia mai si uma whainga whaavaya le kalesia. Ia mai tā ua e toi whamanatu ai tangata ia o le kalesia sfitu. Ia lana ia whaiunga le avea tangata o le kalesia. Ia e maise ia le ngā luenga o le moli mawatu ina ia mao e mamawanunga le tūlai mai o le tangata i le kalesia. E whesosoni isi whawhita auli on tūlai mai malmana o ngai na ia mawhai o na wha aso fitu pe wha kerusiano e lesi tangata le soifuanga o lesi tangata wai peia o na mai tawina fo i e le atonu. Ia e teimi watau le mawhai e le tatou tel tonunga wha aso fitu pala alava le kalesia. O na wha kerusiano ina le tangata soifua. Ia mai atono le mafuanga fo na le alai o na fesilingia le teleo. O tangata sua e al tatou tunu i Samoa e au fie mamlik Samoa. O le mele tia o le tele o falsa, to titi so o le si falsa ma le si falsa. Ia, Ai ele o mawhai le tele o le falsa, ma le o nga whakerusiano na whakerusiano ina o tatou tangata, ia tatou manatu ma whai unga e whai. Ia le fola tatou te maitawina. Ia ele o masino a le tele o whawhita uli i le atu Samoa. I mea tātou te vai ai e fōringa i le o anga i selelei. Ai pe o lai solo i tua lona winga. Ua matau na pōngi sāle māla malama o le whakerusiano. Ia mai o le tāuala na o fontanga whapea le kalesia. Ia o le whamanatunga e tāu mali tangata. A whai a veo im tangata kerusiano. A veo im tangata o le kalesia sfitu. Ia ele ngata o le tala noa i matau whawai. Ai a sili o na soifua maulai. Mana ia tele. O le vaenga tā ua oa mawhai ona whatau nuu ia vaenga pe ona ia whunatanga le kalesia. A o le leisi tā ua o le whunatanga. Ua waiele mo mitinga o whatau nuu. Ia po se manu lau tie hala lea i se pokalame. Ia po le wale si whasalau o le kalesia. Nono winga. Te lele la vanoa la mawhai o na whaasoa matala noa ia nisi pokalame pe ona i tā ua i lunga o le tautua le kalesia. O la mawhai fo na whasoa soani wa i eri talitonunga alon moenga. O le tā ua o le whaasoa i lunga o pokalame i lunga o tau wale si whasalau. I eri tangata i nofo mai le si pito nuu e le ulole me le tupu i. Ai tā ua le wale si whasalau i whaalongo longo ai. Na ilo alola ia, o i iai la le fisoa soani le tupu mai lisi pito. Wha malo whaavitai le tō whaama mao ma le tō whaasa iri fo le kalesia. Ua taunu ua se manu lauti ia ina i mawhai o na whaaso o di tala le lei e ala i tono le kalesia. Ai mai se fo i le soifua malo lo ina peo na tā ua. Ona wingala, o le ate lela le ao ngā o le wale si whaasa lau. Tā penanga o leu i le kalesia. O le ama whai o na o atu ai le whi awal tala lei, e le ngata fo i lea o le soifua maaloloina i o tātu tangata. I tu tono le kalesia. Vai ngata ua ia peona e whaasoa mai i whontanga le kalesia peona ia ia alumuenga. Ia, e moni leitia tia, peise ia o le anava tauna le kalesia sfitol te fia mai. Ia maaloloina mai ia manuia al tangata. E le ngata e manuia e le anganga, manuia e le tino, ia manuia le mafaufau. Ia manuia i mea umalava. O umalava la ia polokalama e tau mawhai eile e kalesia. Peifo i o anava tau eise e kalesia. Ia o le mesilio na taua. Ia manuia ma ia fia le tangata soifua. Ia ai o ne ia mea.
ia o le winga o tātou tangata fo le e to te le mana tu le mana mi ni fautuanga e pese I wasila fia el tangata mea umai manui ai ia ona manatu le unis tangata se le koe mga mia ma kung fo ko ngisi kale si o le awa ma ko wiloa le maka upsili mal finangalo leli ia wa fa penale winga o tātou tangata ele manatu foi le talia se finangalo se tangata ia ai mga koe faial mea lai loto iai ia o longa kupu fa fikauri ia nto tau tatalo le ai ia o onga ma fautuanga ia ai sa o kala listo ina fangatongo ia olea nga wa faisi tuai ia ai taua ia nga luenga fale kalesia ia tau so soni I winga fainga tau tātou tangata ia ono tātou tangata le tangata faingo fio o tupu matamali e sa unanga le sungal male toa ia ele faingo fia lana na fautu ele si tupu ele faingo fia foi na fautu ele stamali ia waitel tono tātou tangata e sa al tangata I lona manatu e poto al tangata I lona finangalo e oe ia ai talo sia ia mo tangata I o le kale sia sfitol te fio mai e ta ua fontanga le kale sia te fa fo wai ia le filfilinga al tangata I le aveo ia maso o leli ia mamuli multai le finangalo leli ina ia no fo falo fani ia alo fa le stangata fa alo le stangata ia wa fa I tupu le melna ia ona fa tia lo le telo maseinga fa fitau le tu lai mai ia te tono le tonu o sa momano fangalo I tangata le kale sia fitol to fio mai malo fa tai fa soa tulanga al fontanga al tatu e kalisia pe ona iai tono Amerika Samoa ia olena titilat ola se va inga sa ia tapo inga fu Amerika Samoa di talonga to Samoa I le fa ngalo vayaso ia Silvia tia masalo o le fitus full percent o tangata ne no foi tuila manunga o tangata mai polum savai ia o tangata mai Samoa ia ao tangata monia o tuila manua e feo lolo foi lato e o lato pitanga I Samoa ia mai ele mafai foi la ona nofo tangata ia nofo tuila manua e so se te meta alo so se au ta alo a Samoa ia e peo ta longa le na fatino ina al to Samoa ia e mai al ta longa le mo te fafsanga I ma se tasio li tonga se professor Mato University I fiti sa malanga mai fontanga al Mato Kalesia I ne Amerika Samoa ia o le tangata la le li professor Ronald Stone sa talo la kapi foi ma vea masui o le malo tonga I talonga la kapi I te mi mavai ia o le foi la e ta alo ia sa momentonga ia ala utelo o lai ma fau ia el tangata le el taununga al talonga ina wata o tula ai el talonga ia wa tau esele langona le sunga el profes ile mamao ai na malo ai sa moya tonga el talonga le ia mai utelo foi o le tele ia o le utapua isa ne Amerika Samoa ile talonga le fia la stona I mai nai loai ia ele mafaya ona no foi I tangata ne Amerika Samoa po le ala val talonga ta alo I tama whanau o au ta alo Samoa I talonga whawao malo ia nga ia tu laval ta po inga fata si matapena ngai masanya I to telefoni tangata ia nei I tuila manua ia a inga I tama ta alo ia mai le mawhaiona na tia so tanga whapena ia mai mautinola ba ia o tangata pito silina vatua ona leo ama leo tele pe a fai mo me solta vale nei Amerika Samoa ia
ona e mana o ta ua tu ya Samoa to lo la tu so tanga male mal tamata alo to Samoa ia fatasi ai ma to tino na isi fo ia tato a tato au ta alo so se ta longa ia ta waile le ngol tato tu no Samoa ua ta ua lo boenga solo ta vali ala o solo ta vali ba radio nga va ki ngai Samoa sorry ngal pa ma felele ida lo baka ngal pa va kwale le fole ida lo ka vali e maka o ki fo ia ko nga solo ka vali sorry ia e moni le la usa no nga tia al me fafta ia i man to foi am lik Samoa e na le dus fulu mai la sa e o ta vale ia a lula se solta vale ia wati le ona fatel ngese o lona winga e se te talu na fai solta vale ne am lik Samoa tele vai ai pa u se wa fo yo le mua ta vale pe o lai abese maliu ia ona fuer sao fa tu la fono ina o ta vale ne am lik Samoa ia e moni le la usau noanga ele va ia tu tele o ia o atai e po e mai Samoa ia fa ia pe fa ele o manua tinga ina se pau se mai ta vale ia ele tele o me tupu mai i Samoa ia ai o te lo foi ta ul mele o ta fa so ai ia nisi foi o saunana mai la to sam fai ona mola no fa so al palmen ia ngana foi le fa nga ina ole foi le fe maloa ia wa kolosi la le na foi le ta o ta to me ngata il fa lo ia maleava fata ia mai ele mo ula vaia ele ase me o ia me o solta vale ia ia fai fa tau le ia mautinolo saunga le muila to o lo te pito tua ia fo le ia mautinoa le so ona le tele la au taina ma le au tangata ia ma fa ina ila ngona o tangata ia pasi tu le solta vale lumola to mota malawa ia awai o tatu tunu e lo le ia tatu tunu fa vasenga le meta o le me foi le o le fia fa tamali ia mal me foi le ma fa va ne fa fonga le tunu e lo le ia tatu tangata fa vasenga ia mai so se te miala e pe se iwa o so po tu ia se ia se malo a tangata ia po o leo fo io o pu o ista vale o leo tele pe o pu ia ma sanin fa nga tele o loli loli tele fo ia o nei lolole tangata ia wa overtaste tu la mal tu la nga tauna yai ia mai o tatou lava tangata ma sanil mele ole o fatino ino o fianga ho ia pe a manuia ia talonga a se au ta alo ia po se tapenanga fo ia le faia ia tatou lo le na tua oi ia te tau ona ngata mai ai e masani ala no fai tangata fai solta vale o le teimi a fai o le te no foi tono ta vale ai te langona ina le leo laula ia o le fua le na ngata ai le leo le lau ele se meso na ki ai fu lunga fa longo fu el tangata lai no fo mai tono le fale le pase tolta vale lu mol fale e oi ele o fia fa longo nga ka saula au malo leo le ke le te sona le tele ai a fa ya o tangata ia ta vale e la longa la ko le leo le musica le ta vale malo leo ia el maulunga na lo leo na ia mal leo lau ko ia ai le se me la fale o ke le fu fa longo istanga tala ngo foi fale ma kanga kale ska vale ele ama se fi fa longo fu la la e be se io se fu ta pulana ti e te tau na fautu ai nai alo ma fa nau ia ile ma wa lunga te tau na o ile leo la o me se foi o te walaunga ma la to si fofonga
ia wa pe ona fai atu ia e te mi vo le wa le tau le langona le leo ia na saulo le mau pu maso ai pe se ie e le lo tonu pola le mafuanga le ona fai po le meo le malo vale po le mita vale po le alava ia le metaua ia ua ne ia fia e fola ngona ustanga tai le o yai tonu o le solo le ia le whaafonga mai ia ua ise le ngana whaongai na tu malo ao le leo whaongai na mana ia ia le vaenga lea e ua tafa aso o tafa aso lana lena lo te fo inisi o sua fai pule me la tola ngona i tono le palimene ile ole o ta vale ma winga le safari ina ua ma ile to sa mo le pola sa ka ma kaukio ia ole silanga wa kwa ma kwale le mai fa fole ven ai longa o nga se fea ko ai wa ma wal me va galo kale kasi ai wa ma wal kale kasi ai wa uma vo fo nga wala kong ia ole ta wal va nga le mana ia tiri wa ia la tu lo ali me e fo le fa utau tele me e te tau na fai e fo le poto tangata o le pola o la so sa a o lo male ta alonga i po ala atonga ma e la le McDonald le yamatu o tara oina e pei e taulanga uma iai e o uma iai ta vale a sa moa matonga i le pitonu ule matu te iai o la so sala na matua i tutua i leo i le paka a tolina fa asa matua i le ai se ta vale na paka e o se o wa i lo le leo le mtanga ruenga le me tupu le so sa o le a leo wa i la au ta vale ina e o se ta vale fo ile na la tua paka ina mai vai fa asa leo na o paka i lumal McDonald i fafo mai a ole ta paka akoa matua i fa asa leo ia fato ala longa fe e opu ino umar ta alonga le po a ole asa atua ile se mea fa malo fo ile po ile tanga luenga leo ia lo tama fa na wala tunu o nga lu tanga luenga leo ine ile mata ala ile ta ola sa mala sa atua ia ile fo no fa langal pitonu wala otara oka ol pikongu o le leia le ngia makong yusida ai e como fo ia la usamunda mala ukonga o ia fa faringa pe a o la talonga toama ia fe fo ila le talonga le fa ini ai le la ta pena tu murimuli al to samo ia lo winga o sen makwa makaukia ia ai mana ia tu alalo mana ia vo ia vaenga wa mai mo tapo kalamelita ia to e va ia i tatu wa tunu langa le ta pena tatu talonga murimuli al to ia fai mal poto tu ana e tasi ale o tangata ia e do fo ia na e no fo te lo te saunga le muai ia mal me ai ko wainga o kai mingi wa fai me ke malo vale le un moenga e malo vale kai mingi me ke e kai mingi me ai ainga e lo ko malo vale le kai mingi e kau ai vi e do e moni le sau no nga tia se tasil na o vai nga vo le o malte mil nei o lo fa ya sa ili linga tau fa va se nga I winga o isi ta tau tangata ia awa na le fa mai ai le va nga na vo le o ka ko sa mo tangata fia leo langona ia o me vola na le mai tawina ia o le ala fo na la yo na avel fotonga ya mga o fa long le ke o ka vale wala va o fa long oi ele se me o le aso na fa le o ke le fu e le longo mo mai sta vale mai stanga tele o fi fa long mai na tanga tele le o la uma ya au ke lo pol me na o le stanga ta sa mo e ki lunga le la ulan ta vale i lo mo mai le la lang yo sa mo o pa upo tia le wa kulang ka vale ia o wingala na e kau ke fiu sa iliele mau ni sa ililinga tangata ta mai lo langi po fea fu mai ala fol me ala yo no fai winga nei ia al me silon ta u pe ne sauno
o le saunga le mua tangata. Ia i te watua whale tonu i uma e fo ia solo tavale. Ia ua manu ai seisi pe mai mau se soifua pe o on tatou moli mawina inisio o atau i latou fo le pa u mai tavale. Ia kalsia ia leo pe o nei sauno. Ia leo tinga i nais tangata kau vai ia i latou na manu nua ona o solo tavale sa o tatou moli mawina. Te walunga le tapo kalame no ta taimi pasia tala tupel tatou malo te lo foi o le ua whangasolo po kalame le malo taimi nei ia mo le nei pa inga mo le nei tausanga mo le tala tupe lua olu lima anga ia tu le lua olu ono ia le ua whangasolo foi le po kalame le malo le ua pasia tala tupe la sa usaunanga la foi sa oisi te sila ia sa ufafonga ia tau manga ale fono uso le tatou watunu le sa pasia tala tupe alo moenga manatu tia vai ne whaafonga le tunu o lea ua ta oto le lei le tāpenanga le whainga malo le tūlanga o le whaatinonga o nanga mo le tunu mati nai o le pasia lao le tala le tupe ia ua tu ina tua le malo si le fono whaitu la fono ia i lātou o le fono whaatonu ma le i lātou lo wha malo si tu la fono ina ia whaatino ina umalo ngā luenga e tala fea ngai mafuafuanga lualu mau le malo e peon whaatulanga inai i le masalo pea malesi valu masina le toe ia valu leiva masina o ke topa tau atu ia iuni o le tausanga fau lo nuinga la le paketi le nei ia le paketi o leiva masina ia se ia uma le tausapel nei ia iuni a stol se fulu ia o lona winga e le te taulao na ia ini matau fo ia sa to li ai le malo i tangata whainga luenga le tongia ia o pili al malo lo ai talafu ai company ma ia maisia tonu ia o te tau on whaatinoina umalo vaenga ia wa le upasiel tu la fono e whaonga ai le tupe whapena fo la polo keti pe o na moli mawina o polo keti o le miliona ia wild paketi ia tasitesi ma le 8 miliona leo lo paketi tu na tu malo ina ia mautino ia e fa mautu ai ia poloketi ia ele imaia ia o le valsela wafe e fa to ai le miliona lona fa ia ma le miliona e fa to ai le miliona lona lima o le lima tau sanga le pai inga sa tau na iai ia mai o te taulo lao na ngai o ia le whainga malo ia fatino ina vaenga ia o te lo foi langa luel malo ia I whainga whawai ia mo fatulanga ina o komiti o fono whawai ia ile tūlanga tauna ia mai o le tāua o le poloketi lea ia lufi lima lei ia mai ia whaongai mana ongo I tūmalo ia ono lea u te iloa le foi to tele le tonu o lo maua ta polo kalam ia o lo ye lava mana o ngatu ngau tu malo e tau na family ia me se ona yo tato tangata pe fola matu tu malo sam tam fala tai tia o le ata mai o tu pulanga o le tu malo ai to tele le mfaiona nga I le university ona le lava ta mau ai nga na yo lato ai nga fatu pe matongi o lato pili ia le laua pasiel tala tupe ia te manatu au ia ao na whaatulanga ia le ploketi le nei il to whaia te le aimala na komiti ia te tau na vava ia mautino ia te tongi pili universite o alu mwhanau o le tumalo ele ngatala o sa matau mwhalata ia ai whape foi tumalo umao o sa mo le a whamanueina ia ile tupe leo le atu inatu a walo na winga fai e whaonga umal tasitesi ma le 8 miliona le usautu ia lona winga ia e whaonga ele iwa masina lona winga le tatou te talanoa ile luasala wafe ile masina e te taua na whaonga ia mai leo se tupe le titil tupe na se tupe tele pe a fai ele leona o na whaonga e taua lava la I fono whaavae le me foi le tau e tatou ia maximize tatou resources po tatou wala ngā manuia
ina ia mawhai ona to tele tangata e manuia. Ia e se tupe I titi. E taun whapertania, the greatest good for the greatest number. Ia olona winga. Ia tele lelelei. Ia mao ngai tai to tele. Ia lela tatu te vavai ai. Ia o le 5 miliona alu te usanga mo tangata e lua sala wafe pe o vatu. Ia o se matua I matati ale na whaatau nuunga. Ia ona to tele tangata e benefiti. Ia I se tupe titi. Nai lo isi polo kiti e whai isi malo. E te le tupe alu. Ai titi tangata e benefiti ai. Ia mai o le tāua lana o le tātou polo kiti lea. Ia leo lo fatino ina. Ia mai o le langona lava lena. Le pasia o ploketi. Le whaingofia fo na fatino ina o nanga mo le tātou tunu. Ina ia mautinoa. Ia e soi fo manu ia le tātou tunu. Mboe ngā mana i el vai ngā le na uwhalongolongo nei atua e taua. E iai malo e te le tupe. Ai la I titi tangata e manu iai. A ufua la iai le vai ngā le pena saunu ai le tupe le la avatu ne le poloketi le la atu na atu le 2 miliona I tu malo. Ati na ele lei. O le lono winga. O le tupe lea. O le awa tilo. La manu iai dola lau te lo tangata. E moi le lei tia. O le o whinga whawai ai si le tele o atunu. E vava ai polo keti foi a meisa meo infrastructure development. E vava ai mo meo polo keti foi lele e titi le tupe aluai ai tele tangata e au ngā iai. Ia ona o le tele foi a whinga whawai ai si atunu o wiloi sa ili linga i tele whaia. Ia e titi tangata e au ngā el polo keti. E whaisita unga tāo le. E whaisita unga tāo le polo keti. E taipei a o le mea foi lea o le whalea o ngā e miliona le tau. Ai na o le 5 tamaite a o ngai. Ma le whalea o ngai se lau wafe le tau. Ai tau se lau wha se lau tamaite a o ngai. Wa tau maua mai le mele tātou te tala no ai. Ia mai o le tāua foi lau toi ngā fua le na. E vava I whainga whawai le whainga o lātou poloketi. Ia mautinoa. Ia e to tele tangata e awhiai, pēla o whatainga, a whai e to se furutu ia I e tamaiti e tongi pili le universite. Ia o na whaile o le vai ngā fwoi le leo ta ia whetā la tamaititi. Ia e aluel se fulu afe. Nai lo le avel se fulu afe a to le tamaititi to ta se tongelo na pili. Ia ole winga tonua na o whaamtalanga o le greatest good for the greatest number. Ia mautinoa. E se fulu ka mike penge fiki ia il se fulu afe. Na ilo le benefit o le tamaititi to tasi. Ia ai pula le sto iwa. O wa mai ani le tala le tupe. Le sungal fo mai. Na ia le saunuanga le fiongal palmia. Le sungal la udo le malia toa. E ia le taimi e le toi vidi mai ai ni ai ngai fafo e la fatu ni tupe. Ina ua uma nei le tala le tupe. No tiro le. O neina le lei le whaafai le leina. Ma le whaanga ina o le 2 miliona o le poloketi I tu malo. Ave le lei to ave whaifa toanga kapisi. Tamato. Whai ia maumanga ainga. O le a tele le atina o le abatu 2 miliona. O toyo la langa le bao. Whai me whawhanga. O le a tele la atoe atina e ma le leli tamau ainga I ainga. E toi ta milo le o nei vaenga ma. Toi o toi mo mai le tupe. O lono winga. E una tau nua iro. I le saunuanga le ta ia le malo. I te mele toi vidi mai ainga I whawhoi watu in tupe. Pa wani mea ainga I whawhakokongi la koupiri. Pe hao ona whai le leile 2 miliona le nei. E koe whawhangai moa, whawhanga puaa. Toi whai le maumanga, whai kwa ngā whai. Ia mao e whaatau ia. Mo maka whangoka wari. Whai mea kaungkari. Ai alu al tangata e whangoka. E rea koe alu la sanga kupe. E whai atu pe a ona le leina na whaanga le leile le tupelo le 2 miliona lo nuanga. E moni lele tau noanga tia. Ua te tau ana vava ai I tu malo
I poloketi pel mele sa no il palimia. Poloketi fo ia le sustainability ma fai ona fa ngal tupe to ma wal tupe. You spend money to make money. Fate ta ingala. O tasio proposal o lela la ave atele il poloketi o sam tam falatai. E set aside a familiona tala Samoa. E fata wai se va ngota alpacoa e se lau tane long capacity. Oh. A whaangota la le waa lea e tumu le waa. A whaatau e se le se lau tane lea o le ia lea lalpakoa le whaafe. O lona winga e whaasela wafe tala Amerika le tupe maua. Ia lona winga wa over mali miliona tala Samoa. A whapea lai tutongi ia tangata whainga luenga tutongi pili ia ofiai le sua ua le vaa maisi mana onga le vaa. Ia pe polo fiti ase fitu se lau afe tala Samoa le malanga e tasi. A whapea lai tolu malanga le vaa i le tausanga. E lua tesi ma le tasi miliona le tupe mama a le fono wha vaya sa matau ma whale latai. E maua mai i le vaa whangota lea. Lea nā rua i le lima se lau afe tala Samoa. A ve se la lima se lau tala lima se lau afe tala Samoa lea mai lua tesimal tasi miliona lona winga. E tasi tesimal ono miliona le mea mama, le tupe mama. O toi ngā poloketi lana le tātou te tala no ai. E toi titia tu tusa le lei ma le concept lea. Me lea o le whai o le whatoanga. Faalu tupe e fata waini moa se lima e faile la fumoe umae o sfulu lima lu sfulu moa e fata ni poaman me tualo e amatai le sai poa me fa pena o le winga le na o famtalanga na ilo le mele na sa waile poloketi e pa wal fina ngalo tangata o le faalu tupe e leila se meo iai ai va il mele spend money to make money. E o lo na masani fina ngalo tatou tangata tu malo ile o ongalena. O le 2 miliona le mai le tausanga e mafai ai le si tu malo yati na e pe le fati te ngalo tal no tuai. Ona faalu se miliona mo se atinai ia ai toi whanau mai pe toi mau mai si miliona po si 2 miliona. O la fo i mawai ma ngaluenga ali tu malo. Io e moni lei tia. Wai pelo fata ingal melo va al pakoa. Ia. Masalo e to se fulu lua tangata e fai ngaluenga ai. Ia o lona winga na mawai na ngaluenga tangata na se fulu lua o lela talata atu le stakiste e la u ye le va ma fata u ye le ia. Ia e le ta wo mamau o le telefon tato o ngā samile ai o lo tele le ia le o pakoa ia ai nao se whate ta inga wan whaifon whatau le vai a vo le whango te ina ia le ia le tau tato skip jackpot tuna o le atu ia ma fo le mawai ia le tupe ale tu malo pon fon vai o le tele yo me mawhai ona whatino ina pe a whai e loto tasi tangata i se mea la tau te loa e manui ai o le mea leo i loi whonu whawai ia e fo lele fe toso i manatu tangata ia ma le mea lea o les tangata ia i ti ngana leiso na sila fia i se matau po e atina ala e manatu e mailo na finangal ia e fe ngai tala no ina ia tu ia lona rua e foi tangata o mai tu ina i fono whawai ia ele mana lu se le nga ka dia ba ne waka kaunga na tol foule o ye nei ia kaunga ma faulis ka nga ka nga lu e malista ngata e fause me ati na e istangata ai le me foi le ele se manatu le e falia e na manatu e falia ngai manatu le istangata ia la fa felanta fai fono fa vai matina ngai tu malo pe fa pe solo muai le sto to
le se mga kulele nga mga fale ko ngoti nei ai mana tule o le stangata o kau nga fa muta ia mafau nga mfinangalo na o stangata ioi ai mai to tonu tangata e maula la to sila mavava ai wala yati na ia tu malonu mafioanga o te tau na mate le mele tia vaiane alfa fonga le tunu tu lo fo le fasoa ia o me fo le mana o le stangata silia le stangata lo ia o tau na ona mutal tel tunungal na wa le tatu te vavai ia ele anga ia luma tatu pe al me fo le tatu no el pailo pa vo le va nel fa fonga le tunu el pasa mo lunga lo tu li pasa mo to so mai lalo ia era con le pasa mo le va le pa ole ala te vai fengo pisini si le samo ia o ka mai le si saina le container vole le na le pusa moa tu lo fa fonga anga le tunu o nga ku male o sainga u ka fa ka mai ai ngai lo me foi le lo kom fai al fa lo sa mo ya lu tanga ta ye o ka melan container mo ia le kai mga fa ka ia ole se senga na to nga fa nga pisi ni si ngi ol fil kele ala le fo te sa lilia la me ling fa pe wingo ka ko ka ka nga ese ka ko wa a te lo me fa pe ngai lo mo nga ia okay lo ya nga se la nga ese vai pa o si pa era po vai o si pa pu vai ia kansia ia tia ia sui sui me wai ole vai ngale ko ke va vai ia male o langa le nei ele mfayanga faingi suinga ia ai wa ka nga fai suinga ia nga ia manguia iskangaka malo faftai tai bol tafasoa matango bol te walunga tafasoa nei taiao mai de sauna matango fiel in o pasiel tatu tala tupe ya mai se foi inisio tam ta upun tafasoa nei yaso ia malo lava le tawata malo fo ngalu lui tono ngalu ngaleli pi ona io tute mo fai valo flima tono le kalesia pe ona ngalu hai pi ia le i me malava ya ngata fo ilia i o lauto tu tono le malo America Samoa pe ona ngalu ai ia fa tai mo le taiao to lungal ta pokrabe ya so nanga mulumulu ya lumbang e tia fa tai te le no ya mis foi o le te me fa so ai ma lausunga misel tatu tunung tatu paanga ia o te ngo fia lava e fa tau nu ia le fa so mai America Samoa ia onal manatua ina ia si la fia na yu tatu tangata po fe lava ia le tafon lo langi lo fiom papa ai ia ai mo foi nei tala mai le moto fianga el falsifulu mal motsa ia ai alfa fonganga mes fonsi si le mai le tunu ia tu matai foi va so fo pa so po el so fo maleola sai ia tatu te to fa so ai foi ia ai mol nei temi ia fafte tele mol mato no tia ia fa so foi na lo sunga ia mesel tatu to no lo mo mai lo le nei tae fafte mo la vanoa sai lo mwenga ia fa mo dia foi le tu te mo fai val flima pe ona engalu ai America Samoa mo molet fo lo fa anga i tatu ai umala va America Samoa manuia tu te mangalu ngal nei va ya so fo mai manuia ia so fo ia Lai, ia o se ponga la pokala bi pele fa fonga bal tatu wa tu no le taiao. Pa malu atu ma tango fia fo fa so mai le sunga le to fa lo manga mo tatu le taiao I melo tupu tonu o America Samoa. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Alofa lava Aotearoa. O le tala fia ua whaititia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua ua whaatinoina ai po le kalame o siaki ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lole
lima sfulvalu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mo su e suenga mawha ata o ngā au matau fale manawa. Mawha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga, mo le whatinei no ia wha ata ma su e suenga, e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au dia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e su e suenga, ma wha ata o ngā au po tau fale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O su e suenga ma wha ata o ngā au po tau fale manawa. E ma whai o na wha asau i nai ola. A mau alo lau pusa, whai loa. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Crewcare.co.nz. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, a meeting for Fonterra farmers has begun ahead of a vote on whether to sell brands like Anchor and Mainland. French company Lactalis is offering $4.2 billion for the co-op's consumer arm. Here's business reporter Michael Sergel. If the deal's approved, it's likely to go through in the first half of next year. Fonterra will keep about $1 billion to reinvest in the business. The remaining $3.2 billion will be returned to farmers. Most are likely to receive at least $200K to save, pay down debt and reinvest back into the farm. Microsoft says they're on top of their global outage, which has been disrupting websites worldwide, including our police and Parliament. Outage tracker Down Detector showed thousands of reports of issues with a number of websites globally. BBC is reporting problems at Heathrow, Minecraft, British supermarket Asada and Starbucks in the United States. New Zealand Herald technology editor Chris Keel says it seems like an update went haywire. Now they've done the good old IT crowd, turn it off and on again, but it's such a huge global system, they say it'll take about 4 hours for all the fixes to flow through. Tariff talk paired with fine wine as the Prime Minister dined with world leaders in South Korea. Chris Luxon met with the US President Donald Trump, where the pair joked about Luxon's lack of hair and talked golf. They both then attended a dinner put on by the South Korean President, which featured Cabernet Sauvignon and Chardonnay from the winery run by Trump's son Eric. It's thought that it could take 12 months to clean up some farms in wind-battered Southland. Southland and Clutha remain under a state of emergency, where more than 5,500 are still without power. Clutha District Council's added $100,000 to its mayoral relief fund for recovery efforts. Southland Federated Farmers President Cass Rauber says it's nearly 170 hours since power went out, so they've moved into recovery mode. Fatigue is definitely setting in for people, especially these people that still don't have full grid electricity into their homes. They have no hot water cylinder, no heat pump, no oven. Obviously, people are trying to do the clean-up amongst all of this as well. That's news. In sport, expect England and Scotland to threaten the All Blacks' pursuit of a fifth Grand Slam next month if they get past Ireland and Chicago on Sunday. That's the belief of former New Zealand captain Tana Umaga, who led the 2005 tourists to the feat. England, they look a powerful beast, and I think their rugby's only got stronger. And with a team that's got Finn Russell in it, and the way that the Scottish play, those guys are exciting. South Africa have reached the decider of the Women's Cricket World Cup, beating England by 125 runs in their semi-final. England were dismissed for 194 in the 34th over, chasing 320. Paralympian shooter Michael Johnson has secured a bronze medal at a World Cup in the UAE. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Finau mo sa manuia le Unitec. O le alango-lango malo si le Unitec mo oe. Awasang nga luenga le leile lumanai. Patupla ia lo to mai le architecture, engineering, ma le social work.
a o tauina oe se matata fou, pe o le pisinisi ma ona vaenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele. Whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo e o kilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. DJ Magic. Wale ang ana ole feo ay suro ile tau langa se mama no fo ile
Pak via kali nama ya Messi Luki Suwa. Ino se bali bal tebele wati leo se football e valu minuto ce ne le July se football jasi. Pamalo tini ave pasi uma lava. Talo vai le mafuto mai fo de totelo ile anto talo fa lava. Yo sua te ole fata si mai nai tatu bale valele mala finga luenga malo fa tel mafuto mai. Mal mas se fata fatu na ole fa mafuto mai le tatu tua. Fatalo fatu mai ala bebe pirione malo fa tel mafuto mai. Fatima lombe fatalo fatu pokalame. Hani bani. Oka ko vai ko ya hani bani. Malo se fo maria hani bani. E se tanga mo fatalo fatu nei tempo le taia. Vai de leia falata fatu tatu pokalame. Momoli atu nei olo fa talo fai se uso ya kalama. Fase ful martolo tau sanga le uso brother. Tele de tau sanga fo ile tu ya to oi malau taleni na wayai. Ese lo lima le lei. Le tio fu ya e la titi mau tau sanga. Tal wai wa fa pele foi o le tinao le ainga. Io e tu ulo nanga luenga ai ave o le McDonald. Pa maria tu lo se fu brother. Pas mo tau sanga lusia kalamba. Tangata ni kalamba. Os kamba kanga kaso. Tingo la iki. Ala kamala e fai ala mo te ko fali o sole. Ko ile lei male kuka kamalo. Lei male kuka ko inga. Ya lo fale tu te fa polisi aso minista usanga stele molo se fozo. Ya walo fianga yo tite mangadu nga tau sino fo lo ainga. Malor final. O tangata ndio kalamasi. O tangata na sawe le lo fa ka muka. O le mele le ye kalama. O kuka. Ai o le me tonu do tangata sawe o le fa lo final. O te lo to tele na tatu ese le mena nga sawe. Ese le mela ye. Sawe lo tangata. Nga kuka. O le makwale le ye kuka ka kalama. Al taimile ni toli. O le o kalama le wa ka muka. Faya le i mo te ko fale foi. O le matua i lima le leo tangata. Ia faya pao fale. Ia o le tale ni la na le wel tamalo. Ai ku sor kaling sa kalama ku so le mea lofa ma le tale ni le kalama. O le kuka. Ai sa nei sa ili fi nau va ia tu ia. E se foi vai le mero wi. Mo le ola fi nau. Ma nei te le tu inga tangata fa pea. Momoleola fi nau moleola tama fai moleola awan I ngata se mesi tas te loe ia e alu blesi te mi e va fa pe o filima vai pe sori o lima manuia te le me alofa mataleni le ai va ai le o filima o filima o lima manuia ai ala na le manuia ona o ia ia lo le tango e fi nau ma fai se mele le e te ma fa wa o ngata lo loa ai te le loa le e si me ala ia te oi ai ai lo le tango e fai pamoria tu loa se fu brother fasi mo to sanga lo ia kalama mo te le ngalu ngal de fu jaya ia mo to le la to lo fenga tu ngalu ngal de fu yaso sina fa fi fianga mo mal tatu wa tunu loa so tasi bi te le tu la so tasi Tolu to my baton. Oi momoli la utama kalamba ya matu de fale ainga. Ave ta vale. Alo patu fo se apesa mino la fo ye vai mai dunga la tele. Vai do sa vai do lori la via brother. Vai de leila vai duma. Hooligan, me, Malawi.
mai. Tolu tama ipe na oma ai ai. Le fera to ale fera chele mana o ai. Ai tasi le fe o te mana o ai. Le fe e ulupo ora e sifa mai. Desa kami nalikin na gam, desa kami nalikin na gam, desa likin na don, desa likin na don, desa mo, desa mo, desa mo, desa mo, nalikin na gam. Saka witu daman, saka witu aman, desa balikian, saka witu naman. Elas muras no leia no te mas muras no leia no sakawi my love sakawi my love sakawi my love do wanna matai children are new children matai family para matai di mana new matai homo na new wono na matai it's na new future matai para new one matai di mana new di wanna matai feeling na new feeling na matai sikora Siva mai, tama ife na oma ai ai, le vera po ale vera te le mana o ai, ai tasi la male fe o te mana o, le vera po ale le wasena mai, ai sa o Facciona ti le mana o ai ai tassi la le faccio con te mana o saula vai a balana te ne si vai oh ai sa awasela
Everybody in the dance floor, keep jamming, keep jamming. Bilo mai disco, chiama tu Marco. Bilo to, disco, chiama tu Marco. Eva facalata, Eva facalissima, il cocoa. Eva facalata, Eva facalissima, cocoa. Tuli mai, tama la tele. Tuli mai, tama la tele. Sita tolu mai. Sita tanki mai le taiga. Sita tolu mai. Sita tanki mai le taiga. Bilo mai disco, kama tuo Marco. Bilo to, disco, kama tuo Marco. Tuli mai, tama la tele. Tuli mai, tama la tele. Everybody keep jump. 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 See la la, buying a lot of moko. If I see Moana, ke mali makata. Oh my Lord, remove sibo belama. Fianga mo le tatou wa tinu ai mese foi la tole fianga tiu te banga luenga. Leo te lua se football le valu minita chalo le jula se football le lua. Awale ngalo jale jula se football le lua te fasala wina leo tatou chala mai Samoa. E lungo le tau la uranga le siu fonga le wede Samoa tasini ba fitolo amo. Patalo fati Dakren nangisa atulia. Lelo fata si mai nai fea i Samoa. Patalo fatu le nei foi vanga le tau le fata si mai nai le pea patalo fatu tatou pokalame. Avoka and lotu to malantai malor se fomoria fata si mai nai Alaska. Patalo fatu to fine ya Sulu leo talo fatu sister. Moria tiu te bangalu kalau fenga yai. Betapa le uba lava lo mafuto mai ngola tele fai malio tu sa. Ole fautuanga mo tu alalo tatou pokalame mo tatou avita vale tau nalu sanga le mu ma ia mata ala tatou. Lea olo loma le ta'alonga tonga ma Nisila. To tele fo ia tatou e lango ia tonga. To tele tatou e lango ia Nisila. Ia, tau nama oi. Aso salan tatu nei. E mo atu lau ta'avale na le paka fo ili o tawa i luma le McDonald. Wa matua i polo kai leo le tae o la sa. Aso sa atoa. Matua i le ai fa sa ni ta'avale. E o atu e leo wa fo ina vai atu fa fonga le tunu mani ala tu la au ile asu sa mana ia fa tai mtanga luenga leo yo to tiu te mo to faiva ma lo fa tai le on sai fa tai fo ile la pale mal matala ia wal saunga le mo o tatu wa tunu le ala na matua imana ia le tala sa le se ta vale na e e ma fu na e le ta vale o tangata e ona le ta vale wo fa e fu le ta vale Aya fa no fo le al ta vale la tou. No fo le mal av ta vale le aya se me la pisa oi. Se ivanga na olo la le polasa o na fa to ala longa i loa pu ta vale ia na lu i le polasa. Ai na fa fitai le asa na to fi ma li to fi le mu me uma le ai singa se le ai ta vale na e. Ama kwa se ku di paling ia me uma le kala sa.
Ki reo funga e de loku au lo ma fau de nga e fa longo i o de upo de nga mai e fai fi au. Ia mal fai la unga le sa au lo loko a koa o le ka longa le afia fe le sa. Pa malo atu ai le ya te utou. Ia sa ta longa tonga ma New Zealand. O au. Ia e ka wal kanga kai e ka e puliar kanga kai ranga ia. O lo ka po ya konga. Le kausu aku so ofu chesi konga e ofu mai e fai ngor ngai fai aso. Yo e amo so ofu konga. Ia ofu mai kai au. Lango isi mako au ale mate matonga. Le aso ata i lana ta longa. Le afu ke kakalo ia malo konga. Ia malo konga ku sape ia ita usa mo ka le sila ke manga wa ia malo konga. Anga ese lo walo fa ya konga. To telefo tatu ainga e mau paolo i tonga. To telefo ina i whanau mai ainga e mai tonga le wo tatu no fa tas. Ia ke kapo ia konga ia malo le ta longa tonga ila sa. Malo la tonga o ka sisi la pa sengo lo fia pe malo konga. Pe malo ni ai te tele. Ai malo afa pe kasiri ai. O le melo telo ni sila pa o le mea ni sila ia malo. Ia malo ni sila. Ai o la utapo ingale ia malo tonga. Si umang o le fa kausu ofu kaunga ka ya konga. Mo kalusia mo su tisi me ya konga ka ya. O ngangi fo. Yang ofu mai le ka o ka po isi mako au mai tonga. E le vai ngale o te tau whailo atu mo tatu atu nulangi te lo te mia tapisa tu tatu pokala me tau tua nana i whana ue o la wantele. Ta la tuara nafi, po se meo le te o le tu la e wha po le lima. I nai le, mo le mana tua le ingo le au buala, i nai o tara e au whatula le Hills Road. Aluatu lea pe ia e, i nai o tara, le la, o le mantua. Na wale avela upa. O te aluatu ina le afiafi. Te tele le timu Marisavili. Mo e mele pepe pe amare tolu tausanga te matiti. Pepe. Aluatu ala la uta vale. Le aluatu le mua matau wa aile tuantu si. O le ainga le ave le oka. Au vai atu. Mo e atu ale pepe le awala. Alau te vai, o le tamai titi, o lai mo o lai alu, le alu e le olu se ai, o sa lai mo e runga lawa tele. A o whaafonga mailani a inga na ino nofo ina alpito no una, ili a fia filina. No wala tu lola ia pakala uta avale, aya mo e loa. O mo e loa si ima le tamai titi. O wala tu a si ima le tamai titi o sa ulola i la fisi. Tongolo si te matiti. Ai no u lola ia. O le mea na ufaia. Ona. I inai la wala na. No u lola. Alo. Wa matua yo ina. Se ia whaalongo longo mai aingo le pito nulena. Po o ai ona le pepe lau te si ia. Ele i leva ona. Whaila ua mi ona ina le pito nuuna i le afiafi. Ai mo e mai lolita mai titi. I leisi fale. A ufalonga tui, lai o te mai le tina. Ma whaapere tala tina ilana whanau, po le ale mena ta tala ili whai tutoa. Na mafu waina sau le pepe lea. Na sau lea ta matiti lea pe amal se fulu tau sanga futasi. O fesiri, o tau e ona ta matiti lea. Ai atal ta matiti. Tangolo lea tu i le pepe. Malu lo le tamatiti ma ave. Lai inga tonu le onga le pepe, e so o ma le fale le na ave le oka. Sau lo le tamana na matala noa, fai mai. Po ua leva na ta fao le pepe le awala, fai atu, ute le loa. Langa ute aluatu e momoli atu lana mea ai. A uwai atu, le momoe le pepe la e tamatiti le, lai momoe. Lai momoe anga ile si pito. O walu atu lola ia lea paka ton pakala uta avale ilu mai. O momo e si imale ta maititi. O le winga la utala le tau momoli atu.
tātou mātua, tautua nā whānau. Ana leilo neila le pepe, pe a whapea, mau teri whesiri e po sa inga sa mo po oise inga, no, pau le mea ta o le me siri laua, wa watu tamaititi, i le taimi o le tau, whai o le te telo timunga, a le malu sa saviri, pau la na mea tau, ona, o laua, ia sautamaiti, si atu latu pepe, wa whaalongo mai nele pito le nuna, a whapea te iloa la ina i sa moa, la no lofo na pito nuna o tau, ngama kua i whaira usau nginga nga, o lo tango a fisi fa penei le tamaititi. Ma o wala au lunga langa o te iloa la wakalo ka umawhi ko koa wha malama o whalo a ingan maalo sir saviri. Mau, alo! Ai te iloa ia le ua, e ila a ingan o wakinga, wa amakanga makala susu e wha malama i o wha malama la tu whale, mau te tilom, po o ile e whaira sau nginga le awar kele. Ai na mafua na whai, se tau sa ili po o aile a inga e ona le tamaititi rea. O le tua lalo, tautua nā mātātou mātua, wa ai whanau. Au al whatamala. I ei taimi e te whiu e su elau tamaititi. Ai ei tanga te atu na la taua ave. A ona leilo le tamaititi o lu ainga o la soulangona. Te whiu e te tangi. Te tue tangi fu ila e hau o walu whatamala. Tautua nā fu i whanau e wane whatawhao. Le o le tau mawhanwhana. E avane au tafa le awale tele ma tafa whawai, tautua nā. I ei tamaiti, le lau tala no atu le matu pitonu o tara. Langa i ei tamaiti le matu pitonu. E ta a alo i au tafa le awale tele. Na alu lo le polo alu le awale tele. Ai ta mawhai al tamaiti te kolosi se au mai. O mea ia, matua, e le pa ulu tamaititi, e pa ulu matua. Tau fai tete fai tātou, se e ala fai ngā tutupu whalawe o tātou. Le mātala, amatu wha atu, alalo atu, le pokalame ina ia tu maulo fia i temi uma. Awa e alu o langa, nei sei fuanga ma li o langa, ale ato o toa le fai numero alu a inga. E te fiu e wha fia lo mawhawhau, i le tei ato o toa aisia, o le ato le numero ai tono lu a inga. Misi se tasi o le whanau, e te langona o le matua, ua misi le oloa tāuan a mai e le tua. Tautua nā la tātou mātua, leua, lanta, i le nei vai teime o le tau mawhanwhana. Ma le teime piki ai lau tamaititi, ma le teime momori ai, momori sa o le potua onga, piki ma le potua onga. A i loa i te lau fuafuanga whai, i lo a i me te arua i le vai aso, i le aso ma le aso, tua ina piki tamaiti, ave le wha mua i lau whanau. Ambe lau wha mua i lau whanau. Mō tātou mātua e whai pepe, tau si le pepe. Ave lau wha mua le pepe. Tātou ia tina, wha mua le pepe. Ei se mea la e halu e fua ma e wa ai po whea luta kamale pepe. Ko pera kamale pepe ia. E alu alua, ko i liu mai ai o le pepe, marki ngā le pepe. E maa fua inga leiro loa kamaiki, ua halu fua le pepe ia. Wa ai po feu baru ia ile kamale pepe. Ole mea le ua kupu ngā le ai pepe ua ku nunga le whai lele alu sua kamale pepe. Se ku ia le pe kamale pepe ia. Se ialu po fea ngā iai. Wa ai le pepe. Ai lolo fisi ma e vava ai. Ma e viri po feu ngā i kamale pepe. Ia makako foi kamale pepe. Sabe kausi le whai lele? Ia, lale mea. E ale ya o koe. E ale ya kakou la lea. Ongo tai. Ale tu alalo nal pokala me motatou. Tamam tina tau tu na whanau. Wha mua siau whanau nei vai taimi. A mata tato pokala me nei tau sanga le fia mai. Tau la ilau wa ai tu tono lo ainga. Tau la ilau wa ai tono lo ainga wha mua popo mai whanau. Ia ole tatu original ni yaso. A e vatu wha fautuanga. A u te lua to tele ainga sa moal na ili pito nuuna. Makua i alu ilo e. Makua i alu ilo e malau walau. Alo. Aisia. E na ia o mana o asi i sausi sole ainga e ona le pepele. Ia e whaaftaina wavetani mai. Wae wa aina le mea langupu. O le mea langupu.
O le ua e malaka magiki. A le leo ar ki ngale ngale leo mai ko le fali. Le leo mai tole le fali. Le leo lai o kengi ka maki. Le o kengi ka maki. Le o kengi ka maki i ka kala le fiku ko wa sa o le pepe fafo. Ah. Vai la ke leo le fali ton. E mafua mai o tina. Le ala le miki o ke fu ai ka maki. A o le tina te tau o le mtafa yoi le a o tina. Ai umalau whanau. Ai umalau whanau po fe o iai. Ai le leilo le pepe. Le leilo le sao le pepe fafo. Ai o kengi ai o kamaki. O ile aina. Le se mera i toi mate le tele i futa maiti. Pito la au o tātou mantua. Wa ai lau whanau. Au wane i esi tamaititi e whaale tonu. E alan whaale tonu tātou mantua. Ale tala na. O le tualalo na tātou poklame. Tau tua na whanau. Tātou whailele, wa aire pepe. Tātou tamale pepe, wa aire lo tiu telea, wa aire whailele, ma wa aire pepe. Ngā ruenga whai whatasi al matua. Sai bale wate leo toas fulma le whaminita tā leo leitu lase fulma le lua. Lai e tātou po klame whangasolo nei fo i taimi o le tai au. Au alo whatu mo tātou wātunu. Alofa lava Aotearoa, o le talawhiawhia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaato ngā aupo tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa, ma wha manui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, o fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo wainga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tae angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute. Vili mai loa i le o lua tasi faa. Fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se halo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo oe, talo whala. E to te lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I laso luas fumele fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani, i le fitu i le afiafi. Uma le lua i tula. O le matu whainga malanga i lunga le vaini minimo. Wa matu ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa matu vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava o na whata milo i ale malele lunga o le ea. Ua te ama mau le taimi sa ta tau ana tau nua i au kilane. A wala mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. O na ua lolo vaia atoa i au kilane. O na le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te tā milo. O whātai tale pe mawhai o na tūlau e le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai le ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le tō tele o tangata. Ia wa a whia tuai mo fo ima. Ma unei. O na upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea, wana o se au na ea, talo whai si o tō luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga a le tō ina pālangi sa mana nofu whatasi i lungo le mātou whainga malanga. This time you need
a friend in high places. Na te ilava ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua fa ipo lua semua le toru. Fai mai na fa tua Abrahamo i le tua, ona ta ua ilo o ia, o le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani mademo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga i Christ tete, na mato tula wa ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oi. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi wala au no le ese tatu po funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua mani usila nei. Wala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi whaamtalanga. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu ele whetūta i ala o ngā amata le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i taumawha. Walau lole whetūta i ala o ngā amata i le olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu mo se avanoa o lo walo. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātu account. Ma whamari eina fasidi lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa. O lopa whai na whaatino uma e le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala. O lo avanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tāhuhu mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer. Me wha sawa ilo teimi. Ai sidi ona wha sawa inau tupe ua taunga tale benisini. Mon hisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha momoli Samoa.
Abelo wala ya nga te walunga tol po kalame le mo oil fa te fiti o le tau tua blanga su ale sunga fa fengainga ya Joshua ya lolonga Joshua pe ona yele tatu po kalame le tau nei ya malo fa te tele lava sa mo le tatu wa tunu mo le maftanga pe ona yele fa te fiti o le tau tua le fia mai ile nei fo yaso tatu mafuta fo le aso atayao po kalame le malu al tayao Tali tula yono la tatu te fino ai foi. Ia ona a matari e funo le tatu po kalame le as. Fouta o lunga lea o le tautua. Mo le nei pa yaso. Ia ma le nei masina. Umai ma le masina le aso antaya. Patalo fatu fini a wila lo mafuta mana i Amerika. I Alaska lo fatu ia oi wila ma le ainga. Ta fito ta lo fatu tasi mai Brisbane Australia. Patalo fatu po kalame. Ia tatu fino le aso antaya. Ile tautua mlanga masana si fonga radio Samoa mal po kalame al malu le tayao mali fifia mai ia tatu we vai fo ile ta pena mai le sunga la ia taito toloto to abel po kalame mo tanto o le to faya fonga moa ia ma fa wau tatu po kalame se pa istaimi ole fia fia nanga ma walalo fa mangalo se le vai o to ona se tautua fo masengana o le tauta mali i lau fa fonga ile so mo le tanto maftanga o le a si tala, o le a fo i se tautua, o le a se tu masianga i lunga o penga te whailangi. Ia o le tu sai malau se sila malau whaafonga. Ia e poto ale tautai e sila natu yama. Ia le wha malurua tui sa mola watu. Pele. Ia tatu whilo le aso atai le lofo le tua, a lofa atu tia mo utu sa moa. Pele le loto mo le nganga. Soi fua mai manuia. Tolu Amo Radio Samoa. O mawhai ona awina atu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te fia foi whatalo fwene nei asa fōlu tātou tanu o tātou whenua ima mafuta. Whata whitele ngā ruenga o le nei vā yaso talatau longo usi mai alau whaafonga. E tōrus fururua tangata anu o Samoa, ua wha o popo atu nei le whaitau au whai o tangata anu o New Zealand, e ina ualoa ia le veo i la tōma City Seni o Aotearoa. O se sauninga i le ofisa le malo o New Zealand lo tātou o tanu, na wha whelo iai i la tōma le komisina mawalunga o New Zealand i Samoa, le tamaitai o si Eleven tua. O tua ao se tasi o na matua po grandparents o ni tangata anu o Samoa, na malanga atu i New Zealand ma wha mautu wai, i le valu se furu le nei o tau sanga tanu wai. I se wha sana launga mai le ofisa le malo o New Zealand i Samoa, e wha lawi lo ai le mau o City Seni New Zealand o ia tangata anu, wa wha ilo ai se vaenga o le saunuanga le tamaita i komisina mawalunga, na whaia i lea sauninga, na ia wha ilo ai le tau o tere le umi o le City Seni New Zealand, ona o wha manianga e mawai. O se tasi o tangata anu o Samoa o maua lea tangata anu o le tina o Cecilia Bartley o lona to'alua o se ali mai New Zealand wanga ba ai lea tina ma o na alo e to'alima e maua le City Seni o Aotearoa. Wa o mai le ofisa le va ai tau se va inga mamao e tau la i ai ta pena penanga le iai o Samoa i le va ai tau o a wha matimunga ma mawha a o mori maumina ai le nei va i aso winga wha le tonu o le tau. O whaalia i le vainga ma mau winga o le tau mo le atunu e tasi le wha e ono lampata i ai Samoa mai ono o atulo na malosi i le la sangatolu po le category 3 pe ta i titi lava se avanoa e a fiairo tātu o tunu i tu langa ma ale o le tau. O lo wha malosia lampata ingo timungo ma mawha ai wha malosia whautuanga o lo longa sa vidi malolosi ma whautuanga mo o ngā sami uma o lo tātu o tunu. O le porokalame fisoa soani o le Pacific Partnership, le wao fiai sui o le fitafita o le malo a Amelika,
I se whainga pāanga maisi malosi tau fitafita pe o le malo Australia, ma le atunu o Wharani. Leo lo whainga se lantou ngā luenga whasoaswani o le tātou atunu e vai fuai fo mai, ma ia malosi tau fitafita e au noa ma se tutongi. O mori mawina ile to o tero le atunu wanga I whanama I whai tu malo I upolu, mo lea whasoaswani. O le stofi le nei o lo mawai lea whasoaswani I whanama I whai tu malo I sanapu, ina ua mai ai whanama I pautasi o le lomanu ma whaleolo. Ai mai se foi o le ngā luenga whapea na whaatino lea I le hall, ale e whakasa I mole no. Les whareile le whai ungo le nei vai asa o wha moe moe o atuai, I le whanama I whai tu malo I lufi lufi. O mata po o whafonga whapea nifo po o loa, o lo au tu I aire ngā luenga whasoaswani a whoma I lea po kalame. O se tasi o whasoaswani o lo whaatino ai, o fitafita ia mai le malo o whalani, o lo lato to e whausia nisi o whalea o matulanga lua ma whaane leia. O le asfreile pe o na whaelo ai se so upo o lea po kalame whasoaswani, e whaiai se whaalo alo le fitafita o le sami e wharani, mo sui o le tātu malo whapea nisi o malo wala au lia. Ma u wha moe moe whaia lea tali whaalo alo I lunga o se wha leo leo le sami, mai lea malo o lo ilo tātu o tino. Wa manino nei le tūlanga wa to oto I eitangi e valu na whaulu atu I le whaamsinonga māua lunga, o na morianga o whainga whaala tua, sa ali ali mai le whainga pālota tele le tino, ma ua ta oto mai ai e tonu lava tangi o sueina le whaamsinonga, o isi tangi e lima wa toe ave tua. O le mata ubu mai whale ali li tasi sa whafonga ina, I le au audi o le soluro le vai aso nei, ma tu ina atu ai fora sanga lo I ai tu a wai, I le whaelo ai leo mafua anga, o le tau nuu o lena tu ina atu mua mua le tangi whapea lena molia, ina ia toe ave I tua le nei mata upu. O ta tia tua I nei les freile le nei vai yaso, e toe vala awai, mo le wha mauni ai o le marienga wa au tasi I ai tu a wai o lea wha sinonga. O stasi leo tangi de wha tūlanga e amata su e mori mau, I le vai aso nei. Mori mau ia e langolango ai mori anga le tu tangi, whapea mori mau le tu o lo tua ia, e langolango ai fo I mori anga whaasanga I le na wha uruina le nei mata upu. Pe ta ina wha I loa I le vala aunga I le solua e lo ia, ua iai se auta singa I se marienga I tu e lua, ina ia ave I tua ona ua tau nuu I se le lenga. Sa ili tata le wha msinonga eva whaia se wha I unga, ona sa polo ina lo ia te pena atu ni forasanga, e wha I lo ai mafua anga tonu o lea tūlanga. O le mai au ia forasanga I le solulu wa tolo poa tua I tai au le sfreile, e wha mautu ai se whina ngalo le wha msinonga le tau nuunga ua mali lia I ai le na tangi, ma le na wha asanga I ai morianga o whainga wha ala tua o le suifa I pule leo whale ali li tasi lea na toe whinifinia, I le palo te tele, le fionga toe lupe maui au tele pou muli nuku o le semo. O le tofa I atu I loma tusa la niselota la meko, sa tau vā mo le tu wha upu whai e pui puia I a te tau tangata, na wha uruina atu ne nei tangi I le wha sinonga. O wha awau le su e mori mau o le tangi tau palota mai wha asale le angalua, ina ua toe whonga ina lea mata upu tau wha sinonga o le palota, I le solulu. Ina ua tuana I le solua sa le wha aua winai, ono le wha ilo ai le lo ia le tu tangi, o iei se whina ngalo le na tu ina atu le nei mata upu, le fionga ia mangele se kati fiaui, ina ia ave I tua. Na wha ilo ai le tamali isa na saunuanga le mauta wha masino, I le tai au le solua o le amtalia taurumanga o le wha masinonga, o le tali lea le atua ia teia. Pe ta ina ua toi whonga ina le tangi le tai au le solulu e le ito iai nisi whina ngalo, o wha masino e to lua lo tau veina le nei mata upu, ai wha tonu ina loa le lo ia le tu tangi, e amata vala aua lato mori mau. O mori anga le ave o tupe inisio tangata palota lo o mori ai le suifa I pule, na manu malo le whiniwhini ngā whaasale le anga dua. Ai o mori anga fo ia o lo tua iai le whaipule, le na wha ulu ina atu le tangi. Au whanga solo ai la sue ngā le whaamsino ngai lea mata upu, wa tu lai mai o le mata upu muri le au wha inga e valu o tangi le wha ulu atu I le whaamsino ngā. Ai o lo wha au au peo na wala au ia mori mau, mo le tangi tau palota mai whale ali li lua. O toi tuu mai I luma ngā lua ngā le whaamsinonga le whungaina o tangi nei na whaatulanga mo le vai o sa fau, o no nisi o tangi o toi ave tua. Manuia le nei aso I ngā lua ngā, O mawhai ona awina tu telefone mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa
toluiva lua o faselau. Toluiva lua o faselau. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa i le la lao le R-Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Ta lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ai tōna mai, manu mara miru tō mate, ai le tū lās, pulu lua. Toi whaponga manu lea tino, lea wina atu lona lua, o tātou tana i pēn whaponga i lea so, o wina atu mululi pēn tāne tū lai fitu, i lea fiafi. Stoi vainga tāna le tau, o lo tū maru pēra pa mawina au kilani, suru iwan maurunga lo iai lona manu le po, e pulu lua lona maulalo, po unai ti munga, Sabile angi mai sau te sipolo au o po i au kilani manaere tau lea soa tai au lea so paraile suruiva po le bela whamawina lea so paraile lona manu le piape su tasi wina po nana tau lea sto nai lua sepuru le bela whamawina lea sto nai lona manu le po e sepuru mai tolu whapena po i lea sa tatu ho taa po inga manaere tau lua sepuru le bela whamawina i lea so to nai i lea sa lona manu le piape sepuru mai loa patalopa se o tātou tunu pele o tō pingalo mo tātou loto Samoa. Lo pa mai lo pa uti munga pa i tiri emo le wila lua suluiva le bela pa mawina mai se o tātou tunu o ia malona manu le fiapia lua sulima o se pa inga pole nā i no tua oi a no pe o mai i no shore ia o lo pa una i ti munga se inga pole nā ngai lo sa pa ani mona no tua oi kalai stete ia nisi vaenga o no tutua ia o lo mana ia na manu e lo pa usi timo lo pa manu lo awa foi ia a lo mana ia la ma tau fa mai la tau o mana ia manu o manu lo taito o so inga na ile tala le tau ia me spo sio tato to no Samoa pa tala pa to ile ngang pa ro pa tau tua pa wa le Radio Samoa so lima e batoro a mo tau tua mo se pa ia po se taimi o le fiafi so tu langa fo le tlenga a pongoa ia mo le fa maroma fa tai e le tlenga te tia pa la tu silana tau tua le ne aso ia toi fo mai fo o ia le aso atai au
this is a volleyball tonight. All right, chicky, chicky, chicky ball, chicky, chicky, chicky cow. Here we go. Alova Samoa. Waule ne yokas putialu. Awal suya lingila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Let's say
Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala I whare tupe sese a tonu e whetau I matūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva, varutasi. Pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Oh my, fata boiled follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, fatasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. Matau te whaia ni fo aro I le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o ni fo I whaunga ai le Zip, Smile now, pay later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Nai mitore mai le ua a patonu lama le tula sepulu ma le lua nai minute so ta ilea ma le tautua le Titi South Pacific he le tautua mea le whionga le au pepe tala I lene pe atu se marapa moe anga tule le tula pe to sepulu minute I le tasi o le tatou lu I tau ta le tasi au inau tatou tala I vai whanua pa ngā sorua leo tatou porklame se ia pa ia lama le tula e pa I le afiafi so I tulanga po I le talenga ia ponga mua nisi o fuanga lo pianga ele uso vane le swapa ia tatonu toi foi mai po lantau tu staimi o luma a tatonu lo mnuia lava le mamalu le tato to no le o tato anga I mai foi si oi ma toi aso muli nei masina lona se fulu o la stopi le nela stol se fulu oktopa lua o lua lima toi pata lofa taito ile ator tato to no le penga le stopi le tua nai tu asin sina mota malawa o atu no e mama o la nai pana witi ta lofa lava pata lofa fo iso se mota nga se pata otolia nga se o tino malo tato to no mota malawa ya lofa le li malana pa mano longa e pa yatu pa yane pa ipo ya mo o manosi tato te ona mo ia molon pingano pa ta lofa po ya la to tuli pa salanga to ese ya ba be mai se la fie fo mai ya ola ngona lama pa mo lano I lomo le li fo le li pau le ole ana tato te manuia nei so I fuanga le tu mau lofa te le mo to ya me so na ya lum pa nau te ngai ma ha o onga neas ia famnia le li pa ta lofa ya la to u mana mo maputa mai lunga le apia po linga ya tuno e mau au kilani manu tu oi ya lofa te la pa nga solo tato por clami ia se pa fo se time ya na bilute so tai fo le mana to le Titi South Pacific pe a mo le no le fionga ya la pepe io e kausa o nga nga o le paipa Maleki, ele mapai, sei se o
nga po ole ang malo balay paaluwe ay ali ay asumya o yay may kaliya laba maun ba ay ole ani na ole me apati apay na ole bay may lo solo kao e lo laba ole pomui o may ole le ko ya ingo ka wala ko ya ole bay pa kawi ala mala malama makuuli luma ole ay okay sole sto e manga ya o pa tay si o pa pa sili ule nga o bay o pa pa po makuai sole sto e le o pa ole lo kamalaki e polo ka umai o kamaiki male puku so mai sole sto e sa ola o ke o pa mawalunga ang kuai e ai lalo e ki ko sa po isaso mo ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo sole se ba ai po ole pe pa si ko ya ina ko nga wi po iba ako a umangai po ya mo pai ole nga o po o mai po ole lo la ba ole me a pai o ko le o po ile bai ai o pai la ba mo ko ma san ko fa po mi mai ile a kia o pe ya le pai to le bai ko ya le ai a ale mai basti sole sto e manga ya o pai si o pai pa sili ule nga o pai o pai pa po ma wai sole sto e le o pai ole lo kamalaki e polo ka umai o kamaiki male ku so mai sole sto e Oi, pa mau ni al me tau. Oi anga o le pai paka. Te kia lo ko kongi pai pa ko inga. Le ua loso lima minuta o na tane o le tuna tasi ia ai pa tasi mai lole pinga le pole le o pol silfia tau to po net mani pinga ya le au pepe tala ilene ia o silfia o mala malo ta to no le tau tu le titi South Pacific ia se pai po se tala ta to nga ia po ile pai o ne mai aso malanga pa lo lo pepe ia pa tala patu ia o lo so vane swapa ma lole tau to no ia e fa pelo ia tu ai la ofionga taito lo tu lai mai fo le nei taino le uli ia fatalo fatu fo i pa angale to pukulame e ona masani ai ma lole fa ma lolo si fo inga ruenga fa i u ia o ta penol neva yaso ma lo fa tai ia ne ia lo ta pukulame ia ngalo fo i se men fa tu nuina ia o sauso lai lo fatele mai lama sauso ia fo mua por tringa ia se human manang fa lo ia lo ta pukulame e loa ua le toi au ngā whala au le whanma i a whonga mua. Ai o lo mawal tātou vai e sima le a tātou vai sa salapa. Ia a tonu toi pauna o le awanoa e mawhaiento e mawalo na malos. Ia a kongua po ia le patunuina le suapa ia a nga e toi mangele ia bantuan nai whangunga se lua a nga ima mone telo whanga sauso lo whapong mai. Ia moto malawa le au bepe. Malo fo ya no fotalo te lo ana le ya tal sanga e tuli vai lu moledi ya ele to mo se malo se luso ya tal se ya ne vai a so fo ato no o to mo fo le mastanga pe ona a ya ya status ya e malo fa sta la vai lo tali fo ile uso so ani o le fo wa tu la vo tu me faiva wa nga mai ya tato pokala melene a le ne vai aso tai le pepe ia o ngan venga tu pa tasi o ai lava ya manoa ia pa pena o te pa tai le tua ele pa mo ya se si lona loa malon silfia o se manos ia tato te o le li sili le li lo pa mai ia pepe o la fionga lo tau tua me te vela ma pa tua ma no pan o le ngata po ne tonu ha o tonu e mauro e asi se tuai ia pa te tele lava le mo mai lo no ai la pa tu le pepe pa sta tala pa ponga mano tato tonu o manangang pa non atono le banga ta wala va ia e fia fai lo fo il fa mo o le tato o kilani sa mo le la to te to fitu le fai le aso to nei ia re park ia e fa mai ai fo le la to tamasanga o le tato tamasanga le peona lang malo sel tato teach self ia o lo fa pe fo no so ani mal tato ti a marketing ia la le tu sa o inato o ta lo mai lunga o le tato Facebook ya ai o lom fai fati no mai tato o nanga ya sto na te tasia te to mo tato wele o avano mai ya sol vai aso ya au te lo la sto na nei sa lo ta fuli va voi all tato officer ya ai ona ya ngai te fia selingia fu tu lang o tato al tato te sao le pe ona fati no atu New Zealand ma Australia ya le ngata fu na ya o tau fo ya le tato ti al marketing ya la ya tata o lo fa ya ngai le Bluebird i Samoa at tongi nei New Zealand
ia po i latou foʻi o loo faatau ia latou tavale ina le sai motos ia manao mia le togi atu i nei i New Zealand ia o loo faapefeona 89 tatou tia marketing ia mese le faigapaaga ma le tatou Samoa Herbs le ua mafai ai ona au mai le tatou herbal tea le fai le esi ia le sasalapa ia mese foʻi tatou tamaligi ia atono o vai foʻi e fesoasoani le soifo malōlōina lenei vaitaimi ia e tele foʻi o maʻi o loo faapeona maua i tatou ia o la auni na o le vanatau sei soifua ona i o tatou tuaā foʻi ia taito ia saʻolei saunoaga le ua iai le auala mafai ai ona au mai fa herbal tea ia ai nei New Zealand ia auā foʻi le fesoasoani ina i o tatou tagata Malo papatai le we tano i tūranga uma ia mai sepol paponga tāpu al maro tātou tanu e le se le saunoanga pe lamo o laula awa ia sa soifua e mola e nai o tātou tangata i Samoa ia mai sepol paonga ina po ia o mai taimine ina ianpana e ui laban tātou au mau ia tunu e mau ia pe lamo pai atu e mau lava ia tamaiti ia tātou uma i mai Samoa ia wapo i soifua e mola e Samoa rono vina e paonga e tātou laula au leo whao ngaina ia ai ole a fo ia le patunu ina ole tūlanga ole tau mapa ole vai ai kau mapa lama fo le tau mapa ole sa ole leo vipa ia o te minei ia i mai tau fo i whautuanga lo mai e lato e lavalo lato mamlama ia tātou repotis ia po tātou vai ia yesi ole tamalingi masa salapa ia lama mana mia fo lo tau mafa soifu maloloina ia le ngata fo na fai sina o fa malo stino fo ia e fa mino yel tino pe ia on tau fo vai o ia tātou pokala me lunga le tio titi ia man sunga fa fengainga ia la sunga fai fea ia ato no o fata si uma meana ia tulo i malo talo ia so uma ngala ia wa fa pe fo ye le talo ma lunga le tulanga lo wola fatu tua ia atono la telefon sosoani o nai vai ia lo au mai ia ile tulanga le ato to le lo malos ia awa ole fatu tenga nei me ia la fionga ia titu na auto silfia o taito ele o stanga talaititi ia ai si la ia o lo malos ia pe auto mutu te si fonga mo pa si la ia fonga mo lau pule le papai o lo atu fono le ama bani po pa io le tu e o ka paki lo ava le tu o ta inu papai o ka inu nge ia so le o pepe e ala pa ponga maska so ia e lu ta wina i fo mo le ia mo le lava o ta to o le pa malostino o lo active e le pa pe e ka ngulu ia so uma ia ma le po mai sa fa le lau o fa le fukalo o le mo ako okay ia ai ole va no fa le la mai ya le pepe mai ya tai tum tato uma pe mai ma fo tonu ai pa nga solo por kalam e wai se lo ngai pa nga ka me alo fa le ia we se fo ina e pe ia fo ki ama o pa wa le pepe ia o pa o fa stele swing o pa o i pa pe kai te faftai fo ia na ia so ia si mai fo ia o pa uri mato office ia ole ngata na mo fo ia fautuanga masan ia o te le fo so ne tulanga fa so fa lenga tai ia te dorto swinga na no way fo tia o te le fa so a wa pa una o manuia fo ia le ia stelinga a tia ia o ni siva ngolta pokala me ia so ia mo lato fo iolo afsidingela foi nota tu sele ni Samoa ia ole tele o company fai pa anga mantiti saule la foi no sele ni Samoa ia per vai nga le ClickX ia o la tu vai nga matu te commentinga ona tu langa le lo yella tu office ni New Zealand ia o la tu foi ro finga wenga ia ni foi ona fa na o Samoa fa ona fa so fo email e mana mi ole onanga ia e tātou lava ngana e pefo nei tautu al tātou Radio Samoa fai mofien mamalama wai o lo whasoa lava tātou ngana ia e whapena fo tautu al ClickX e tau pole fo i tele malo la tunu whape ono le whaongale online ia ai so se mea lava ia a le fesili le mwhaifon mamalama a le tango e whatino ia le mwhaifona i loa ia ma o le anga i lunga soifuanga
o le tele o auaunanga o le ua faatino online uma ia mo le faigofie mo nai o tatou tagata ia ai o nisi vaega o tautua ia faasotaʻi mai lava le tatou numera olu a tasi lima ono toutolu faafā ia pe agaʻi me foʻi masiasi mai le tatou ofisa i nei magele le vaega tonu lava le maoto Samoa ia o le pito i luma i le fogafa le pito i lalo po le ground floor o loo iai ia le SSAP ia o tua tonu mai lava ia o loo iai le tatou digital ia o loo iai family le tatou TR marketing a taito eisi vaega lea fia faailoa atu foʻi ia e nai tinatia e nai tinano mai le aspirali na te anei ia e le lama ta upuna o SIM cards ia na fea tatou officer ai te ua mai atu muli nei tina ai ngalo le la tamai atu lo ia le Chromebook po le laptop i tutonu ia ona lai le ese numero ia matou em fai ona i loa ia ai fai o whalongolongo mai nei tina ia na o mai tatou officer ia ni te ufi wa su e po fe wa pa ua le lua atu le ia le lua tamai laptop i tutonu ia o le nei tatou officer te tisau em fai la vano lua toia si mai piki atu ia i taimi matala i le tatou officer ia ona i vaega tāuana e fia faailoa atu ta pokalame a taitu Whapataitea le lava, ia o lauso vane suapa leo pepe, le lava ulong patui le lava, whapongal maro le tātou turu e sa unom tunanga uma, manino tunanga uma, e maspo le lato e abe e telefoni, ia mule atu whamaro ma whapatai lau tautua matavela, anga lele ngā nuenga o tol ni aso, lo patu patua ma no pala, e maspo le tō company, ia au e manume a uma le aso, ma le unga po neva i aso, ma le unga le nei masina, e whapatai molo amnoa, whaamnoa mai mo le tātou tunu o leo pepe. Whaftai tele lava taito mo la tautua fo ia whamanuia fo ile tu e whaamtiu tautua nei aso ia se lau fo i tātou tu e whiloa ia e whaftai lava manuia tele nei aso Tai leo pepe whaasoi fo ia Soi fo ia e lelo tal no sa o lama le pionga e le au pepe mau ai ia le manino ia ma whaamaria i nai lo pinangalo e masiso se tūranga ia i lau pisili ia o le oru tasi lima on tolu wha tautua le Tutu South Pacific i le oru tasi lima o tolu wha o le pesili le ngasau pe mea pai pesili ia le au pepe se pe pesili ngō wakungei ia pe mai pe ia o le kama le makamakangi le sa wale pesili le pe mai wha mole pesili aku ia le au pepe pe ua paiskako vai le lau sa lako ia mano whanano kari aku ia wha manu no atu e le hai ia nai maninoa mea umo lau salako i mangeso a sasa i fo i oia ke mangeso ai waptai mo le papsi mea nganga o le au ina tua i o ia leo pepe ia wa o lako ala karisa ia pa marulu atu ai ia ai lelo tal noa i le oru tasi lima on tolu pa pāle pionga leo pepe tara i lene ia manino ai mea uma whatalbatu i lungo le apia po ringa ia lote i ulio ma nola ma paptai ma apta mai sami pe one ia manola ma whaaptai loto tike ia me soi la tōro ma puta mai lunga le apia po ringa ia whaaptai tā whito tā lama ia lo pātu ula tia ia manola ma lewa mai leo pepe pili o ane ia masiona paritua ia lo te latu mo rui o tara ia manisi po ilele ua misi ia lo pātu au pionga tango vau ese sua ma le paritua manuia po lua pisingisi ia lo te leatu mai al pese lea tātou anga i atu i le tātou lu i tau pe atu se marpa moe io e eva mai ia e la masive au wola